Ja, malo le so fu la le tato tenu le fu amataria tato pokala me ata le tayo si fonga le mua ya le tayo le aso fu le amatang fu nga luenga va le nei fu va so ni usila nei ya e fa ta lo fa tuai malo fu le usu nga luenga le tayo tato maftanga le ata le tayo ya manga lu fu le sa tu fu le tayo ta lo fa fu malo le usu ya malo lava Silva, tai le fo le to mo lo taola to fo mo so fo mo luia o tanto tunu ile ala fai mai foi fa lungo le le tai le lo fo le to mo ni fa tai au mo ngai le ata le na tu o lungo le fanga ma tau tu le fanga fa pe mai mau pe fa pe ile te fa te fa sa la mai i lungo le one le ma nei le pa le one le i le fanga ai tau tu fanga sao le le a fa tu le ma nei o le ma lu tai au fa pe la le te lungo le one le le ye ta camera ma ta va va pe na le te fa sa la mai o ka se ma nei so fa lu te ya le lu ta pu kala me vai mai fe mo tu me po ata tu le nga solo tanga te o le fanga po e la tu io te no le i va nga le lu to itato le video po le ata le fa solo tu te meta itato pes io i voi ma sa ne to te le tanga te o ta pa lo pe so le a fela le no fa tu tala nei la o tu mana tu ai i le fanga i mata tu le fanga i le one le pio i te le no ta palolo no ta palolo i te mila fa tanga palolo wa ta si le a fio anga esele tu mu ye tanga ta mai upo mai pie le tau lang e o i tu ai ta palolo ia no tu le mo i tu o niula ile va veo niula tu mai tu ia na ta pena foi le wa te mi o ta le palolo i le ta ia o va veo ia na wa le mana ia Vai tonu ale. Ya ele va tu stato fa filo fo stato tu va. Ya fa talo fa tu le tai au ile pa ia mo lungo tato tunu ai mai se la tu fa fonga mai ia ile tato wala leo le tasi ono tesi ma le tasi fa mo se fonga le mua ia le suai fo io fai la ungo le tala lei ia ona le tu i sunga fa fengainga fa talo fa tu mo nga fa lalo nai ma tu fo wa amata fo le la tu tapo inga le yaso mai mo ta malawa e fa talo fa tu e mai se fo i nei ma tu lo tono mo tanga ngase ma mo to tanga ta ma tu le tai au lo fa fonga mai ai ya o no fo ta tu penga fa ilangi wa mai mo mai fo ile to tele le ta tu tunu le ngata ile a to lo fa lo mai ta tu app le Samoa Capital Radio app ya mai se dungo ta tu YouTube mo Facebook le tai au ya fa mana tu ma sani e tama e temi amata ta tu programe ya na tu o tafa se el ta tu Facebook ai afa yo te mo le wa ma futa mai ai dungo le YouTube ya subscribe le ta tu YouTube na yo na ve lo le o pa anga si fonga la mo mate wa tu fushi mai oe wa o nga ma tu fushi mai o ye te mo wa fia il taiao ia le to te si la mai foi ai mau ia le o ma fata lo fa ma te ye te mi lo ma tato fa ngalo tu ia fata le te mi ma te tato proclame tato ma futa la ia le taiao ia ma fia proclame si fonga lo mo o tato ia i le te mi o sono le be o mai lo tone e tato le tato ai mai o kilani io i so ma ia le taiao ia lo tu la mo lo ma pe le ia foi va lo official vai sau ku ti lunga le ma ya kilani no flento ma no kuma na ya mela le ya no te ya tu sta to proclame wa to te le ta to pa na ye to te le ta to pa na ye ma futa ma ye kilani ya ole ya lo fa to el proclame le ta ndei ya mo vu se va no to vili mai po mai ma me se lo fa i tu la satano no foi ya sa le ya sifo Satan no foi sata va ai foi ele ai mani lo longa fa pe lai lava i tai sa te tele ti mu i tai mi fi o tan no foi o kila ai foula o ai le pito ile tu le o kila ni sifo o ka le lo vai ta lo foi nai ai io e pe ele i ta pena le ia ele i se ma fa o New Zealand ma o kila ni lo longa fa pe ia o fa te ia wai o le tala na mai pe o tau sanga te siva va luri mai ele na mawa ele to ulo ti munga ya ukila ale la usau ne o tau sanga dua fi do to mo tua o vale ma fa ti munga male tele o ti munga no to ia a fa pe la fa a wa pe ia o le telefone na o le fa i no la to la ya ukila ia ai mo ma to Wellington ia lo manu ia ele lo fo le tu ia ele tu o mo le tape de pena wa ele lo ale tau ni la ta inga o la sa ti munga ya tato ai o na inga fo i le tu e maulalo tu lango le ola to mauta malau
ia lo fatu al por kala me ole tapena pena fa tai wa e tu ia tu ia pulenga no pon do ma Wellington e ina ia inga a ole ngal me fa ia na ia inga ole la tu fa ia fa ma la vai sa mo o ne tu no ni usila ia ole tau te no for fonga le o la lo i for fonga le ole ia la pai pa te tele le ole vai la fo il sami mo vai ia le ta fe vai tinu ia apoloka la ia la pisi o tala pepa o fampa o mo ia ona poloka ile ola la vai na la le mafu ile lo io e mai tau atu lo vai ele fai mo va se o kilani pe la wi so fu ma ta lo fai sa le ia we le so Oh, fu ala wa fia ia ai lo fatu po grande mo ni si o tatou ia kilani e fai se fa so ne tau ma ia le ia ai lo fatu le tu po grande mo to uma lava pa ngal tatou le tio ia manuia la fu le ia so ma alo lo mai pe ia o lava ni fa manatu e maua mai e fai fu no long pu ia lo to manu to pa ia ma ia sin fa fe fianga ne tau ia amata fu tatou tua talo fatu ile tunu si mail fa fonga tatu talo le tau mo le tai o le so e le valo ile official vai tau le ina timu e o le tau ile aso tai ao o le aso lulu ia e foi na timu le aso lulu o le stofi males froile langi le tau o le vava ai kapiti manu tu fa nui mata na ki matu ai o le fa pe ma fatimu ia ai timu io fa pe na foi wel rapa i foi na timu ile so o Marlborough matau po timu foi le aso le Hawke's Bay langi le tau
O le maulano o le fua, o le e mawhanwhana i nuu na uta uolo i ali sifuru lima whaasolo atu ilunga sifuru walu. E a mawhanwhana ua o tunel maulunga lua sifuru fitu whamawina i whanganui. Lua sifuru ono lo iei mana ua tu whapea fo i ma waiwa rapa. Lua sifuru whaka piti, taranaki ia ai lufuru tolu taupo. Wawai au ki lani le solo loto fo i pe mamafa fo i ti munga i le asolo nei whapea fo i Whitianga, whaasolo i Northland, ia o le wawai atu i Hamilton e ti munga whapena Tauranga, Rotorua, Tokoroa, te Kuiti, New Plymouth, whaasolo mai whakatane i a taupo, to uluai fo ina i ti mu i le asolo nei. Paulu vaenga le vai ele mata le lao le tu sae o le motu nei. Le alu atu i Martinborough, Macedone, whaasolo atu i Waipokurau, Napier, Hastings, Kispen, na vai ele mata le lai le so. Ma vai le motu i saute i le aso nei le pito i lunga le to ulu eti i munga. Le iai ia Picton, o Blenheim, le Soni, Motueka, ia o kalai estete, ia nae wha malu malu e vai ele mata le lai ni si o taimi. Langi le lei le tau le pito i lolo le motu i saute i Queenstown, Dunedin, ma Invercargill. O le maunalo le fua le malu luna i sifuru fafa mawina i Queenstown, ia o le eve vela o lufuru fitu i Queenstown. Ia o isi vaenga o le motu i saute na i lufuru lua, lufuru tolu, lufuru fa, lufuru lima. Yono winga mawhanu whana le tau le aso le nei. Ia apia le nei aso, ia uaoa, lua sifuru walu, fua le vela lufuru lima le mawhanu whana. Ia mo la tau e malanga, ia i Samoa, ma isi vaenga o ni usila, ia whapeo au kilani e pu e lau waalele, o lapta inga le au mai. Au e te alu male waalele se i longa o e maua si whaamtalanga o se emaili, po se text, po se vili atu. E o lau malanga o na e halu rea. Ia, o le angoto ifo le lai le so Wellington e le to sifuru wha minute i le iwa, i le fiafia na nei. E o so e la tai au, lufu lua minute te ai le ono di tai au a tai au. O le fua le malulu whamawina o lo iai e pole e mawhanwhana. Ia o lo iai le vau sifuru ono whaasolo i lunga i le sifuru walu. Ia o le ea le vela, ia o lo iai fo le sifuru walu whaasolo i lunga lua sifuru Wellington e manu tua oi. Talo le tai mo le au whangota le aso, fua lava e oe pe alu sifaiva. Ia mātona le vatu lava le tala o le tai. Wellington e pe le tai le fitu le tai au nei sua le tai le sifuru tasi na nei le po. Toi whasa o atu, sua le tai le tasi nei le au auli, toi pele o le tai le te au le fitu na nei le fiafi. O polirua pele tai le te au su tasi le tai au nei, sua le tai, toi lua sifuru minute i le ono i le fiafi, toi pele o le tai toi iwa minute le sifuru lua na nei le pou. Tala leo le tau ma le tala o le tai, ia e o tai au pe au lia, e o le maua leo le tatu tala o le tupe, aftai lava. O whamleanga wa soifua ma as whanau, tato emaili whamna tu atupea, as whanau at samoacapitalradio.co.nz. Ia mo oto umana soifua mai le nei aso, le aso tōru sifulo Januari. Whamnia atu tato poklami o tō wa soifua whamnia le tua, toi whaapoponi si tau sanga stele mo utou. Ia ma fo ipea le malosi, ia walwhianga ia iwhi au mga luenga. Ai o le tusi whai tau, mo mwile le tusi o e soto, lona mata upo e lua sifuru ma le tolu, au lona whai upo e lua sifuru ma le lima, pe fi whai tau iai. A ia outou au auna ia iovalo outou atua. O na whaamanuia lea e ia lau mea e ai. A toa ma lou vai, o te whaatea e se fo i mai i a te oe. E soto e lua se furu tolu, lono whai upo e lua se furu lima. A ia outou au auna ia iovalo outou atua. O na whaamanuia lea e ia lau mea e ai. A toa ma lou vai, o te whaatea e se fo i mai i a te oe. Ma nei a tere whai tau nei tai au manu ia tere o tō wā soifua o le pese nei mo o tō. Lenei ua umi a mai
Manuia. Happy birthday to you, oh, dear Manuia. Loa safana lenei, wa e auli. Fa afetai ole atua lava ia via e atua fa afetai lo fa winga se wa e fo ai mai ai nei so te alo fa ngalo ai ngalo so soi fu so to e fa po ona fia na to wale ngata ilo wa so fa na le nei wa ulia mai fa amanu ria ne tu ilo wa so fa na fe so e fa a popo ina pe anicia so se te le lo fa anga mo ole e le umayo a ina pele le tu ai fa afetai lo alo fa winga se wa e fo a imai ai nei a so te alo fangalo ai ngalo a so soi fu ai au malo mola o ai na ai mai se le tua Tala fatu le tino fa manuia tu le tai au sma il fa fonga le vai le ile tala fo yo le tala fa so le pito lo langi na mena tupu ile so i sanga o vai ile aso tolu se fulu Januari. O le sol sanga tasi valu tolu se fulu mane lima. O le urua i Palestine le Amerika ua tau mawhai seisi e tangata valeina. O ia lea o Andrew Jackson. Ea o le tangata mai e zuafa ia Richard Lawrence. E wha alua na tau mawhai e whana ia le Palestine o Amerika o Andrew Jackson. E le imanuia na tau mawhainga. Ia o wha mamunga lava ia. O ina amata mai ne tau mawhai tangata valeina Palestine o Amerika. E le ntatou lolo le vai tau le ono sfulu tasiva ono sfulu. Ia po le ono tolu. Ia le na afia le soifua o John F. Kennedy. Ina ua whana lo le tangata. Ia o le aso le nei le tausanga e tasi valu ono sfulu ma le lua. O lo o whamawinai o le urua i vaatau le Amerika ua whaongai ia ni ua mea. E whai ma tali fo ile puni mai os fa inga fili ia pe wa mata na fausia ile steel ia pole iron e steel ia wa mata na fa wina iva atau America le va mo na le tau ole USS Monitor na tatala ile so ile tausanga tasi valu onos full malelua ole tausanga e tasi iva tolu se fulu tolu
O le aso tonu lava nei na whaatautoa I lo hiti la Adolf Hitler e whai ma palemia o le malo siamani. Ia pio le aso na fina tofia I le Palestine ale wo mai nei ia u whaatautoa lo le tamanoa. Ia na ua isi le fieta la angol nei tangata nei ta isa wao siamani. O le aso le nei le tausanga e tasiiva fasifulu ma le valu. O le taitai fo I lea stasi ni tangata I tautau e tono initia o Mahatma Gandhi na tangata vale ina le so e tangata suafa ya Nethuram Godse o le tangata Hindu o tautununga Hindu e le tangata lea. O le tausanga e tasiiva fitu se fulu ma le lua na alu ese mai ei Pakistan mai lalo le whaamalu o le Commonwealth. Ilo na te atu I na wamana ia Bangladesh. Ia e malo o whaatasi manatua le na o le atunu ule na vailua ina le whanau mai e Bangladesh. E wamana ia lo la Commonwealth Bangladesh ita lo Pakistan alu ese mai lo le aso nei tausanga tasiva fitu sfurulua. O le aso le nei tausanga e lua afe ma le tolu. Whaatu la whanoina pe na whaale tu la whanoina I Belgium. Ia whaipoiponga I tu a inga tutusa. O pasia I lalo la lato tu la fono. Ai amataina lama whaamaluina I le aso mua uni tausanga lama na luafi ma le tolu. O le tausanga e luafe se furu tolu. O le waa e ta o le narrow one. O le urua I waa lea le malo kore e saute ua whaonga ina toso ia lato lo keti. O le aso whamanatu o le so ia e whamanatu ai le talaanga e whaingo le aso ne ta o le Saint Bathilde Day. E whapea o le tamaitai nei na ave sea whamalosi mai lona nuu Engelani taimi o lona talavou. Ia ai te I munumuri ane I lona olanga. I le vaitau le va ono lua sifulu anga I le ono valu sifulu. O whaipoipo atu le tupu I le tausanga e ono whaiva. Ai o I na whaonga le tamaitai nei lona tautonunga kewisiano. E anga le leia I tangata mātativa. Ma matai o na tau mawhai e tala I atu le tautonunga whakewisiano I tono le malo whanani. E manatua pela o I le aso nei I le tele o tausanga umawai. O tātou talana e toi maua le whapoponga I le taimi whapenei le aso atai ao whaftai lava. O lea ua toe 5 minuti ona tale o le valu, whaponga I telefou mai sa telefou matala mai Samoa. Ia. O le I sisi o tātou o whanongonongo le I le tūle sifo kilani le sa eva yaso ia. Ia. E le mole vano tano me pia o tātou telefou le tau nei. Se mai fo stato li poti po a mai la tau ia me sifo yo tūlango ia ia la tau. Ala ia. Me tau tino, me tau ta. Ai, o le whaalinga le mo la tau malanga. Ia. Pei o le mai tau ina I nisi o talai e au mai. Pei e a vea le lo wā o le tau ma le a whaina o ma le wā le whainga malanga. Ia. Pei e sau a ina I le au malanga nei tangata whainga luenga a company wā lele. Mo. Ia, o te o fuhata I tala wai atua o le tau e mafua I e. Ia. Ia. Pei o whapena voi tātou sa moa. Ia te au lava ia na o so manatu. Ia. Ta te musu foi ta te ia. Ai ata tutua il mala vale le ta te mal mala mal mele tupu ata fa longo is tangata o sa wai na se tangata lo foi ngalo. Ia. Lo apem foi no so tu e foi mali lo to e tu le tau. Ia. No. Ia la sa wai na o fa fine foi la ma fa mata li ila ma tu fa fine o tina ma ta mala o is foi la tu foi ngalo. Ia. E le se mela sa wai na tangata foi ngalo ngolo mala vale le ma company vale. Mo. E le se la tau me ma fai o le lo warta o la e fa le tonu mai o kila. Yo te lo ele ona o au nanga mala vale le New Zealand nei so se atunu ala langi ia fa tiong fa pe au tangata o is fa le tonu te mala. Ya sa oli a tatu mala malama le ia I winga ma me mafuai ona le o. Yes sa. I wai le fina le vale le o alu le la vale le fa le tonu le ea. O ia tu ia. To tu ai fo ila I o tangata ia company vale. E sa oli le ia. Awai e ina I o matu tawa inga na wha vai mai Samoa le malai vale le I Samoa. Yeah. Ai no fola I lunga I le tūle sifo o kila. Ia o le mela sa whaita ungol vai so I o le vili na ia inga lunga. O a mai o tō.
Ia o lo fa solo ngai se matou ainga le. Fa mai o matou le ni Samoa. Fa o yo la meu tu. Fa mai la witu tonu le valele. Ia. La sa uni le valele wisi. Atu e latu lo mo fa salong. Ia o malie o le fen sa valele o no le lo longa ia lo vai o kilan. Ia to yo mo lo fa fo. Ia. Ala witu tonu fa ma fu spa ula sa valele. Oh, so. Ia inga ana sau. Ia. Ia ele no pe sa valele anu kala estete. Mo sa o le. Iwa Wellington ni tele no pe ame ngale o mai valele tele lo pole chichel tato mo la valele pe. Ia simbe va pena. Ia pole me le ai ni hotel lo mai tanga tau ia. Ia la la tonu no fo ia la malanga na pole aso. That's for really. Ia. Pole aso tona. That's for really. Wa mai ta watu le so tonu lena lolo vai ai ia le vale le okilani. O le tele o tangata whainga luenga se tonu le vale le temino lolo vai ai. Ele whaina o le fale. No fo ia. No fo ia o ofisa ma. Ia vai na ia. Te vai atu ai na istangata na volele la e volele fa amalo sila to ai ngai au popole. O la no fo i tonu. Inga le no fo ngi lungo ni kesi fo ie poli. Mo le vai. Vai le whaina o le temina. Ia o le tumula le vale le Wellington le o state o le Lloyd Dunedin mai si le vale le wa pe o ngai o mo ye pu ele o vai o se tunu. Ia le wa fa ina to whainga malanga i nei. Ia o le nei aso, o le tala le au mai. Au e te anu malai vale le o tau i au kilani. Ia. Se ilonga ua e mau se emaili e tau nu ulau malanga, ma le taimi ma le aso. Ia au tātou, e ia lango na fwele le masalo, e fia andu al malai vale le. Ia e fai o le tonu o le vaenga le na. Ia le ulongo atu nei fia au tā ua i u fai no mai. Ia ai ta tau na e sila fia i se emaili. Ia. E o ulau malanga pe le o fo. Na. Tau na e maua se whamtalanga. Fai fwela le whanau si aki le emaili po la foto emaili le New Zealand, po le Qantas, po le Alavar Company. Ia. Ana ia. Ia, te lista tu tala o leo tale valu. Ia si mei whafunga i tala mai Samoa. Patalo whantu le tātua tunu le amtango neiva ia sa fau. Alo mai o le tautua wha wau al siu fongo le lo mua. Ta wala i ana tala fau. Ua whamanino mai e le sa avea masui te tai o le tua ngai. Le fionga fontoi pia le wafo. Lona tō finga fau le na fautua ina e le komiti o tula fono tu mau. Le pāle mene le whaai ungo le neiva yaso. E whaase e nei e aloa ia lole avea o ia matai tai o le tua ngai. O le mea la e fia wha malama i tūlanga tonu le vala lea. O le taitai o le tua ngai, por whala inga lea. O se tofia e patino e tonu le palmeni. I ero se tofia le whapea, o se tofia se ale vang whau le chapipi. O ai lava le vang whau e ria le malo, e whalangi le latu taitai. Ia, o le taitai o le tua ngai. O le tūlanga la le ia i le vang whau ai le chapipi. O le hai tū mau an tofi lo iai. Le alama e taitai e sunga tui la epa. I o au le sui taitai. Ia ma whai tau tusi e meisi tofi. Meisi tofi ngā lo tū mau pēr. Ia e pe o le tofi lea o le sui taitai. A le taitai o le tua ngai. Ia pe tua whao ngā i tonu le mauta. Pea tau o fia le mauta. I le taimi hoi o tau lumanga o le whanu. Pei fui on whaamanino e le fiongo le whongwhitalai, papa li o ta engma se pao. O le whaalanginga o le taitai wa tu inatu nei le fionga fontoe pia le wafo, mo le tuangai, e mo na o le periota lua tausanga le to e se ai, le sa avea ma taitai o le vaenga whaupufai e le JPP, sa avea foi ma taitai o le tuangai, le fionga tu le epa lupe soli ai sai le maria le ngoi. Pawa le o ngā tu la fono le tau sui. Nā le taimi ia al wha malolonga le tu mau. E ato e fōi me al palme, le toi fōi ia e whina ngalo vang whai. Na ia whaingo fie. Na ia whaingo fie tō whina ngalo, tu langa le. Ia, ina ia aua le wha ma wha ma toso te le tuol tātum tau. A re winga o nei, aia inga ua, o tau whai ai. Nā o le taimi nei o le le wha malolonga le tu mau. Ai uma le taimi al piriok. Koe fōi ia le mea whina ngalo, le vang whai la tau. O isi teu ngō le vaenga o tu la fono tu mau o pāsia le komite. O pāsia fōi e le pāne mene, le ui ato whaamanu ianga sai le taitai o le tuangai, e ala i le tutongi o alauni male sā, a ngai le wasui tūlanga nei, le fionga fonto e pia la wafo. Ua tau tino sui minister tanga luengo pisinisi a la madmia maleipa,
Le fionga to susulu Cedric Pose Schuster lumol parlemene. O ava no ngalwenga whaavai teimi New Zealand ma Australia talu ona amata mai. E le iei se whaavai po ni tai ala sa lima taita inai. E tu sai mamana ongo sa moe na ia manino ma mauti noa. E le so ona tu tala loa ina le filifilio so o se hanga waa. Ia ava no ngalwenga whaavai teimi. Ta ua le fionga to susulu. O le au ngalawa i o ngalwenga whaavai teimi nei. E mō nao i lantou e le o iei ni ngalwenga. E sa ili eise manuia mo ainga e kālesia male tau tuaino nuu. Peitai, wa leo alwa ainga wa iai le teimile nei mamoli mawina. Wa whaatupula ia pēr tangata whai ngā ruenga le leo le malo e ei leo o tau si soi fua whai a onga ma hengol fui mū o i lātou sa ave loli i mtanga ruenga. O e ngā lulua i whalitani malo wha apea i mga ruenga mawululunga i ofiso le malo. Wa wha mawai ma sa ili manuia ia tunu i whafo. E tauwala ia ngā ruenga sātu i nātu i tangata, sa le iai ni ngā ruenga ngā lulue ai. O le popolenga lo le malo wa amata o na tō sina loto tangata sa moe le se leni maua ma tupe vave, le lei tutongi, ai wa wha le tonu i ngā ruenga i te tonu le atunu, ai meise o mata ngā ruenga le malo. E le saunonga le fionga le sui pandemia tuala te vanga Iosefo Bonifacio na ia wha ai luai. O lo wha wau pēha o na wha pawhala mō se teimi le tū mau. Whai ngā malanga mō ngā luenga wha wai teimi, mō le māsina le neu i Januari, a o tau wha mai ai le ngā luenga le komiti na tō fia de kāpeneta, e au fia i manisi o wha uru lunga mtanga luenga le malo, i le toi laulili wina leo whainga wha vai, ma awala o lo wha atino i le nei polo kalame. Ua tali mai le fionga le sui minister le Samoa Airways, le fionga to Sulu Cedric Schuster, e talo sanga nisi o sui whaipuli o le mota, e na ia toi au mai pēr se waa le Samoa Airways, e ona lava e o tātou lava tangata mo le tātou o tunu, ma wha maa avenga ini pāsese pa u mo tātou tangata, e tau o pāsese o lo whaonga ina isi wha lele ma company, o lo ua whelele mai i Samoa, whai loe toi Sulu, e te lese e se senga o Samoa pe a whaatu sātu i fiti. O fiti wa tupu maola na lātou company wa lele, mai silia ma le se furma le lua afe poto o whaatele malo, e mawhai o na tali e tu risi asiasi, ai peitai o Samoa, e le silia ma le tolu afe poto o whaatele malo uma i le atunu, e mawhai o na tali tu i mana ongo tu risi pe a sia le atunu. Whai loe le fionga le minister o le tātou wa alelo le Samoa Airways talu o na whaavaina. E lalata e le se lau miliona lana aita na fwe au fia i malisi o le wa alele le tasi maisi o unanga umar company peita ai fiti. E lata atu i le tolu se lau miliona lana aita na fu. Ai tele atua na wa alele o loo fele le solo a wana tupe maua e wha au popo i e mare lava le ato o tō whalitan malo e tali e mana ongo turisia sia le atu nu. Sau no to sulu au iei le wa lele le atunu i tau sanga umawai. Sa wha mawina i le wa le tōta fulu le fast full percent o tangata mai New Zealand. Na awhia sa moe maasina te itasi ma tau sanga uma. La tau te whaonga ina le Samoa Airways. Au leisi on full percent e anga i le fitus full percent e. E whai malanga mai e lava wa lele le e New Zealand. Sau no to sulu o lo whaanga solo i lo ilonga le temile nei. Ma whai e ngatasi tā penanga ma fuawhanga ma mau o lo fuafuaina, malimana onga wa fōla sia sui whai pule o le mauta, a tonu o le atoe au mai sa tātou waalele, e se isi vai tau tāla whenga i le lumanai, ai ua le o le teimi nei. O tāla whawia mai Samoa sa isi o na whao poponga, whaafonga i le tulaiva i le tai au nei. Ta lava i telefon o le si ufongo le mua i Wellington. O le san na fi le na to e te talai i malanga fa le vao malo i le malai va le tele o kilani e pe ona sa tapu ni ai ona ololonga mata fenga mafa ma fu mai ti munga i le fai unga o le vaia so o mawai. O le tulais furulua i le wauli le stonai sa to e te talai i le fale ma le vaenga o pasese i le malai va le fa lo to i fale i o kilani.
E tele ni malanga wha alawao malo, a to ai fo ima malanga i te tonu lawa o New Zealand, sa wha peo nā whaina ma le wha taunu ina, a mata mailas foreile, o na o ia tu langa wha le tonu o le tau. E si lia i le lua afe la wha i o tangata sa poloka ai le tonu o le malai wa alele au kilani le po, ona o le malo si o tawhenga malo longa sa iai. I le teimi nei, o leo ua wha mao nia mai e leo, ua toa wha la wha inga o tangata ua maali liu, ona o lo longa ma tawhenga ma mawha sa haafi ai au kilani i le asfareile na te nei. Ta ua i le lipoti le nei e leo, sa o lato maua le tino ma liu o se lii, mai se sa ailinga na whaia mo se tangata na tawhea, i le waitafe o le onefero i le waikato. O loo masalomia e leo, o le tangata le nei sa le iloa, ai o loo whaatali le taun ungo se suenga, e whaamautu i na ai le tūlanga. O le tino maliu le nei na maua i se mea poeata lele po se drone, pe tusa ma le tasi le kilomita le mamao, mai le mea na le iloa mai ai. Sa whaalia le nganga whaafitai o leo i le totele o tangata sa au fo ina atu le lata ufisoswani i le sa ilinga o le nei tangata ia a mai se fo i o isi ngā luenga o whianga iai ma leo i le puipuinga o le saonga le mu o le tunuu. I se fontanga ma le autu stala i le aulia le sa whaalia ai e le tamaita i palemia lango ia Carmel Sepuloni o se tūlanga whaano no tele le toa whao ni tangata ua whano le soifua o na ololonga ma ta whenga ma mawha sa whenga iai ma au kilani, ai mai se o isi tū mā lo i le tū i mātū o le motu i mātū. Sa ia whape hoi na moli ia wha mai senga mo a inga o lātou i o mali liwi le whaalewe lave. O se teimi mua atu sa whape hoi na wha o ina tuai wha mai senga mai le li pāremia ia Chris Hipkins, ai whape hoi ma le pulenu o au kilani ia Wayne Brown, i a inga o lātou uma ia ua whano le soifua o na o ia tūlanga whaale tonu o le tau. I le teimi nei, e tele a wala ua malepe ma wha leanga ina i tu SS o le motu i mātū, ua tāpuni ai nisi o ia a wala mo malanga inga masani, sa whape hoi o na oso SS e no fua afi mai lona a wala, a e te whea se tasi o ala laupapa, a to ai ma le penisula o le Coromandel, le ua tāpunia ua le o toe sao i aisa ta amale. E o mai le fiafio la san nafi o lo o tu mau pēla puta inga ma whautuanga e pei ona mua i tu ina mai la sto na ai mo tangata ina ia no nofo i le tonu whale pe a whai o lo o saonga le mu ai aua le whewa ai lungo le awala se ia vanga na lava e matua te tawai. Tele la au na pa u i lungo le tele fo i solo ele ai maise o le lamati o le soifua i waia e le tise ua motusi a to ai ma awala ua whaalenga ina ma le sua vai leanga lea ua pāpā mai i tāne mo le sua vai le mana o mia. Sa wha mawhaina mai fōi e ma tau tia tele le so na alu se tāwale i le taimi o tā whenga o na i lewa whai o na i loa se tūlanga i ono awha i na i le soifua stasi e pei o ni o ngā la au po ni lua te tele i le moa o le awala. O whautua ina le tunu lau tele, a whaia mana o mia lava o na e malanga i lau ta avale, e da tauan siaki le lei le ala tele o le a e uia, ma whaalongolongo le lei i li poti o le tau, ia ma i alu ma le whaai tete. O le teimi nei, o lo ngā luluele o fisa e pulea le awale tele, le waka kotahi, i le sao nio ni li poti au pito le lata mai o le tūlanga o le tau, ma tūlanga o awala, mo le si le fia o le tunu ufe mala ngai. E maua mai e fo i li poti i awala ia o lo tāpuni ia mai se o isi awala e mawhai o na uia. O le tūmalo au kilani e matua tele lava ma te le se whaale tonu o luna o awala o whaaleanga i nai ma whaatama ia i winga lolo wā o le tau e pe o na awhiai mai le whae unga o le nā vai aso o mawae. E o mai le san nafi e si lia ma le whaase lau la whai o ta amale tangata ua la whai i le tonu o le aio au kilani ona o tūlanga ma mawha o longa na awhiai awala i le tonu o le ai po o le city i au kilani. O le tele lava o ia ta amale na maua i ta whenga ma longa i le polas foreile mai o loo ngā le rua i nei le tele o company toso ta amale e awhiai le super city towing i le tau awe sea mai o ta awane nei ma lunga o le ala tele.
Peitai e le na o Kilani o lo poloka ma afia ona awala ona o lolonga o le tumalo le Bay of Plenty o lo whapena foi ona te le se a whaina o la tau awala mai o lo o whautuaina foi tangata ina ia tā ofiles ona whewa ai ta wale le teminei ai ia no nofo le lei whale ona o le tele o awala i lewa enga o le tunu o le mawhai o na uia i ni ta male. O le ai o tauranga na nuti pala i na ai e se solo ele ia se fale ai o le ai o te puke na oso e se aise no whaafi mai lona awala ona ua whaalenga i na i tawhenga malolonga mamafa. O le penisula i le Coromandel ua le o toe sao fia i aini tamale ona o le tele o solo ele ma awala ua motusia ona o lolonga ma tawhenga. O lo whautua ina le vaenga o le puipuinga lo tele tangata ina ia tau mawhai e whaititia le whewa ai lungo a wala i le teimi lenei ona o ia whaale tonu. I le tūmalo le Waikato o lo whape foi o na whautua ina i leo tangata ina ia no nofoi o la tau whale ai moise i vaenga o lo o pito tele i ai whaale tonu ona o ta whenga malolonga. O le tūmalo te kuiti sa whaamamaru ai fo i le pōlest o na aise tūlanga o whaale lawe whaafosei ona o winga low o le tau. O le wabea o le sa whape fo i o nambali wa istangata ina ua soa e se ta avale se solo whanua i le awala tele numele lua State Highway 2 i le pita nuu engo o Maramarua. E to lua istangata na manu nua i le whaale lawe mai o lo ta fia nei mo tongu hitinga i le whale mai. Ua whaalia e le ripule nuo au kilani a Wayne Brown e iaini le sona tā ua maua mai i le whaalawe na mawhatia ai au kilani Atua i ti munga au pito mamafa i le tono se vai taimi e luas fuma le whai tū la le ua mali li waitanga te tō wha ai wha malu si ai o na tu ua le tō tele o isi tangata i o la tau whale o na ua le o saonga le mū. Tele ni whai tionga a tangata sa whai e whaasanga le pule nuu le nei o Brown, ona o le tuwai o na whai o na whaasi silanga i le tūlanga o pulenga i taimi o whaalawe whaafosei i le afiafi o las forei le talwai. O se whaila inga mala autus tale lest o na aina whaalia mai ai e Wayne Brown, e tele ni fuafuanga na mo o mia ai o na whai o mua a o le itu ina mai le whaasi silanga le nei, mo pulenga i taimi o whaalawe whaafosei e pei ona iai le pōles foreile. Sa ia tā ua na muri tu i lawa o ia i whautuanga mai tangata atawa mai i mata umu whaapenei ai isa nā se singa i mangele nafi na ia tā ua ai a tonu pe sa se ma le sao i nisi o whaai unga whaia la tau e pūlea ngā ruenga i taimi o whaalawe lawe whaafosei. Sa ia tā ua ai e tele ia ni le sona na maua mai ai i mea ia na tupu i les freile ia ato hoi mawhaafi tahauli sa whea ngai ai. Nā whape hoi ana whaalia mai e stasi o sui o le pulenga o le ai o Kilani ia El Filipina o lona teltununga na matuatu wai lava o na ngā i oi le pulenga mai o lona tahofi e le tau o nā ngā le whaale tonu o tupu mai mo le anga i luma o le pulenga o Kilani. Whaalia e Filipina e to o tele tangata sa whaina i lo longa mata whenga na tu ufesili po whea e a ngā i ai Mose Soswani ai po lea foi i ale me de tau na lātou whai. O le pito nu o mangele sa au pito mawhatia i le tui saute o Kilani mai matua to tele tangata na whaalenga i nai a lātou me to tino ea mai o le a umistai mi o whenga i pēa o mawhatianga o na o a whaina mai nei lo longa ma mawha. I leisi waenga o le tātou tala o le ale to e tau wā mo le tohi whai pule le tu mā lo Wellington e tu tonu i le minsta o tupe i a Grant Robertson i le palo de tele i a Okitopa ai o le alu o ia i le lisi alo i a le party a le Labour. Whaalia mai le minsta o tupe ua ia manatu o tāle whea ngai le teimile nei e whaase e tua ngaruai mai le tofi o lona i tu mā lo o se tūlanga sa tele tu sanga o tautua ai ma le fia. O le tausanga lua afe ma le valu na manu malo ai Robertson i le nofole nei o Wellington e tu tonu mai o sfuri mai nei tausanga talu ona tula i mai ai o ia i le tofi. O se taimi e lona lua atu le umi i le matatia le Leo Peter Fraser na tula i mai ai le tu malo
Ea masa ve fo o ia mo pale mio New Zealand ya so o mo vai. Pe taila Elena Robertson le sui foi pule le Labour o le a se atu e tu lai i le lato lisi. O le foi wa lo mai le fonga ftalai ya Adrian Ruahui o le a le tu e tau wā o ia i le tu malo Maori o le te tai Hawauru i le palo te tele o lo manei ya o ki topa. Ua tolu no fo inga so o manu malo pea o le li nei le tofi o le tu malo Maori mai o kuso le tau sanga tanwai na fili ai o ia i le tofi fonga ftalai e sui tu langa ya Trevor Mallard. E talu ona e talu ai ona o le tofi inga le nei o le fonga ftalai e te tau ona tuto tasi mai vaenga wha au whai o malo e mana o mi ai ia ona tuto tasi mai talu ona iai le whainga hoi le nei wha amomo pi po le whainga sui fili ai pāle mene o New Zealand e o loo mai tawina le tūlai mai pēa o fonga ftalai o ni suia whai pule mai lisi a pāti ai leo se whai pule o se i tū malo. O le tū malo Maori le nei o le te tai Hawauru e au fi ai le talawhātai sifo le motu i mātū mai le Kapiti Coast e o tulawa i le Waikato. O le awhaia se suenga i le whaala vela lawe na pepea i awhi o le waala upasese a le Inter Islander o le Kaikati i le talawhātai saute Wellingtone a oanga i mai le lau mua i le pōla sto nai. O mori mau nisi o pasese sa malanga mai i le malanga na lātou ta ua i le pepe o awhi o le waa i le vai nuu. O se ripoti mai le pula le taulanga i Wellingtone, Grant Nolta, na ia whamauni mai ai le lafoina le i le sami o le taulo le waa i ngā tai o le tolo le Sinclair Head i saute sifo o Wellingtone. Sa muri ane to e ola awhi, ea ona tau mawhai maria nei leo le waa le nei i le wahui Wellingtone a o wha awhiao mai e ni waa toso waa sa awina atu i ai e fiso swani. E tu sa male valu se lau la wha i le pasese male awa ai valu se fulu sa malanga mai ai le malanga le nei mai Picton i Wellingtone mai ana tau nuu manuia uma e le aise tasi na whaina. Sa wha adia fo e nisi o le pasese sa sou ma maurunga ngalu le tele o taimi o le malanga le nei le waa ai e pepe afi ua feo lolo i tu langa sou o le vasa. I nai tala mai le Pasifika, o le whai unga le vai aso na whai lo mai ai le taunu unga alo ia o le whai ngā palo te tele o le lua awhe lua fultolu na whenga iai ma tangata o atu motu o toke lau. O le aso lua fultolu o Januari le asa whaatino ai le whai ngā palo te le nei o toke lau i o na motu umai tolu ai whape ai fo i malona o fisa tu tonu i a pia. E to o luas fulu sui us fono le fono a wawa toke lau na filifilia mai ai le pangota. Sa whainga tā le whaita wina o pālota o na oni whaale tonu na awhi aiwe so ta inga te rewa wawe i lunga o le interneti ailanga te lea sa whaale tonu fo i ma le pou au tu a so ta inga o telefoni i le wao motu o le tunu u Atua ai mā pia. O nuku nonu le motu au pito i te leo toke lau e to a tolu se furu la whai o tangata sa ma whaiuna pālota mai o la tau whale to tele lawa i ta ma tina mā tua. Sa whiwhiri ai e nuku nonu i a rosa lātou whai pule fau. O ia lea o le li o alapati tāwite sa a bea taruai ma whaatonu lango le soi fua maloloina toke lau e mai sa te le lawa ho ilona sao i le tali atu a toke lau i le wha mai COVID se furuiva. O le ave ai o ia ma whai pule fau mo nuku nonu o le awha pea ai o na ave foi o ia ma ulu a toke lau po o le au leo le malo a toke lau pea uma ona whaatau tō ina o ia. Sa whailo mai e sui whaasar lau le walis whaasar lau a New Zealand o Elena Basilio. Ua uma ona whaalia a la pāti tāwite o le a awela na whaamua le soi fua mālolo ina o na tangata ma tau mwhainga e una i aitu pulanga talavau mo awa o ngā māwaru lunga. I Rarotonga, ua lango ina ai le li whai pisi nisi lau i loa mai Rarotonga le li o Mike Pero i le manatu ua de tau ilo nā tunu le Cook Islands o na taimi whaatasi ma New Zealand. Whaalia Mike Pero o le a te le lava se so swani mo lau whai pis nisi o le kuki pe a suila na taimi ina i aso ma taimi tutusa ma New Zealand ma o le a whaingo fia i fo i mo tangata malanga. O le taimi nei e doi titi a o le aso atoa e tu wai ai le taimi o le kuki na ilo taimi a New Zealand.
o te ele taimi e tūla i mai ai le nei mata upu i tala noanga i te tonu o le Cook Islands mai o loo whaawau pēr i le taimi nei. E a tangi ai a tonu ua fia whaataitai le te kuki i a Samoa lea na suia lana taimi le tausanga i lua awhe lua sifulu ina i a aso de tusa ma taimi whaatasi ai ma New Zealand whaapea ma Australia whaawhaingo fia ai whasota inga i me tau pisnisi ma fe whaatau inga whaalewa o ma lo. E au ma ta longa ua tau whaisi ampini uma au laka pi a New Zealand i le vai o le laka pi fitu o le larolangi e pei ona tau alunga ai na pō i le ai o Sydney i Australia. Pei ona mai mōma sila i ai TV, na mā lo le au ta mai tai le la so ngā fusi ma le au whalani, ai o le au alii, na mānu mālo ia a Felika i saute. O le whaasalonga whaulao au o le neita amusanga ina ua uma le vai le i Sydney, tu mau pēr i le numela mua le au ta mai tai o New Zealand, ai i le vai ngā alii, whapena ho i le numela tasi ai New Zealand, tūlanga lua atu i ai i a Felika i saute, ai tūlanga tolu Samoa, le na manu malo le sa idinga o le tūlanga 5. O le a whaia nei se malo longa o le taamisanga, ona so i le Malaysi vai whaia i Los Angeles i Amerika i le whai unga o Februari. I o le whai unga nā o telefou. Ia whamalo whaftai le whafonga mai tātou tinu. Ia le whapuponga mamuna o tātou telefou. Pena tāpenia le whionga la wano ati lawa. Ia e mese o tātou tala mai Samoa. Ia pe ona mai le sunga a tāse Salam Sam. I tula iwa le tāo nei. Anto e whafonga le iai. Ia o le fua mata ia na ea onga na isi whanau. Ia lua whenua tōru. O le iau ki lani le vanga fwelelo le state of emergency. Ia po le iai lea i tūlanga o lapita inga o no le sōsōinga o le tau o iei la tau. Nei lea so mano lo au ki lani. Ioi, sa o. La anniversary le whamnatu i lea son. I whapea fwoi lani sinu uno ne son. E tō tele fwoi tātanga tainga lua whawai taimi le i Nelson, ia. Nelson. Ne ringa lai mano lo fwoi la tau nei aso. Aso mano lo fwoi nei o Nelson. Ne te raitu i o nei la tau anniversary lea son. Fua la Stones Food. Ia. Ia whapea lau tau usu tau whainga luenga e le uiloa tau pule. I whamanatu i o nei lea mano lo Nelson. Ia tauna maua tau overtime pia tau whenga luenga. Ia malo lava ona minute ona mauleo stato so tainga ma stasi fo tato suyo yo kilani le tu sifo. Ia. Ma stato ripoti po a mai la to. Ia mes fo o to lo mo tato to tu Facebook ma YouTube. Ia mai sau message fo le fa no mai fa tai fo ia fa talo fa tu le tato ai yo kilani le ngol tato. Ia no fa tu por clame. Ia le fo so taime reto tasi. Ia. Mai na ai no mai foi tu lango il tau ia la to. Oi, pa pe foi ia le stato to ona le o. Ia. O ele si o tu spepa tu mafona po. Ia, mangale mai o kilani mana ia tele maloa. Ia a fa nga mai ma tato ma futa po kala me si fonga la mo pe ale si me o ia le yaso. Ia, sa le ia ai ni tala mai fa tau ia to ia longo atu. Ia. Ia si a inga le i tauranga. Si a inga le pe foringa tu na tau fale i lalo si au vai munga. Ia. O te isi a inga le te le i oranga le ngana fale fale. Non toi fa fau le fale. Te le la tau mea tau tino tau muta. Ia. Ia mutua lo pala i rungola o le te le fale. Solo ia le palpala. Solo le palpala. Ia, o le tala la si ungari. Fa peala ua i o se mafui du fo le fale ngolo ya e tala tu fai to le fale wo tu mo to to mi palpala ya le la to tu ri mai ne su e la fana ya le fai to tu fito no fi fo le lungo ti wata ma lungo palpala ya fa tai le na sa o mo si ai ai o le me vo le mafatia si ai o le ai ma se la to meto tino to talo fai o tua no ti pala le fale ta vale me uma tua fale ngai o tau ranga le tauranga ia vai tu foi le talo le tau le tua ti munga fa solo atole o ngatonu le motu nei ia o to uma lava i Tokoroa Tauranga Hamilton ia Rotorua Taupo Tau Maranui New Plymouth o le ti munga o to nei na o le sona na moli mai na le fale na na unu pale ni si ainga na
ia mo ila tu sa uni fa tauni fale vai ia no foanga fo e au mo lunga tele ia ai fo lele ia wa yesu ngal tau te min nei fo lele wa tele ti munga o matangi ma fa ai ia se no foanga fo lele fili le fa tau le fale wa le tele fa tau fale o ngai lunga I maunga fo ie ma na mo ia te min ia tele an fai ma solo pala a fia fo Ole o fa bla tu ale mo ta tu o le ta ina le va mutua o le ta ina ya la au a solo le pala ya sa le ya ma o te fisilingia oi va pe o le la fa mo fa tu so fa le mo fa te fisilingia fu la so ani o le te fia va ia tu le fa le miliona tas site si ma le 5 miliona o te fia fa tu le fa la mo o le asa fo tu anga le te va ia tu e mana il tu langa ya fa pe o la tu lunga ai fa pe o le mutia le so solo I le me o le au vai monga ia o te foto ina e wa ia ia voi ni fa pe au mutia ele se ma lo sur mutia ta o fi pe ati tele ti munga solo ia ia fa pe fo tala anga na o fast food le mas futa usanga tu al fa le o pi lo la le fu le un minuto ia e fu fo le va fast food ta usanga le pe tele ti munga na ia na ia ia vela to nga bele ta siel sa o ti munga so o I foi te no ai o me to tino I pele ya ta to I mo meu laptops, computers, TV la popo o ta vale o moenga o no fo so lo na pisi uma me ia pe ama wal vai so sa o le talo fai la tu sa fa ta vale le version te nei lunga o kilani pito no ule ha ta le tamo ta fa pe o la wa fia ile vai ia talo fai ia se tala se pesi se le stato tala ia se mo tato so ta inga mal tato malo len fu e tal no nei si fo ne lo mo Ainda ia Samoa ia tunu I fafo oka ua ngalo le faalo alo a ia e mana tuaina so se mete malanga iai ele mafai ona natia o e lava o le Samoa moni o se ainda ia Samoa ia tunu I fafo oka ua ngalo le faalo alo a ia e mana tuaina so se mete malanga iai ele mafai ona natia o e lava o le Samoa moni tangata nua Samoa e tautua na maoe na tatu I e whaamua I loto hei loa mofi e oe o le Samoa le samari tu nofo I lalo ai awa nei ngalo lauanga malau tu whaalo alo malurua te mato tata to pese le ua maua mai tata vala utsunga ngā olo ia e lofo I le tu sifo kilan ia fatalo fatu ngā olo malo so fu ni tai au malolo le so fu so to fu e so sunga ia tas so fu fa nga ta to no na e Wellington le fu tai au malo so fu mo malo ia o nei to was malolo ia nei le malolo fu ma to mai ngā luanga ia malo si fa isa utala I le tulanga dai le tau le po fa solo man le tai au po a mayuto o le manuia me uma ia on po le te ole walule na saure ave ai voile le fa te I mo le te munga ia me so tulanga voile le vai le sanga le mu ia le ala no fo po mti lo vo itala tau mo tulanga fa pena ina malingi ai ti mungan po ia le mafatele ole o mai le tai ole ai pa u ati munga ia le o mafa pe ole as fraile le sa ta tu ia mo le so
tona ina vai le mafoti O whawhena tō maua ni, o lele au wala na tō te maua I whamatalanga mai tō pulenga anu au kilani mo tangata au kilani. O lunga le Facebook le tele na vai Atua le so ta il ke lo tangata ma meno no foi ma tulang whapena pe a whapeo a fia le fale ma tulanga tau mea ai ma me whapena. Yo le a vai Atua le longo mai ai. E vai fale a onga ma fale maulunga fo ia no foi. Maro whawhai. Ngā rupe o le tōpita nuu I se sifo le ana matua mawhatia I le. A pio se teimi mua le au matua tatawhi ai ia vai ina le tōpita nuu. E me se o rungo le awala. Ia, e sa olau sa noangatas e peo le tūlanga na ile aso wharaile. O na uwhainga ruanga. Au vai atu, o mea ese le mere usau le timua, o ti tilo atu ilumo le awala. O matua ma losi ale vai, ano, tamo e maila ia la vai vo e ilunga. Tau whai ki lia ese la pisi vo ile le, tau vai whaalu le vai lalo. Ia, no vono whale mo mata inga luanga ono le la tāle whau te mana vai. Au matua winga ese al timu le aso. Ia, pela o malifale. Ia, o ti tilo atu isi va enga o le mato pitonu. Ua lolo vaia ma afia ile vai. Ia tulanga I el mele mate iai. O le sama le mua mea uma ma tulanga o le se fea ona I mawalunga le fale le mate iai. O West Auckland, nei tui sifo Auckland. O ngā whea tonu le sa wei a tau lo longa I e sa, wai te le West Auckland. Ia, o West. Ia lo na we o mele mawhale tufu. Le si tu, o le si tu, ma le si tu ile Pass Park. E la le awala traile le te vai mai isi awala na wa afia ma tulang whapena. O tu ato le mawhale le ele vai tafi. Ona la ele au mai lunga le mawhale, ona I mawalunga le mele tu ele mawhale. O pito nu umara le el watu ele vai tafi le. O le maula lalo la to whale mi tulang whapena ele awala. O le afia umala ono le vai tafi la le na le foi la afia el matu farsa. Ona mo walalo me tu el matu farsa. Yo le o mai e lunga vai tafe me tulang fa pena ono si o sua vai. Tu sala o Henderson. Henderson le matu ia yo le o pe o vai ngana le afia te mine. Ono na winga mauti no ala ia ai ngol tōpita nuu o lea na pena o ini hall vo ia no fo ai I le taimi o tafe. Ia o tulanga na sa ia wai. O te lor tulanga mafana le sa afia I ono o tulanga I vai tafe. Ono o palo I tafe ia ma afia inisi o fale o ainga ma tulanga whapena. E o foi ta vale ma. E ini au o mani au a inga manisi o toi kalesia o mawhatia mawhaina. E na ia inga vel matu le kalesia o lo nufo I manu rasko. O lena matova ai atu o laua a fia so la to a inga so la to fale o le la na ma vile vo e o mai no foi le ma sleep out no le va no ia la na okay ala to va me la o isi a ino la to na matua ma fatia foi ala to fale ma tu lang fa pena o to so va ton ia o tele o mautino ala inisi a ino vo e pa una la ino le uto lo na a fia te so va ia talo fai wa tai a mai nal nei tai mil topitonu wa matana tau to ma wa mato vai to isi falo lo supermarket so le pay out tonu le swimming pool no li tonu supermarket out to ori e peor tu langa na o wa fia ni so falo romli so business no tu langa so ava ya le o ke ya lo matana kilini fo ima fa tai fo ile so so ani fo ile malul malo mes fo le ofiso tinei mu walo na fio fe isa linea leo ma o fiso tenei mu fo tulanga ile pui fo sangole mu ya me se fo tulanga I fa la ve tupu e ni ase singa fo le pulanga no o to ya tu fai to a ma ya o nanga fa penal malo o a feni si o to wa inga mo to o le ai la mo terminei a ele o lo ye po o fa longa nga file si ya wa ngol mato ka le si o tal no ele mai em faina vili le working income ta o el tulanga le afia ona mai le so so ani ko le pesur fa so ele mai le so so ani na la to e vili to tangata ya o tele mauti no le la tulanga na me tau me ai ma tulanga fa pena I lava lava I fa tau
e vili la mata uele au fa ingol tupe te mana oai ia o le fale olo e via fai lau whātau me whapena. O mātou pe whata inga lan whale tupe leo te whale tupe iau i. O lena maua mai le so ta inga e whaina so ta ia tupe a whape o mana milto soan. Ele i latu se i meri whapena i tō whale tupe iau a mese o tau iau ki lan. Ele i saula, ele i mauala e maa uase tulanga whapena. Ia langa siringia ona i tangata fo i nā iau wala. O ala nisi wa leo nei le songo fua o nau a matanto e kilia malangi lelei. Ma whaina o whaintou whaatau i aso ia matamena sto na i mana nafi. Ia, tam whaian matou e whai matou whaatau, pa wala tūlanga po ele o le polo ko a wala. Ai alu e whailau whaatau whaloloa pe aluatu i a matou anga il pekensei. Lope i tūlama le afa. Ia al tūlanga na 5 minute, 3 minute te luato e whailau whaatau. Al te mire wa a fiei matou. Ia o tūlanga o le matua polo, kora wa ele lopo whea e kami e mga ala i nei i le pistole i matou. E tūlanga awala, ini awala fwile le ua wharenga ina ona i nai pitonu o Henderson. Wharenga me le whale tonu le pai o la pisi, a ele o ia ini awala fwile o whaina tele le i le lolo le sa i matou. Lona winga whaftai o nai manuia o tau i lesi pitonu a pei o nai a inga fo ile lo lewa sa a fia i le asafari le ona o lo longa i la tau whale. Lona inga pauna o nai a inga fo ile le lewa whaongare ni aso malo lo e tue ta pena ai a whanua ma whale ma vaenga ma whapena sa whale ngai. Sa o leilo so nonga tas pe o tulanga na pe o mana i vene aso malo lo mai a inga ma avel whamua mua e ta pena la tau whale ma nai me hoi whale tonu. Ole tūlanga o le tau, ia me se o tō iau ki lani, o whele tō te whalangolango e le tau, manisi tala o le lolonga mani so sane tūpu le nganu. O le wawai atua i tala i lungo le Facebook, o te leana o mele mātou te iloa, il te leo mea o no whasau rungo le Facebook, o mātou wawai atua i fo. Ia me se wili whangai ngā au nganga o tō fo e le tio, e longo mai fo e wai tō telefo ia ia mātou i nei au ki lani e mata tu whalongo fo le tio o toi Wellington. Ia ma lo fa tai sia e lo ini fa nga malanga fo fo ai ya so ia wa ma le na fa ina fo le mala vale ele ini si o to wa inga ma le fo malanga mai malanga tu le ai ele ai ia ma ta si pe si ne ia me si na maluia ia e lo tele atu ai fo ni stala i o to so ta ia tu wa le tu maftia na o gilani le tu sifo le te talano mai ia ole pau al vaenga fo le tu fu te fa popo vaenga le Samoa nei la tu a inga ye no fo i vaenga le sa afi nei yo le afi si vaenga le te fo vili mai si la fo tu pe ne ai fa te na ala se vaenga te mana tu mana mi ai ma to i si tu ni usila mo to yo gilani le vai tai o no le talo mai momento. Ya sa. Ya, menuia nei aso fo fuanga fa te tele. Tai, menuia fo nei aso lo fa mo tau. Ya, tai. Tai fo. Ya, tato wala una le sa umeli tu si fo kilani vanga le sa e va yaso ia ta. Yo, wa le sa ta ye pitonu ule. A pe te mo le o matua. Ia pa wa la kita u. Ta u ta menuia. Tu sa ni ta fa tu sa ina ia melo ta mai. Lo ta mai se la. Ya le se fa mo tu tatu pese le ma ma manisi ona nga fi fa la no ya le fa tai Tamatan o Samoa e tautua na maoe na tatu e whaamua e lolotoe Hei loa mo fi oe o le Samoa le samari tu no fo i lalo Ai awa nei ngalo lau anganu malau tu whaalo alo Samoa la upele Olea o te valu malusia Ai pea a ole la au Matatu
Matata longo masefau, Samoa lo mafau. E ua tele, mai tu mama ese. Tauno tu ai oi, Samoa la upele. Olea o te valusia, ai pea a ole la au. Matata longo masefau, Samoa lo mafau. Tamatanu ua Samoa e tautua na maoe. Na tātinu e whaamua i loto e. Hei loa mofi e oe ole Samoa e nusa wali tu no fo i lalo. Ai awa nei ngalo lau anganu, alau tu whaalo. Tamatanu ua Samoa e tautua na maoe. Na tātinu e whaamua i loto e. Hei loa mofi e oe ole Samoa e nusa wali tu no fo i lalo. Ai awa nei ngalo lau anganu, alau tu whaalo. If you feel a digicel e whailo atu matua, le whapitoa mo le toi fo i o whanau i le aonga i le nei tausanga. Whai mai e tolu sfulu awhi tā la le tau au whai o whailonga, o le a whai e ise i asfarai le taitasi. E te ono man malo ai i scholarship ta i awhi tā la, laptops, whapea voucher e whaatau ai mea aonga tamaiti. Na o le lafo lava o sau top up luas funta la pe sili atua le digicel, pe wha o ngā le ClickX, ma isi pa anga i lafo ai se tu pei telefoni digicel. Moso o vanoa i le se i asfarai le taitasi. E iai inga o le nei whapitoa, seki a digicel. O le whaasisilanga tā ua, e whaamana tuatu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiwa, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalau i lunga le Samoa Capital Radio. O lo au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo au fia ai vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whaise whaasea, o ai tu ainga polkalame mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mua whaftai. Alo whaftai, wa to is 45 minute o na tāno leo leo tu la iwa, ya o lo se bel tatu teimi. Yo. Afa pe fo ise fie tala noa mai ya uto ya ukilangi ya vili mai le o wha, tolu walu lima lu o wha tasi. Ya. O lo e ukirani o le o fa tolu walu lima o fa tasi fa ina vili mai foi o le to as malo lo fa me sau tala fa me sau so me nat foi pola tu lang o e o to na e ukirani ya lo fa te atu ya o le penkle o te penkai le o te fa tu pele e fa nga fu ya o le PNZ PNZ la le o mai le tala a fa pe e se va na mo mi so son ya matuala ya o lo vanga le ukilani tau le ia te le po mo e mo se email mai lo fa tupe ya pe o fa linga na no vai tu la sau e so ta ya tupe ai se me mo mi so so ya o te le lo la pe o mai no nga tupe le se tului po le o te le lo wa le para i ta tu le so lo le na wa te lo foi fai foi ia ingo pe fa pe mai so po le ma fu angam wa fa pe la fa forme o kilani al PNZ le bank na te ia ya tango so ta ile penka le PNZ ya ma le fo salo se ti di poti mai o kilani pe po se si ya fa tal fatu ma lo le so i fu mnuia talo falava Good morning to Fue and Lassie. ya talo for Rachel Ya lo se fu. nga fe tonu o kilani le te ala lai Rachel Okay la kai I le siti. oi e o fa ina la no na te ia Apo safe le ma ko the building de keia. Ai a simula. Kusa e mawalunga mai I lunga mai o street le no keia. A simu mai la. Wa alu
Alo umare baya nga ilalo ile Queen Street. E a tia ia kalo ulua ma meo pasto. O ngala le ki nga inga. A ore na Coal Street. E kusa e kase fo ngale le baya nga ilalo ele a tia ia building ele ai se flooding. Ele wa afia la lo fale, lo mota. E kusa la nga ole po le sivalaile. O fanga ko. Ia. Ma ese ale kalong. Ese mai po ngale I fako ako na upoko. Po ula ako na ifako. Pagla feel akla o flas. Away ko. Ko esta wale vai mai lunga I pipeline le ka ai mai lunga. Sau ako lalo su umamakateka. Le ako le fako mai o makopoko. Ayo tu mai lo maskenya le asanya. Le make fasanga. Kala. How can they fix up the problems for the border is leaking? Fakla wait. I can ring up the manager to come and see. Also lola is kung bili lola ma ko manager. Kaya lola lang kala. Yeah, wait and safe, be safe. Lela na mai la pa o le kula le e susu o le poku I fako mai o mako poku o le baila wa lu kokongo poku stengela le au a makanga nga saule bai kokongo o le fai koko la o poku ia mai lola ia a o le sila ku e oso mai la skama le siku makua le pa le vai liki mai lunga le I paipanga lunga le fare ko le pa le vai le na lai sa ngale mu Rachel o ni taimi ma na tangata na no foi na fale na e ko akele tangaka na lai sa ngale mu fale na tu te ai o le sa ngale mu ai mo fai ala iskama e kakau onga fix up le ia le pattern so le pare te a fai ia te a o inengi o lo longa fa tono o kilani le la taula po fai la po karangoa I le la kopa malo ia fa tai o me sila manuia o Rachel na foi te lo me fai pe ise me tupu ai fa long mai pe ia ni tala mo mai lo ngatu to yo kilani Ia okay. Ia lo fotele ia ko inua lo pukalana nge yaso. Ia manu foi oi ia fa so fua. Fa so fua. Alo, e si va ngale a no tu le foi fa me ni tatu to le nga lo le pala me ukila, ni tal no me ukila. Fa tai ngal ngale le o mo fui mu le pisi lunga. O le no ula le o papa moa. Se o tama vai po fe tonu tu papa moa. Peo nei fui mu. Alu le alu malpo o afoi. O fai ngal ngai fa ma fale o ainga o fa fo ma me uma. O vai la nei tama le afo le valu ona nafi. No fo lo ma vili le McDonald le I papa mo. E o ka se la ko breakfast. To se fulu la to. Ya na fai lo yo le tala ia I le McDonald. O le wo so tu le sia li illa to fale mai le credit card. E to tongi la to breakfast. La, ili Italia. Sole. Ili Italia. Fa mai le tangata le tiute le mafai. Ala wo man fai de oka. Ma fai de oka. Awe fa lo mai tangata mo meal breakfast. Ia, o tangata sa fai ngalo. Wa lu le aso alu po alu male au ngalo e. Tau fa mama. Sole. Ala ino al McDonald lo fu mu le video. Tu sai ya tu la forno li mata ita ina ngalo nga. Na I tonu ala fa ngal me wa pala ngol common sense. Ngai lo toma fa me tonu fa. Ya wa fa pe oe le te fenga lo ngal McDonald lo vile toma to foi mu ala ye tu la fono elim te ina ina ngal wenga. Ola so mana tu el mato ngal wenga matanga te video. E te ono wa ai tangata ia le po le ale te mini fai ngal wenga ai. Po le afole umini fai ngal wenga ai. Tau foi na
Ia spe ia ne tau. Fa ngal vai ngal na ole. O soi fuam. Sa ole le ia. To sui il tu la fon. Io. O i tonu a te whanga i nai mea na. O mo le alofa i tu atu o tu la fon. Moi. Tu sa na va peo ta ua. A le tata tiu te en McDonald taimi le a le vini malfui mu. Ia. Tate suia il tu la fon. Na tonu a. Fai a fa peo fo le se tupi. Whanga tupe ta ua te tongi. Na. Ia, wawaila tasi mo le tau le leia muli ane. Na tonu a. Wawaila, o le mela le la faine. O le matua pulu nei le tele o tangata e faile le McDonald. Le McDonald le papa moa. O no lato ngai o inga le no fai. Ia la muli al tu la fono. Ai, o le taimile nei o ngā ruenga le leila fai istangata o le mo miel sosone. Tu la fono ia utafa ai fai lo leanga le leila me tau fai. Au mai isi me le leila, sui isi me le leila. Tau le leila. Wana fa peo, oe le te pule le McDonald le papa moa. Au le te fai ngā ruenga ai. Ale ala ua vili mai nei tama ia fo le se lato oka e lau te vai atu o le tu la fono ia fa pe nai le mfai. Mfai au no u fai le o tangoa fai, fai le oka nei tama ia. Fato o vili muli atu le ia te oela sunga le li pule. Ia o leo solino le tu la fono. Ia o na o leo ai le vai o nei tangata ia mnau. Sa, o le me tau fai. Papa moa tu i le vanga leo PF Plenty. Le vanga lau ni usila tu ai, i nai lata i tauranga, PF Plenty. Le funa fai ne te munga. Ia. Ia ai whanau longa mawhoi se ngā ruenga i te ilo o ngā ruenga whapea, ia whai o tonu ma. Ia wā lewa. Mawhoi tatal fok. Ia tala peta to leina mo o tau i se vāenga ni usila, po au kilani. Mo mai whasa launga se vāenga i te ono whai no mai, o le o whā, tonu vanu lima lua o whā tasi. O le o whā numera mua Wellingtone. Tonu vanu lima lua o whā tasi. Se uma telefou le iwa. Tato whā sofo ile i tūlanga le te to fitu. Tau tia le au o tātou mele iei. Na ia tele. Ia ai, a whai peo, nei fo iho i mata whangare nei aso, ia. Whamana tu masani a tātou. Ha mua sa ngare le mali e te le nai loa i tai i whea. Lai o pei. Lea son tēnei. Le na o umai lunga ia le au ta ele. Ia. O le o mawhanwhana le sami ua tere nao mai uta ia maria whea i o le sami. O le si vanga le wewa ia fo le mawhanwhana le tau. No jellyfish. Sao. Ia matu lu tamana mtua ma ini. Mangiso. E o fo ila il mele o le fight. Ia le fight. E le vufe wa i fo i fai la talata ma iuta. Ia o malie. O tau ia whangota ia whai tete. E se whale lawe na o whai tau atua i na lo le motu i saute. Se tama sa moa na fielo na soifua. O ia, sa Tu so le alfa mtalanga o vanga lea. Ia, pe ia stama na ia. O le tailenga o le fole le tailenga le sami. I le vai po e po le sami. Se sau ngalua whawaitai. Ia, e ngalua nga whawaitai mi. Malanga mai Samoa. Sia fo ialo mai mau soifua le vasan te nei. Ia no vaenga fole le tauan tau sia tu la fono ma vaenga vapena. A te sauta te le masani. Fesiri tangata o lea ai ma lea. Vaenga vapena. Ia, awa e le ilo me tup. Ia leua ma mau soifua stama lea. Whainga luenga i le fale fasimanu. Le leo le motu i saute. Ia lata ina makako. Ia po i tanire ne lata ia le fale fasimanu lea. O le o alu a soifua o tangata ngai ma le sami le taimi. Ia le atunu ue na longo tu pea. Ia le terminei le utoi 5 minuto na tahlo le iwa ia usimail fa fonga le fa fianga o taiao.
Talo falava o se isi whaopoponga lenei o tala fau mai Samoa. Wa tulasi fisosoan le malo yampani i le atino, e ala le atina ina le tuma ainga o Samoa, e meise ona fisosoan i wha awau, e le whainga pa anga malo e lua. O le fio ango sala i lua i sawai le waea nei se tasio na maftianga, e na wa apa tu yele malo yampani ma wha le lea lo na suawai tau mafa. Wa le ngata lai le wha le lea lo na suawai, e u wha pena fo i ona tane vai ta i lima se lau lua sa furua felita, na au mai le mai Australia e wha aputuai le suawai, ma fausia ma le pā e pui pui a ia tane vai. O le vai aso te nei na saini li mai le fionga le whaipule le tumalo, le fionga mulipola ana rosa ale molio, ma le ampasa le malo i ampani sa moia Santa Keusuke, e wha amatua tuai le whase lau tos fulima afe tala, le au whai ato le se leni mo le feso swani. E le wha mautu wai o le se leni na sa noa i le ampasa i a Keusuke, e le tāua tele o le suawai mama mo le fongtau mawhau tātu tangata soifua, ai mai se so se atunu ulavo le lulangi, e tāua tele le suawai, ona o le suawai o le ola. Na saunoa whaaftai le minista e le anga le lei wha awau peo le malo i lo tātu o tinu, le fwoi umanuia ilo nei tu malo. Na wha manatu e mulipola, na toe wha manatu e le whionga mulipola, nisi o fisoa swani a le whalea onga sa fausia fwoi e Japani, au le fwoi o toe apa, e wha le leia lo lātu suawai tau mawha. O le mawhtianga le neo le tu malo, wa lewa na tau mawhai mei i le telu tau sanga mo se fisoa swani, o na tūlanga parangatia pe a o ina mo a la. Whai loe mulipola o lo o iei tane vai i ute le whioanga, pe ta e o teimi o munga la te tele, e matuale ma whai e le tane vai, o na ia wha o atu le suawai i le si tu o le no. Ua whamanino mai e le sa a vea masui te tai o le tuangai, le whionga fontoi pia la wafo, lona tō whinga fau le na fautua ina i le komiti o tula fono tu mau, le pāle mene le whaai ungo le neiva yaso, e whaase e nei e aloa ia lole a vea o ia matai tai o le tuangai. O le mea la e fia whaman malama, in tūlanga tonu le vala lea, o le tai o le tuangai, por wharanginga lea, o se tofia e patino e tonu le pāle mene. Ino se tofia le whapea, se tofia se ale vang whau le chapipi. O ai lava le vang whau e ria le malo, e whanangi la tu taitai. Ia, o le taitai o le tuangai. O le tūlanga la le ia i le vang whai e le chapipi. O le hai tu mau an tofi lo iai. Le alama e taitai e sunga tu la e. Ia o le sui taitai. Ia ma whai tau tusi e meisi tofi. Meisi tofi ngā lo tu mau pēr. Ia e pe o le tofi lea o le sui taitai. A le taitai o le tuangai. Ia pe toa whaonga i tonu le mauta, pe tau o fia le mauta. I le taimi hoi o tau lumanga o le whanu. Pei fwoi on whaamanino e le whiongo le whongwhitalai, papa li i li o ta engma se pao. O le whaalanginga o le taitai wa tu inatu nei le whionga fontoe pia le wafo, mo le tuangai, e mo na o le piriota lua tausanga le to e se ai, le sa a vea ma taitai o le vaenga whaupawhai le JPP, sa a vea fwoi ma taitai o le tuangai, le whionga tuile e pa lupe soli ai sai le mariele ngoi. Pawa le o ngā tu la fono le tau sui, nā le taimi ia wha malolonga le tumau. E a toi fwoi me al palme, toi fwoi ia i whina ngalo le vang whai. Nei e whaingo fie tō whina ngalo tūlanga le. Ia, ina ia aua le wha ma wha ma toso tere tua le tātum tau. A le winga o nei, ai inga ua, o taum whai ai, nā o le taimi nei o le e le wha malolo le tumau. Ai a le taimi ia le pirioka. Koe fwoi ia le mea whingalo, e vang whai la tau. O isi teu ngō le vaenga o tu la fono tu mau o pāsia le komiti. O pāsia fwoi le pāne mene, le ui ato whaamanu ianga sai le taitai o le tuangai. E ala i le tutongi o alauni malesa a ngai le wasui tūlanga nei le whionga fonto e pia la wafo. Ua tau tino sui minister on tanga luengo pisinisi a la madwia maleipa le whionga toi susulu Cedric Pose Schuster lumo le parlemene o awa no ngā luenga whaavai teimi New Zealand ma Australia talu ona amata mai
E le iei se whaavai po ni tai ala sa lima tai te inai. E tu sai mamana ongo sa moe na ia manino ma mauti noa. E le so ona tu tala loa ina le filifilio so o se anga waa. Ia ava noa ngalweng whaavai taimi. Ta ua le fionga toi susulu. O le au ngalawa i o ngalwenga whaavai taimi nei. E mō nao i lantou e le o iei ni ngalwenga. E sa ili eise manuia mo ainga e ka lesia ma le tau tuaino nuu. Peitai, wa leo leo wa inga wa iai le teimile nei mamoli mawina. Wa whaatupula ia pēr tangata whai ngā ruenga le leo le māloa e ei leo leo, o tausi soi fua whai a onga, ma hengo le fui mū, o i la tausa ave loli i mtanga ruenga. O e ngā lulua i whalitani māloa wha apea i mga ruenga māululunga i ofiso le māloa. Wa wha mawai masa ili manuia ia tunu i whafo, e tauwala ia ngā ruenga satu i nātu i tangata, sa le iai ni ngā ruenga ngā lulua ai. O le popolenga lo le malo wa amata o na tō sina loto tangata sa moa le se leni maua ma tupe vave, le lei tutongi, ai wa wha le tonu i ngā ruenga i te tonu o le atunu, ai meise o mata ngā ruenga le malo. E le saunonga le fionga le sui pānemia tuala te vanga Iosefo Ponifasio na ia wha i luai, o lo wha waupeha o na wha pawhala mo se teimi le tu mau, whai ngā malanga mo ngā ruenga wha vai teimi, mo le maasina le neu i Januari, a o tau wha mai ai le ngā ruenga le komiti na tō fia de kāpeneta, e au fia i manisi o wha urulunga mtanga ruenga le malo, i le toi laulili wina leo whainga wha vai, ma awala o lo wha atino i le nei polo kalame. Ua tali mai le fionga le sui minister le Samoa Airways, le fionga toe Sulu Cedric Schuster, e tālo sanga nisi o sui whaipulio le mota, e na ia toi au mai pēse vaa le Samoa Airways, e ona lava e o tātou lava tangata mo le tātou o tunu, ma wha mama avenga i ni pāsese pa u mo tātou tangata, e tau o pāsese o lo whaonga ina isi wha lele ma company, o lo ua whelele mai i Samoa. Whai loe toi Sulu, e te lese e se senga o Samoa pe a whatu sātu i fiti, o fiti wa tupu maola na lātou company wha lele, mai silia ma le se fulma le lua afe poto o whatere malo, e mawhai o na tali e tu risi asiasi, ai peitai o Samoa, e le silia ma le tolu afe poto o whatere malo uma i le atunu, e mawhai o na tali e tu i mana ongo tu risi pe a sia le atunu. Whai loe le fionga le minister o le tātou wa alelo le Samoa e weistalu o na whaavaina, e lalata e le se lau miliona lana aita na fwe au fia i malisi, o le waalele le tasi maisi o unanga uma le company peita ai fiti, e lata atu i le tolu se lau miliona lana aita na fu, ai tele atua na waalele o loo fele le solo, a wana tupe maua e wha au popo i e male lava le ato o tōwhali tani malo, e tali e mana ongo turisia sia le atu nu. Sau no tu sulu au iei le waalele le atunu i tausanga umawai. Sa wha mawina i le wao le tōse fulu le fast full percent o tangata mai New Zealand. Na awhia Samoa i maasina te itasi ma tausanga uma. La tau te whaonga ina le Samoa Airways. Au leisi on full percent e anga i le fitus full percent e. E whai malanga mai e lava waalele le Air New Zealand. Sau no tu sulu o lo whaanga solo i loilonga le temile nei. Ma whai e ngatasi tā penanga ma fuawhanga ma mau o lo fuafuaina, malimana onga wa fuala si e sui whai pule o le maota, a tonu o le atoe au mai sa tātou waalele, e se isi vai tau tāla whenga le lumanai, ai ua le o le teimi nei. O tāla fauia mai sa momanuia ni aso ilo tātou tunuu, whaasoi fuaia. Tālawa lawa i telefou o le si ufupongo le lau mua i Wellington. O le san na fi le ana to e te talai i a malanga wha ale mao malo i le malai wa ale tele o au kilani e pei ona sa tāpu ni ai ona o lolonga ma tā whenga ma mawha ma fua mai ti munga i le whaai unga o le vai aso ua mawae. O le tu lai furulua i le wauli o le stonai sa to e te talai i a le fale ma le vaenga o pasese i le malai wa ale le whaaloto i fale i au kilani. E tele ni malanga wha ale vāo malo a to ai fo ima malanga i te tonu lawa o New Zealand sa wha peo nā whaina ma le wha taunu ina
a mata mailas foreile ona o ia tu langa whaale tonu o le tau. E si lia i le lua afe la whae o tangata sa poloka i le tonu o le malai waalele au kilani le po ona o le malo si o tawhenga malo longa sa iai. I le teimi nei o leo o wha mao nia mai e leo ua toa whaa la wha inga o tangata ua maali liu ona o longa ma tawhenga ma mawha sa awhiai au kilani i le asfareile na te nei. Ta ua i le lipoti le nei e leo sa o lato maua le tino ma liu o se lii mai se sa ailinga na whaia mo stangata na tawhea i le waitafe o le onefero i le waikato. O loo masalomia e leo o le tangata le nei sa le iloa ai o loo whaatali le taun unga o se suenga e whaamautu i na ai le tūlanga. O le tino maliu le nei na maua i se mea poeata lele po o se drone pe tusa ma le tasi le kilomita le mamao mai le mea na le iloa mai ai. Sa whaalia le nganga whaafitai o leo i le totele o tangata sa au fo ina atu le lata u fisoswani i le sa ilinga o le nei tangata ia a mai se fo i isi ngā luenga o whianga iai ma leo i le puipuinga o le saonga le mu o le tunuu. I se fontanga ma le autu stala i la wauli o le sa whaalia ai el tamaita i pāle mia lango i a Carmel Sepuloni o se tūlanga whaanoa noa tele le toa whao ni tangata ua whano le soifua o na ololonga ma ta whenga ma mawha sa whenga iai ma au kilani ai mai se o isi tū mālo i le tū i mātū o le motu i mātū. Sa ia whape hoi o na moli ia wha mai senga mo ainga o lātou ia o mali liwi le whaalewe lave. O se teimi mua atu sa whape hoi o na wha o ina atuai wha mai senga mai le li pāremia ia Chris Hipkins ai whape hoi ma le pulenu o au kilani ia Wayne Brown i ainga o lātou uma ia ua whano le soifua o na o ia tūlanga whaale tonu o le tau. I le teimi nei e tele a wala ua malepe ma wha leanga ina i tu SS o le motu i mātū ua tāpuni ai nisi o ia a wala mo fe malanga inga masani sa whape foi o na oso SS e no fua afi mai lona a wala a e te whea se tasi o ala laupapa a to ai ma le penisula o le Coromandel le ua tāpunia ua leo toe sao i aisa ta amale. E o mai le fiafio la san nafi o lo tu mau pēla puta inga ma whautuanga e pei ona mua i tu ina mai last ona ai mo tangata ina ia no nofo i le tonu o whale pe a whai o lo saonga le mu ai aua le whewa ai lungo le awala se ia vanga na lava i matua te tawai. Tele la au na pa ui lungo le tele fo i solo ele ai maise o le lamati o le soifua i waia ele tise ua motusi a to ai ma awala ua whaalenga ina ma le suawa i leanga lea ua pāpā mai i tāne mo le suawa i le mana o mia. Sa wha mawhaina mai fōi e ma tautia tele le so ona alu se tāwale i le taimi o tā whenga o na i le whai o na i loa se tūlanga i ono awha i na i le soifua stasi e pei o ni o ngā la au po ni lua te tele i le moa o le awala. O whautua ina le tunu ulau tele a whaia mana o mia lava o na e malanga i lau ta avale e da tauan siaki le lei le ala tele o le a e uia ma whaalongolongo le lei i li poti o le tau ia ma i alu ma le whaai tete. O le teimi nei o lo ngā luluele o fisa e pulea le awala tele le waka kotahi i le sao nio ni li poti au pito le lata mai o le tūlanga o le tau ma tūlanga o awala mo le si le fia o le tunu ufe malangai. E maua mai e fo i li poti i awala ia o lo tāpuni ia mai se o isi awala e mawhai o na uia. O le tumalo au kilani e matua tele lava ma te le se whaale tonu o luna o awala o whaaleanga i nai ma whaatama ia i winga lolo wā o le tau e pe o na awhia ai mai le whae unga o le nā vāi aso o mawae. E o mai le san nafi e si lia ma le whaase lau la whai o ta wale tangata ua la whai i le tonu o le aio au kilani ona o tūlanga ma mawha o longa na awhia ai awala i le tonu o le ai po o le city i au kilani. O le tele lava o ia ta wale na maua i ta whenga ma longa i le polas foreile mai o loo ngā le rua i nei le tele o company toso ta wale e au whia i le super city towing i le tau awe sea mai o ta wale nei ma lunga o le ala tele. Peitai e le na o au kilani o loo poloka ma a fia o na awala o na o longa o le tu malo le Bay of Plenty o lo whape na hoi
ona te le se a whaina o la tau o wala mai o lo o whautuaina fo i tangata ina ia tā ofi le so ona whewa ai ta wale le te minei ai ia no nofo le lei whale ona o le tele o wala i le vaenga o le tunu o le mawhai o na uia i ni tā male. O le ai o tā ranga na nuti pala i na ai e se solo ele ia se whale ai o le ai o te puke na oso e se aise no whaafi mai lona awala ona ua whaalenga i nei tāwhenga malolonga mamafa. O le penisula i le Coromandel ua le o toe sao fia i aini taamale ona o le tele o solo ele ma awala ua motusia ona o lolonga ma tāwhenga. O lo whautua ina le vaenga o le puipuinga lo tele tangata ina ia taumawhai e whaititia le whewa ai lungo awala i le teimile nei ona o ia whaale tonu. I le tūmalo le Waikato o lo whape foi o na whautua ina i leo tangata ina ia no nofoi o la tau whale ai moise i vaenga o lo o pito tele i ai whaale tonu ona o tāwhenga malolonga. O le tūmalo te kuiti sa whaamamaru ai foi le pōlest o na aise tūlanga o whaale me lave whaafosei ona o winga low o le tau. O le wabea le sa whape foi o na maliwa i stangata ina ua soa e se taawale se solo whanua i le awala tele numele lua State Highway 2 i le pitonuu engo o Maramarua. E to lua i stangata na manu nua i le whaale me lave mai o lo tā whia nei mo tongu hitinga i le whale mai. Ua whaalia e le ripule nuo au kilani a Wayne Brown e yaini le sona tā ua maua mai i le whaale me lave na mawhatia ai au kilani Atua i ti munga au pito mamafa i le tono se vai taimi e luas fuma le whai tū la le ua mali di waitanga te tō wha ai wha amalo si ai ona tu ua le tō tele o isi tangata i o la tau whale ona ua le o saonga le mū. Tele ni whai tionga a tangata sa whai e whaasanga le pule nuu le nei o Brown ona o le tuwai o na whai o na whaasisilanga i le tūlanga o pulenga i taimi o whaale belawe whaafosei i le awhiawhi o las for i le talwai. O se whaila inga mala autus tale lest o na aina whaaria mai ai e Wayne Brown e tele ni fuafuanga na mo o mia ai o na whai o mua a o le itu ina mai le whaasisilanga le nei mo pulenga i taimi o whaale belawe whaafosei e pei ona iai le pōles foreile. Sa ia tā ua na muri tu i lawa o ia i whautuanga mai tangata atawa mai i mata upu whapenei ai isa nā se singa i maangele nafi na ia tā ua ai a tonu pe sa se ma le sao ia nisi o whaai unga whaia la tau e pūlea ngā ruenga i taimi o whaalawe lawe whaafosei. Sa ia tā ua ai e tele ia ni le sona na maua mai ai i mea ia na tupu i las freile ia ato hoi ma whaafi tahauli sa whea ngai ai. Na whape hoi ana whaalia mai e stasi o sui o le pulenga o le ai o kilani ia El Filipina o lona teltununga na matuatu wai lava o na ngā i oi le pulenga mai o lona tahofi e le tau o nao ngā le whaale tonu o tupu mai mo le ngā i luma o le pulenga o au kilani. Whaalia e Filipina e to o tele tangata sa whaina i lo longa mata whenga na tu ufesili po whea e a ngā i ai Moses Soswani ai po lea foi i ale me le tau na lātou whai. O le pito nu o mangele sa au pito mawhatia i le tui saute au kilani mai matua to tele tangata na whaalenga i nai a lātou me to tino e mai o le a umis taimi o whenga i pēa mawhatianga o na o a whaina mai nei lo longa mamafa. I leisi waenga o le tātou tala o le ale to e tau wā mo le tau hiwai pule le tu malo Wellington e tu tonu i le Minstau tupe i a Grant Robertson i le palo de tele i a Okitopa ai o le alu o ia i le lisi alo i a le pati a le Labour. Whaalia mai e le Minstau tupe ua ia manatu o tāle whea ngai le teimile nei e whaase e tua ngaruai mai le tofi o lona i tu malo o se tūlanga sa tele tu sanga o tau tua ai ma le fia. O le tausanga lua afe ma le valu na manu malo ai Robertson i le nofole nei o Wellington e tu tonu mai o sfuri mai nei tausanga talu na tula i mai o ia i le tofi. O se taimi e lona lua atu le umi i le matatia le Leo Peter Fraser na tula i mai le tu malo e amasa ave foi o ia ma pale mio New Zealand ya so ua ma vai.
Pe tai la Elena Robertson le sui fai pule le Labour o le a se atu e tu lai i le lātou lisi. O le fai wafai lo mai le fonga fitalai a Adrian Ruahui o le a le tu e tau wā o ia i le tu malo Maori o le te tai Hawauru i le palo te tele o lo manei a o ki topa. Ua tolu no fua inga so o manu malo pea o le li nei le tofi o le tu malo Maori mai o kuso le tau sanga tanuai na fili ai o ia i le tofi fonga fitalai e sui tu langa ia Trevor Mallard. E talu ona e talu ai ona o le tofi inga le nei o le fonga fitalai e te tau ona tūto tasi mai vaenga wha au whai o malo e mana o mi ai ona tūto tasi mai talu ona iai le whainga hoi le nei wha amomo pi po le whainga sui whiwhilo i fili ai pāle mene o New Zealand e o loo mai tauina le tūlai mai pēa o fonga fitalai o ni suia whai pule mai lisi a pāti ai le o se whai pule o se i tū malo. O le tū malo Maori le nei o le te tai Hawauru e au fi ai le talawhātai sifo le motu i mātū mai le Kapiti Coast e o tulawa i le Waikato. O le awhaia se suenga i le whaala vela lawe na pepea i awhi o le whaala upasese a le Inter Islander o le Kaikati i le talawhātai saute Wellingtone a oanga i mai le lau mua i le pōla sto nai. O mōri mau nisi o pasese sa malanga mai i le malanga na lātou ta ua i le pepea o awhi o le waa i le vai nuu. O se ripoti mai le pule o le taulanga i Wellingtone, Grant Nolta, na ia whamauni mai ai le lafoina le i le sami o le taulo o le waa i ngā tai o le tolo le Sinclair Head i saute sifo o Wellingtone. Sa muri ane to e ola awhi, ea ona tau mawhai maria nei leo le waa le nei i le wahui Wellingtone, a o wha awhiao mai e ni waa toso waa sa awina atu i ai e fiso soani. E tu sa male valu se lau la wha i le pasese male awa ai valu se furu sa malanga mai ai le malanga le nei mai Picton i Wellingtone mai ana tau nu manuia uma e le aise tasi na whaina. Sa whaadia fo e nisi o le pasese sa sou ma maurunga ngalu i le tele o taimi o le malanga le nei e le waa ai e pepe afi ua feo lolo i tu langa sou o le vasa. I nai tala mai le Pasifika, o le whai unga o le vai aso na whai lo mo iai le taunu unga alo ia o le whai ngā palo te tele o le lua awhe lua fultolu na whenga iai ma tangata o atu motu o toke lau. O le aso lua fultolu o Januari le asa whaatino ai le whai ngā palo ta le nei o toke lau i o na motu umai tolu ai whapea i fo i malona o fisa tu tonu i a pia. E to o lua fulu sui us fono le fono a wao o toke lau na filifilia mai iai le panota. Sa whainga tā, le whaita wina o pālota, o na oni whaale tonu na awhi aiwe so ta inga te rewa wawe i lunga o le interneti, ailanga te lea, sa whaale tonu fo i ma le pou au tu awe so ta inga o telefoni i le wao motu o le tunuu Atua ai mā pia. O nuku nonu le motu au pito i te leo toke lau, e to a tolu se furu la whai o tangata sa ma whaiuna pālota mai o la tau whale, to tele lawa i ta matina mā tua. Sa whiwhiri ai e nuku nonu i a rosa lātou whai pule fau. O ia lea o le li o alapati tāwite, sa abea taruai ma whaatonu lango le soi fua maloloina toke lau. E mai sa te le lawa hoilona sao i le tali atu a toke lau i le whaama i COVID se furuiva. O le abea ai o ia ma whai pule fau mo nuku nonu, o le awha abea ai o na abea foi o ia ma ulu a toke lau, po o le au leo le malo a toke lau, pea uma ona whaatau tō ina o ia. Sa whailo mai e sui whaasa lau le walis whaasa lau New Zealand o Elena Basilio. Ua uma ona whaalia a la pāti tāwite o le a awela na whaamua e le soi fua mālolo ina o na tangata ma tau whainga e una i aitu pulanga talavau mo awa onga mawaru lunga. I Rarotonga, ua lango ina ai e le li whai pisi nisi lau i loa mai Rarotonga le li o Mike Pero i ale manatu ua de tau ilo nā tunu le Cook Islands o na taimi whaatasi ma New Zealand. Whaalia Mike Pero o le a te le lava se so swani mo lau whai pis nisi o le at kuki pe a suila na taimi ina i aso ma taimi tutusa ma New Zealand ma o le a whaingo fia i fo i mota ngata malanga. O le taimi nei e doi titi a o le aso a toa e tu wai ai le taimi o le at kuki na ilo taimi a New Zealand. O te ele taimi e tūla i mai ai nei mata aupu i tala noanga i le tonu o le Cook Islands,
mai o loo whaawau pēr i le taimi nei, e a tangi ai a tonu ua fia whaataitai le kuki i a Samoa lea na suia lana taimi le tausanga i lua afe lua sifulu ina i a aso de tusa ma taimi whaatasi ai ma New Zealand whaapea ma Australia whaafai fia ai whasota inga i mea tau pisnisi ma fe whaatau inga whaalewa o maa lo. E au mā tā longa ua tau whaisia mpini uma au laka pi a New Zealand i le vai o le laka pi fitu le larolangi e pei ona tau runga ai na pō i le ai o Sydney i Australia. Pei ona mai mōma sila i ai le TV na mā lo le au ta mai ta i le lasu ngā fusi ma le au whalani ai o le au ali na mānu mālo i a Awhelika i saute. O le whaasolonga whaula o au o le neita amusanga ina ua uma le vai le i Sydney tu mau pea i le numela mua le au ta mai ta i o New Zealand ai i le vaenga o li whapena fo i le numela tasi ai New Zealand tūlanga lua atu i ai i a Awhelika i saute ai tūlanga tolu Samoa le ana manu malo le sa i linga o le tūlanga 5 o le a whaia nei se malo longa o le ta amusanga ona so i le Malaysia vai whaia i Los Angeles i Amerika i le whai unga o Februari. I o le whai unga nā o telefou.
Le whawhianga mai le RSA, ia ma le pese le whai tūlangi ina o toi. Luas fulwani minu chan tale o le tūlai se fulu. Malo le wha malosi ngā ruenga le tai au. Io e sao. Ai mō la tau lo whanongonong mai au kilani. Ia whapea fo o no le ingoa le sau e lungo le upenga of sota inga le mtanga ruenga le o le Ministry of Social Development. O le ingoa le sau i o kilani, o Auckland flooding. No inga lau tele lo langa lenga lo vai fo inu uyo tau ranga mai sinu. Ia au nu mela le rua mai. Mo sota inga pe amna o misef sosani. O le ovalu se lau, fa se lau, se lau. Ovalu se lau, fa o tasi o. Ia o le nu mela na ia o taimina ta tala inu mela langa la solus full valu le na menu mela tu sala la stona. Ta tole na uma fasa la ngala sprayli ya la stona ina menu mela le mo la to uma mana mi so son ele valu de tai o le lima le fiafi ya fi ile stona ia sama la son fu la sola nei ya fa forme o kilani na fa ina o ilo longa ya mal tua me nei fa ya fa mau ya ni te ua fa nga se o tato yo sala muri e foi lea yo ai foi se o lo wa inga o maftia ilo longa ya o kilani ta inu mela le al mtanga luenga nei el malo o social development o le overu se lau fa o tasi o na tu ala vano ina tanga tala ma fatia fiala tu fale mai on fa pena ya o tatu ya sa ngale mu ya kilan ya ai ma nei na le o vai Atua mal fia inisio o tau lo fa sal lau mai runga ya la runga le lei o lo fa nei tatu ngata Pasifika. O le o e feso soani a inga. Ia mana tua oe tasi e fasi usi umatar nei atu o le tangata Pasifika. E o lo i me fai e ta umai au Pasifika, ma Maori Pasifika. Ia vai atu nga yoi nei tato tupulanga Pasifika iau kilani le feso soani a inga papalangi, maisi a inga ese. O kare le mana ia. Pawala le fautuanga fo le ngata o le whamanatu. Ele ngata mo au kilani am so se vai ngoli usila. Vai lo sa ngale mu. Mo. Awa fa pe nei le no vai. Le vai nga pe lo vai ale bo ta u fa so so. Ta tele lo pe o ia I no fo nga le meta o le manhole. Ole nga fa le vai nga le alu le vai. Eu feel tanga tai la. Mo. Aola mi miti le vai la lo tangata. Ia o na la e fa teste ia. E pe ia to inga vai nga pe la o la tua le vai se tapuni. Se tapuni. La wa va no. Ala wa to tangata te ia le mi miti le vai la. Sa. Wa i foi o tupu po I me fa pena, ma foi tangata. Sa o le ia. Ia no fole la lo tatu wa inga tala no fa so I me ia. A le fa ia le so so ni te mi lo lo. Ia e mata hala le me fa pe. Ia fa ina so I fu se. A so so ni ai o le me la vai fa I tangata uma. Ai pe wala fa tu tala o no le fi al vai tu nga yo ina le tatu ngat Samoa. Ia o kilani ia o le watu anga le ia tu. Au vai nei lai fale ia no ia te lo tamaiti so so ni. So nga fale fo le ele fa ina mutua pa ato le fale. Ia. Tam vole de tele vai stangata. E ta puni fo le pa. Ia bo fo ta vale ti o ta ululi. Ale la o te me mo mi so so. Ia. Ia le watu le tata mai te so so. Na to. Ia o ma nei ia. Tu so te mi le te fa ali to I no I tangata ia fa si mate atato. Ia. Me ta o le no kamera nga le nganga mo sa mo Pasifika. Ia lo fa. Mana ia. Ia ta ulei ma to ya matato. O te lona le fia to te lo tangata no au kilani fe e yo puta vale parade le la pili. Ale lo fa mangalo le tato. Tu kaval tamale. Ia. A pe la ni ia sa fa e pu solo fa e la to la. Na. Ale o tu to yo mai anga le. E la fa mangalo na le tamai. E le ia tangata mo tangata. Ai sa le ai me sa nai tangata matu fo le tangata palang se tulo. Fita I tamai et one lu mai one. A ora uni ni le. Le na tu so ni fa ngon vas. Yes.
Ia toi mo wai foi toi fa le to misa ma to mo moi ma wo fo. Ya le le ola ta se tu oi. O sa no mela na ya fam na to le o balu se lau. Fa o. Ia. Tasi o mo to yo gilani me si va nga sa fa ina. Vili no mela na la mo so so ni tatu malo. Ai la tatu tala no ile te to fitu. Mane. Io to ti. Ai fe vili me fa so tatu to fitu vili mai to lu valu lima lu o fa tasi. O le tele mta upu ye talta no to por kala me atalta. E mau alu ave no ti fa so mai pe ai fa so mai. O le to lu valu lima lu o fa tasi e por o fa to lu valu lima lu o fa tasi. La sa u va tatu au. Oh, sole. Tua mana ia. O le tu le e te. O le wo lo nei le il tatu au ato. O tama titi fo wa mo lo na ma no fa nga ta tau. Le lan tatu va ai nei tama titi fo ya. Le na sui mai nei tama ina lave. Oh, sole o mai ata mana fa nga tau lo le no. Sa o le ia o so. Io. Ya, la tula le ungo tatu ta longa ia. Tu sa o ie te loi au ia no fai ina sa mo. Ia. Ai elani sfululua manu malo sa mo so fitu. Ya, sa ule sta longa sa mo Amerika fitu. Malo sa mo lu sfuluono. Ya, o le ta longa muli muli sa mo tolu lima sepania sfulima. Leva ina polonga o tatou la ule sepania. Terminela tua polonga sepania ya tatou. Amerika e wo leva fo tato polonga la tama ine ya Amerika temne ina polonga Amerika ya tato. Nesi au leo alfenga ta yen fa ina tato. Ayelan. Avela temine. Ia. E le mutu polonga ayelan ya tato. To ya ole au le falani le tam fai. Ile au ale ye ine ya sa mo ila no te inga amulia tele pa nima. To ya falani ma fiti au fenga ta ye tato fa ina. Ia. O falani ma fiti le au le te miande. O te mine. Ya au umai o ni usila au se talia Afrika a Argentina ele ai si au to e fai ina umai tato au to e pauana au lu le fa fenga tanta to fa fai ina ina. Ya u te lo tau te o ai. Ya se e meno le sa mo ko te faino. Oi ya se meno tato ko te faino. Ya le sa lo fai ina lo stato au ya ni usila ile ta longa mata ina na se fulua ile le ai. Yeah. Ana malo ni usila ya Afrika. Ile pulu. Yeah. Se menu ta lo ta ma Afrika. Ya la o sasi ya ni usila na fa ina lo ya Afrika. Yeah. Le la na tu lua lo ni usila. Ai sidi Afrika le pulu na. Yeah. E le la na me imelo ta to le sidi. E tau ilo ma ni usila le tu lua. Yeah. Ya le unga ta longa fulua ni usila ile ai ta to. Ya watu lo tatou ile semi-final tu langa lima. Ya le unga ta longa na ya na matua mafatia Australia. Se fulu Australia lus fu fa tatou. Ya lo tatou final. Ya le fitau ye lo mailani. Lus fu fa sa mors fulu lua ailani. Lus fu malfa fulu male lua. Ma va ai le ta longa zamo. Yeah. Tu sa tasi al fa ina mai ta longa yo no. Na. Ia te tau mai, o matua i le lei al tatou au. Ali se vai tu te mai tau ina la usamo. E vai ni au ise tunu, pe fa fenga tana su eni score. Al tatou au. O le ale, o le vatu ya, o score. Ma le ia au le tamai tise. Ma na ia. Ia tatou atu lo lea i le whaatulanga le i temi nei. Ia, ina o mai ai el te to fitu le sa fai Australia. Ia. Temi nei le mua ni usila. E valus fulurima ona ai tūlanga lua Afrika i sau te fitu ono ona ai e le se e melo sa mo tūlanga tolu e ono sfuru valu ona ai tūlanga whawhalani ono valu so o i fiti le tūlanga lima e ono fitu whapena Argentina e ono fitu Amerika e ono ona ai Australia e ono lua ai e lani e lima sfuru malvalu tūlanga sfuru pentani e tolu lima e sau e loi lalu. Ma nei fo tom fenga se o tonga. Yeah, ma nei ate. Mala tonga fa ina ya Argentina. Tu sole o le vaenga le tuli e el tato au. Yeah. Ia tutono le tūlanga wha. Na. Awa a tutono tūlanga wha. Ia manuia el tato au. Maula vino le olimpika. Yeah. Ai a le au le tūlanga wha. Ai le au umatato o tonga. O Samoa, o Fiti, Australia.
A le au uma le tolu le, o le matua i mafatu lava le tamina sanga a le Oceania. E ono whainga tāwhi na mo stato kona o le peka. Nona winga. Ta ua le tato iei tono tūranga whālea. A waila i tato fitu e tutoi. Februari, le so lufu lima malulu ono, le whai e ta alonga i Los Angeles. O Februari na, o mati, a matanga o mati, o le whai e ta alonga i Vancouver i Kanata. Le so tolu whāma le lima. Le so o avea so lua. Malole lua na te fo i sa mo au. E ona to mai e lo lea i le ia mati lava. I le aso tolu tasi, ma le aso mua, ma le aso lua o apelila. E whai ai tamini sanga i Hong Kong. Hong Kong, malanga mai le Singapore. Aso vadu ma le aso iwa, o apelila o Singapore le na. Ia ona tau lunga i lo le ia me, ia o me la, e ta alo e su lua su tolu sufa, whai e tolus, ma sino me, ia malus fulu malufuru tasi. O me e whai e lo le tona. E a fuara iai. Tu sau le to e tasi, lua, tolu, fa, lima, ono. To e ono ia vai to e o le tamili sanga na umale. No ina fa tolu na malanga le tatou au. Malanga momo e le si lua, to e foi, to e malanga e le si lua, to e foi, to e malanga lo lua muli muli, una umai lo lea. O lea la tau te tū le tūlanga tolu. O ta mi sanga la e ono ia te toi. E mana o mi ale tato iai pe le semi-final. Ai e mana o mi ale whaia ina peo au ia ini usila ma Afrika. Au ia ilunga e o tato. Ma na ia e whaia inga au na ia o mai ila. Ale mato i tau whao la vore tū langolo i teito fitu. A lea la o vai atu lewa a mai fo ila ia au ia pulo le tami sanga le i LA. Lenei. Ia o le pul a leo la ia New Zealand, Samoa, Amerika, ma Chile. O le pul pi, Afrika i Saute, Iolani, Uruguay, o Kanata. O le pul si, o Fiji, Australia, Kenya, ia ma po Japani leo tau vai atu iai. Ono elele o kiria le, o Japani, ia ma le pul ti, o Farani, Britania, Argentina, ma Spain. Ia o le pulu e le i tātou, whenga tāte le tātou pulu. Pulu A, Samoa, New Zealand, Amerika, ia ma Chile. Ia no mia le malo ta longa se lua. E ton malo ta longa lua fa to asao fo le no se mi faino. Ia e fua fo isi au pe a. Ia o Chile ia na mane isi au na e tau tato malo. E tau tato malo ia Chile. Au isi au e lua na Amerika ma New Zealand. E afu ia tātou. Afu ia tātou. Ule watu lo ngona ule watu tanga alo. Wa o ia tanga mata. Ia le la o te vat malo mai tātou ia uia. Se fa afu tātou au dai no ia afu. Na momoile ata alo tātou. Ya ole va ia tuna ia le tātou tamil sanga le nei tātou au le mansa mo te fitu. Ia la to fo tātou au i Samoa ba nei fo tanga tana malai di le stona. Ia la. Ia, sa te lo la fai no le au Australia le mafu le toi fo i tanga tal fale so. Ia, au te lo na au Australia ua e fo lele fai ina uma au le teni matama. Sa oi. Ana au ma ia au Australia lu ngal fai. Tu a tumu fo ia. Ma le te le au e lua le usila, ma le talo tato tamale o Rodrick solo. Pe o te le o ilo po ilo e tanga tale le sa no ngal tala sta mo Rodrick le fai il tato li ti. Ia, sa o ia sa fi talo ia sa mo. Ava ila ana mawala sa mo Rodrick. Ia. Al mo tua i fia tua i manuia sa mo le wingi. O tato wingi le ia mo ele sa te sta mo to itama. Ia. Na o ni we sa ia e pi o lunga i mele va ngai na piki Brian ia. Paulo tamale titile ne le o peleki le tato tamale o solo. Ia o te rol tamale le la tu mau o ia lon tu langa wa le la titile temile. Ia pe tu lo pe fie se futa usanga le la ta fie fie. Ta lo ile win. Pa wan me tau mama mai manwanga. Sa le ia ma le te le. Wa mata o tala no le dise o Australian nafi. Fatu. E tu pe tau fale heni tanga tata tu e o pe ata alole. Pa mai o nei Australia. O le toa Samoa. Ana wha apea o sta alonga lea le toa Samoa lea na pe toru aso lea na. E le ofi. Tumu vo i tangata. Fia tangata Australia le liki.
ia ai ona whapea wā lau masani ala tau le liki vai aso uma ta alo ili alo pe ona le talonga liki e o fuan malai pele kala atale tale wa taulo le uni pe la tongi tu pe o tonu a liki pe o fua po o fua e sa ni va fo mele ostari e o fua liki o la fi e o fua e o pai fa no tu va fo le pa mata ele dem foi tapu ia mo tatu o elua to Samoa mon Samoa e ala na tolo tapu lo le au le mon Samoa te fitu ile pe liki o le liki e alu atu tu mata mo lu lo fon vai o le te fitu na tamale e fa ale janga te le mana pa le mana ma tolo lot e sa o le le al tala mo le te le fata no e mari por kala minu sili no mari o le la uma le fitu le o ani vai ngai fa le le fitu i sili Australia wale ia fa mai le tala mo le o le fitu le la sone ia o le malo si anga le mafau na ia e vai le au le fatita inga o le tala le mo le ngate le au Argentina Argentina le championship tu i Hamilton a te lo le mele na mo Australia vai le au o le se malo si o le mafau sa o le le to ria o le malosi o le mafau na te whakase ngā usa e ti ngā whangtu le la vai o ngā malosi sa o le tala pai le whai o le si vai le swingo tatu au le whai ngol verso so le ufa ngā o matana wha ngā tamban me volero le physical le lusa vai pa ia le lea pa le lea sa o le le ala tatu ilo nei le la iti atino tatu tama ai malo ala pona i o tama tatu o le tala le alfaya o le leidlo le faya o New Zealand e le o tota ua se malo Samoa New Zealand se upset e o Samoa le wai lunga tu langa al talonga foi la fasala la ua austa takatei fasala la ultalo tamo mo e de tonu ia la ua Samoa ai sa fasala wala ulia the most famous team the most improved team of the tournament no winga o le vai e tangatei fa se ringa ta longa la pia la langi te to fitu o le opito silia le tele o le mafu anga le vai e tangatei o ma sani la to so se tama ta alo fitu e te amata mali e tua ilalo ale au le na ngate muri anga tele to ti se la pa se le o le taimo mo le fa to a se to fitu Fou nei tamita. Ala winga o manatu la le World Rugby. E watu le lau Samoa fa ina fa to amata tau mo le malu. Amatu te ia. O te ina na watu amalu no malu anu e fa pe i tau sanga te nei. Na ia. Semi final, au le final, quarter final, semi final. E le masani ele le World Rugby ile World Rugby. Ile to inga au fa pe. Ia. E watu umata mas furu pe furu tolu. Le leile ta alo ilu o le stage le World Rugby le masani na so no so isi si na yo vai la ofiti me lo ni la ofiti ye le wa mata na fai fo ilalo ai sa le taimi ai fa le tonu tatu wa o le mela e te no por kala mena la ngadu malo si le tatu lo pisa mo me se le sunga muli ngatel o le fa le leio tangata la fa muli mai fa nua ia ye le 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 wala le fa ye ni usila vai la o te ni usila le ua o sole e fo ma teine la ia le ola tu ale pe li mai pe ono teine tu ai ma le si afa to teine fo tangata la le fa muli mai fa nua la uni ila te sfuru vanu sfuru mata usa a wala na u fia sau a ta penda ia ya lo teine a ola na matu tua pe ini se la uri la vea ala mai la to ia mo le fa sa mo so ol fa ja, le sau so le fau il fu ele fitu. Oi. Ia beo so mana tu fa ya onga nai le sunga foi. Wow, te mana tu ai le si to inana. O so le stona. Ia. E sa walo na tali ina ia fa manuia mai la ta longa o le afi fes foi. Ta yao. Ile ya luna sto ina malai. Ayo ala uta pu ia fo i melo le fie fie sto na melo to na melo ta longa la tali ma ele ta lo yo di sia fo ile le fie fie salutam to ina ia fa manuia mai la ta longa ta yao ia to fa manuia fo ile to ina manuia la ta longa tali au le ela vea ta malos e fa muria to alto ina al fale ia o le fie fie sto na ta ape mai la mata e melo ta longa ta ma ile ta lo to le fo ile sia fo ile sa lo le tali i fo ile tama to ina
ia whamanuia me lau tānonga tai au. Me tana toi. Au so o ingua vai lau tā. Aua mai. Inu e mali e tato fale. Au so na inu vai e tamala ta. So na weno toi no. So na tarina lau vai e le ta. Au me so na pala vai e. Ya na o to va fonga mai Samoa ile filinga fo I faalia o le tangata mua I mango papa ula. Tingana ati atu na ai atu aina le sipito ai ua. Ia le auto ni mano na mana ai ku ava. Na auto va fonga me la to vui fa filinga faalia ile tatu au. Ja, maar le la tasta to. Alo fatu po kala me mo tatu tudo. Charlie malo I taimi umau au whai ngā malanga Whawhetai lo ua whio lo umotu pelei lea nganga A tonu ua e whaalongo I le a ave atu o tala O pule ono I sala whai e whai lea ma o mita Ole uku amali e tua I unga ole I asa Le matango fiele tatia mai ona tu maunga E la foi a ona tata I lunga olona samiti o ata Maona lima ma fola e fa velo a iso se tangata A e fiata fawa fio mai loa isala fa Ai Ona fale tali ma lole lei e te tofa Ai Ona lima lo fa e tali sa paia loa fio mai Fasa vili mai loile manu olona tala fatai E malu lona ea e mo o mia lava e tangata E moli mau I le o la fia I lona si o manga Se I e to foi na lelele Ona tau mafa E whelanu lanua I lau tau singa I taimi umalava O pule na alima fai pule matua malosi O mea uma e fai le alofa male fa amaoni O le tofa male utanga e fa amanu maluai Aua o lou saunga le mu e fa mua mua iai A e fiata fawa fio mai loa isala fa Ai Ona fale tali ma lole lei e te tofa Ai Ona lima lo fa e tali sa paia loa fio mai Fasa vili mai loile manu olona tala fatai Te fili sa oloto ai Au mai lau malo I lo umotu e te tali tonu ai O te wha fia I mea uma e te whiranga
Samoa i lenei vasa. E tau sa fia e lo fatu i so se tangata. O a umea sina la uanga numa la unga ngana. A ole atua o lo ufa vai o lo umalua papa. A e fiata fao fio mai loa i salafa. Tali malo lenei e te tofa. Ai, ona lima lo fai tali sa paia lo fio mai. Fasa vili mai loi le manu lo na tala fazai. Whawhiawhianga nei taimi o le tae au ina ua toe tolu minute ia o na tāro leo le tūla se fulu tāsi fulu pokala masani e toe unatu ia o mena tupu le tala laurunga vai aso e pe o na whaafonga i le Australian te nei ia e o le ua mai atu ai ma le tātou tautua le nei aso ia mo le atu le whaaftitele le tātou atinuu ia ona o le mafuta mai pea ia e meisi fo i o le talia fo i o le nei tautua i tono a inga ma maota ma lawa tono whalawhainga aluenga tono lau ta avale ma e whaalongolongo mai ai ma e whaafonga mai ai ia i le tātou tautua le sifonga le lau mua o le nei aso. Tātou mafuta pēr, se ia pa ia le tūlai lua i lunga le Facebook ma le YouTube, ia i le fia nā nei, po le auria nā nei, ia lea tau te toi mafuta fo i le tūlai sifonga le tasi, ia i whaafianga so i filoi, ia o nei taimi, ia le la tai nātu le pese nei, ia o na wina tue leo le tātou proklame, ia pei ona iai. Atu
so I sili le manongi ta utino mai no ta ofi mausali no fa amaoni tu ma pe se io ile oti ta la la afio oe ai aluita tu Yehova inotama tofa ina soifua Lama alif sili le sasana itu e fa o Samoana e fa ato sinai o anganga ya te o e sumalete ine tausala la ula fala wa avea tanua yo e sungale mana mea pe a fai ua elekea tu ai pe sia mea etafea la puata no fonene ita wai so se sili la lenei male fuaro samumu ete faata patima etuli usisu ta la la afio oe ai aluita tu Yehova ilotama tofa ina soifua ta la la afio oe ai aluita tu Yehova ilotama tofa ina soifua Ia whaatalo whaatu le nei tai au, i le mamalo lau whaafonga le si ufonga le lau mua ta alofa lava, i le pa ia lau whainga luenga le atua i so o sifata whai taulanga, i la ato umalo mwhaina maa ua mai le tautua al tātou le tio o le pokalame fo i le nei o tala lau alunga le vaiaso, pe ona amatalia le verse talua i le fo ufa awau ma le nei vaiaso, taltano atua i me le fionga le li pule le fionga msanga te anu moresi, i ni mata upu sa lau alunga i tala fo, ia matala ese o mea sa tupu i le nei fo i vaiaso, ia malo lava soi fo lau fionga msanga. Tala fo lava sabalina, ia fatala fo i pa i maulunga tatu o whaafonga si fonga lau mua, malo lava le soi fo lau lei, tatu motu Pasifika i nisi o maumai fo tatu o whaasalonga malmalama le ngana, ia Pacific Greetings, o tō fo i lungo pengo te whailangi, ia whaapea fo i whaatalo whaatu ma o folo whaatu ni tai o fo. Malo ni se i amata tu isi vaenga i o tato ngā luenga sa vanina tata tanoe fo inisi o tala lau lungo le vaiaso. E le vaiaso o le tausanga mvaya tu nei sa tartana noa tua i se polo keti o lo ngā lue whaatasi ele tato le tio ma le ofiso a onga. Na vava ai mua i se awala e whai e ini a onga mo le ngan Samoa. Ai whai e lungo le social media. E pe tai wadwa i le tanoanga. O le whai ule o le la whai le app. O le app tai pe o tau i e whao ngā mai le app e whaangolongo mai le tato le tio. Ia o le to ai ngā teknolosi na o le wā ngā i ele wha moe. Ma lo ngā lue ni tato ofisa. Ia nisi fo il malu le atunu o ngā lue whafoto e mātou. Ia o lo tamu whaise a wala ina ia whawhai ngofia i alum whana witi. Ia wai tō titi a le isi le telefoni whia vai. Ia na whao ngā e omi ai ia ma whaalongo i upu. Whai tau i upu. Ia ma tau whai e maua la tau le ngangan Samoa. A tono lui tau le telefo i o moto Pasifika. O tele ina mou atu le ngana a isi. Ni o nisi whanau ni au ngā tupulanga tasi lua tolu wha i o mai isi le wha i po le tolu fo. Ia o toa i mou atu ale ngana le to tele o nisi o tatanga te Pasifika. O le trustee dal si ufongo lau mua po lana wha vai. O lo iai al vaenga le ina i efsosoni le tio ta maule ngan Samoa. Mo le au mafuanga fo ina le wa apa le tato le tio le vaenga lea. Ina i efsosoni i leo ngā tupulanga laiti. O lo iei tatoa o ngā amata. I fo ia o ngā sa e kālesi e taitasi.
ia ai loto telefo inisi le o ni o nga mata pere o fo ini loto io le la ta mo fai ina ia mo la to il polo ketini ina ia so sone la to e la fa mo ni pol kala mi lu na i o to al fai ungo o fo o februari po le o nga to no mati e inisi o pol kala me o le atol tai o la fa o nga e FCDC le to ai ile tau sila mo le sila fia fo inisio upolo tele na wha o ngai tustu singa. Wha te tainga ole ile, male, o upu wha pena i tele o lisi tustu singa, o tu wha atasi mata i tusi tolu. Ia upu na mana ia tato ngā lue ia a wha fisidi atua po waile whaile po kalame, o le asa o si sila spelang o le upu le ile pe a whaisi whai upu. Ia ona te itato au tasi e upu wa ato fai tau nei tustu singa ese o loo iai. Ese le tele o le whaonganga ese o tusi o fo i upu ia. O le whaale tonu fo le teimi nei, ona o le tūlanga le i o whaingo tustu singa i lunga mene o blogs, o Facebook, o ane tustu singa ma upu fo loo whaonganga. Ia ese ale le upu tau tala mai, a tusi lo ilalo. Ia nto waile le ese o spelanga upu. Pe o vaenga na e fol vaenga le upu le ote. Ia tela o sa o masena le o le o ia malesi upu te ia e vaine le whaonganga le tele i o tu whaatasi. O vaenga na e tauna taltano ia ima maua si au tasi tato uma wa o to inga o whaonganga na le la alwa to e lunga le app ina ia a wa o le tamma le teine a la ua tūlanga si tūlanga e talia uma tato o la ua whautuanga le tō telo tangata pe a whinau silo te sila tuspa ia peo nei ai mai ana mua. O la e whaatūlanga le malta ungo le upu man spelanga upu. Ia e whaingofia e fo. Nio whaulawe. O iei fo i tatangata o hoi universite po o isi o aonga. Ia te ea watu wa sui e spelanga upu. Ia na whaale tonu e lole malengana. Whaingata fo e lena moes tasi. O le tūlanga lana e le wha moe mo le proketi le taltanoa te. Ia leo a matanga lue mato e whaatūlanga le vaenga lea. Ia o na esi taimi o na watu leo se whaatita e ngā inisio o le awala lea lau le tau atu. A tonu e fo inisio laifi e whaini me whaapea e whausani e fo se lato fo i polo kiti. A le tūlanga na e le wha moe tātou. O le ale o le masino a perila ia po le masino me lava pe atuai. O le taimi tonu o le tātou Samoa Language Week. O i nai launch ai pe e tala lo i le vaenga lea. Ia pe o le ngāruenga tele ana o lea lau tau whaafonga moi fo i tato telefou tae au yaso nei. O lea wa oma na lafo ia la wano ma ana e ngārulua telefou ai whaavanoa taimi umo savalina o ia lea ua ai le content e siake ia ma whaisu suenga ma talanoa i tangata e tauna mātou talanoa i le sao whaupunga spelanga upu. Ia ma wa ai se awala ina ia whaafingofie vaenga ese o lo tau mwhai e tu i. A mo fatete inga e tu se tolu ni vaenga le ma tu vai le vaenga le mo sila fia tato o whaafonga o le vaenga mo mo tau sanga ia a mata mai te me titi fta am fain tau talam fa longo vo e tau mai le ia 8 po le tau sanga bad ia so mai le ia mai le ia 9 e tau le 13 pe a tu tele vo o tu ni New Zealand malam mai vaenga e fatulanga ngo senga wa onga ia a umolole ia 13 po le sena fitu le ma sa ina uma ia onga tulanga lua. Ia na so lole le si tulanga na o tu la ina ia sa o lo malaunga ma me fa pena ina ia mo fo ini fa te inga mo ni se mo mir so ni fa pe. Ia pe o tulanga na o te pena le fa lo atu. Ina te o to fa fonga mai te o ma tan pe afsilia tu spelanga upuma ma to si sila. Ia i tau silfia le mafuanga leina whainga alwenga ia tātou. O le tūlanga le telefou pen tau mō mai o ana ma la wano na ua tu ia la te whaia le teimine. Ia e se i tamu whaile tātou polo keti lea. Mai le masino te sema na mai atu nei o mai nei. O na o mau pe awa no tō te whaafonga mai pol kalame o lo tu sa o mai Samoa. E le tātou studio i lalvaya. Ia o lo o a whaamanoa le stule i ata sesa le amsembile la tō fo i whale la inga. E whai mea tātou pol kalame. Mai lea o fia al whaalongolongo atu o le leile ngā solongo o le trial ia pol whateta inga lea.
ina ia mawhai e ona whela fo i tatou Paul Kalame. E ele wha moe tala, umana utala noe le pule o le Access Radio. E wawa aise a wale me whai e kone ti sao mai lalo vai anga i le Access Radio. Ai te uwha le tonu inei, e me whai ana whai mai Paul Kalame mau ilunga le afo i ala tatou ui o le Access Radio. Ina ia mauwai o tau le ilunga o le tio, le tasi o ono te si maltasi. O vaenga umana o leo o ele whata i tainga ina ia whaingo fia e se whaala velawe tupu lumanai a ele me whai umtoi whaasala o tunei pōrua. O lo umwhai ana wha wau mai tato whaasala longa mai Samoa. O lo o matala noa whai mo le pule o le Access Radio. Ina ia tutusa le whaatulanganga o le ofisa i Wellington Access i Wellington. Mo le ofisa leo tato i pōrua. O lo ia ia walo anga fo ilele isi taimi o na ele se mafui i tele ala vei Wellington. Ai te ua whaina Wellington a whaina ma le Access Radio. Ia au le ma whai o na whaasala o tu tato i nei pōrua. Ia pe a whaina fo i pōrua a lai ma whaina whaato na lau mai oi. Ia pe o vahenga na o lo wawa i tato i le tūlanga le o le Disaster Recovery Plan. Po le ale fufuanga i te ua i wale walo i o le tupu stemi mua. O le nai vahenga na e whailoa te fo i tapenanga o tato le tiol wa i mau. Lo ngā lue mai tau mo le komiti whaatonu i fufuanga whapene ina ia tatia le fufuanga tato le tiol mo le whaafonga anga le tunu. O le tato penga o te whailangi le website le ia atonu mo tau nai whaimo i o vaso nela o amata ato to asiase o la o yesu inga o amata to e whaamata mo fia tato website ma to e whaatu langa o na vaenga langa app i e ma le tato app o le app e ia vaenga o me o screen po le page pe ai tau pantanova pena e le mawhai o nofi ma le tele o whaamomonga o lona winga e le la fo le vaenga o le app e te tanga o omi ia e ta o le hyperlink e ona watu sa o ale o ave ngai o le website le si fongo lau mua o ina o le la atu e le tele o whaamomonga o ato video o saunoanga o la unga o me uma whapena o lo tele i o tato Paul Kalame o umana whai o lo iaia vaenga tā ua maa o ngā mo le poloketi nei. Ina ia kutoi whao ngā ia fo i tu so taonga le upu Māori ia po o me sinda ia tato taluna wha vai mai le tio ma le iwalua. E ama ia toi whao ngā mo whaano rongo i ngā ngana na whao ngā ma tanuanga na whaia. O nāla ngā lue whaatasi o lo iaisesi o lo ngā lua le tato website i a ngā lue mātou o au o Mariam Savelina ia mal tato o whainga ruenga i le whaatulanganga o le app lea ina ia so ia le so tanga o le app ia e we whaonga i le telefon whea ia mal tato website lea mau lunga whaifuena i sila i lunga lau telefoni o le si vaenga le mo fofanga anu mau tato le tio le tatano ato matamata ni fo i tele o whaopunga ia o saunuanga i neia i ono po e whaonga i mal tangata fo i le sign language tangata le whai mai tanga ina ia nai tangata e le o toe langone la toni a le le whaalongo ia ina ia mwhai o le tato whata i tai fo le tūlanga. Se iwa aipo le atonu ale ta tūlanga ta tia atonu e mane ia fo i a tala noa tato le tio steimi whai loa mai pe este si o tau a inga o lo fia mawal so soani lea. Ia wau te loa ai ato e ni si o tau i te lo o Paul Kalame na mai nei Samoa ma le atol tai au. Ai le o langonda nei tangata na po atonu atala ia whai. Ia atonu a ngā fo ina se whai tanga ma le lana utala no ia tāsisa. Ia wai lai tauna i esi nanga ta whape nai Samoa e. Ia la o i tanga te whai fo i mwhari liunga ia saunoanga tai o le malo ma tulanga whape na. Ia se i whatai tai mistemi a se i tato wawa ai i lea fo i whatinonga o le vaenga. Ia e tau fo ina fo tato ia saunoanga whapitoa po mata upu whapitoa e watu i lumo le litio. A whape lumanai a whatala noa meila fionga le pale mia tato studio Samoa. Ia me whai ana tua e maltangata le ina if so soani e lato e le o mlangona leia le ia ngangana i tautalanga tangata if so soani fo mo lato. Ma tau leo so i fuanga leo tatu ia wa inclusive o leo Britania na ia tau whai umai tangata. E le wha apea na o tātou e me whai ona i sila mai loa ia me whai ia ma langona leitala. E tātou mawhawhawho i tātou tangata anu, tātou uso, tō ngāne, tō whawhine,
ina ia mo fo ina tole manuia le mo to te le tatou ia pe o lisi vaenga na le o va i tatou mo langa i luma nanto mo fo fa long o le 7 cylinder fa nei Hamilton ia o le fitu muli na le no fa nei New Zealand ia ma lo le il termine a tono este mo moto e fo mai ia pe nana mai lava no Murray fa valu nana na mai na vaenga mo si fo ia le tunu ia ma whataita ia i pele tato tūlanga le wai nei le whaanganga o le teknolosi i lungo le Facebook a tato ia ma le YouTube ma tau lia te alulunga type pe ta ila lo le upu Samoa Capital Radio YouTube po le Samoa Capital Radio Facebook ia na maua ilola i o le WhatsApp ba pe te fia sila iai o lo ia i fol tato app na i wha manato Samoa Capital Radio app ia na i wha nolunga mai fo le tato le tio in effort nia awalo teknolosi ia tu sai fala i vaenga le mo i fa salanga ta tol au fa fonga o ila to o lo fa ngolongo mai le tasi o no te si mai le tasi famu o to longo le Samoa Capital Radio Facebook o le Samoa Capital Radio YouTube ia mai le Samoa Capital Radio app vaenga umana e mo ia ta to fa salanga ia ma o le fa solo a to ta to nei vai ta o le to e aluma moto vanga na ele le tio e umolol tato avano i lungo le tasi o no te si mal tasi famo ia komalo ina ai fa wa wata to lungo le social media ma le app o le konkalate tato ma le New Zealand on air e fa se fulu i to lai fa sala lau i le vaiaso ai so soni la to le fa tupengo le vanga lea a o si la tu atu ina ia tam foi tato le ofisa e so ni tupe e so soni fa sala lau o si vanga ia ia mena le fa ye ma to fa tai la to fa ma la to me alo fa so ni mai ta to fa salong awa o le nganga na tu pe ye mai fi so ni si tai mi le fa pop awa le o fitu aso lo se fu fa tu la le fa sala o si fongo la mo por Samoa Capital Radio ia awa le to ye tu langa la ia so o mo le ta to tasi ono te si mal tasi ia po le fitu val to a mo le sa ye ia pelo vo mal le tio si fongo la mo ia ni ia le fa wa lungo social media ia po le app mai al media ia to fa lo longo mele i po to va to fa sa longo le au ia wale si la o le tatnu o le lucky fo to lungo le Facebook ma le YouTube e ma fa ia no to ya lu to isi por kala me mai ia e to mai mo ai o le sia no na le lei e mo to langa le ia ia fisu ia ingol fainga malo ia ni ia isi taimi ia ona fatala no atu le Barbara Edmund se mo fo ile lo petala no tu Barbara Edmund se taimi mo wison tu fingo fo il palmini ia ai se va ai po la tu no tu langa ia ona mo wele ia le fo i fo fanga molta to por kalame anga iluma ia sablino ngai vainga na mo fo sina umio vainga ai te le vainga yo vatu langa le amtango tau sanga tau na vatu fo sanga le ia si menino e fo i tato fofuanga mo ni tau sanga. Wa so se fala tonga am tanga tau sanga pe o ye ni fol sanga ma vaenga e fa atula e anga ye lenga luenga e pe fola na ye la fol sanga ni tai ya. Ya, a tai a to no mo so ni mo fo i so fofuanga tato mo langa i luma. Ya, ma fa no langa le li e tato. Mone le na sanonga msang ya e a mata fo tau sanga ono swinga man to pena to e fa na tina tila mtanga tato pokala mel vaston vai ya ono le fa fo se fa ma vai nga to mai tai pa ni mi just in da turn ya le fo to man to ne sa ono msang e tarsia o to le fa ngol vai aso ya o to la sa wa o wane e ni sui fo e to tele a to ne mo se sui tasi au tasi fa tasi i ai ya le Wang faina i solo ngali. Alo o mani va ya solo tulanga na le. Mane o ta fia na o tupu le vaenga na fa lo ngotu o va pena le tasi o mo le stona ia o tasi le suila o au tasi ele le party. Atonu we ya o ngana na tupu mo o lo le me tau le vai. E le se to fia va ia tu ai pe vai ma i lo nale le autasi o la to le o nga tasi o la to fa fina ngalom fa mo nga amisil tau sanga ne o le fa mo fa le pa ta ia na o mane fo la to filinga sa fa pe a to no e mai ia Robertson
ai nala na pitielo o mafafona o le wa o mea i o tupe tu i a ka fisiti e fiele tau o le polisi le fiele tau a i o ia lai au manei fili fo le fifiringa ale leipa i a Chris Hopkins i o ale mawatu i a sa head boy la o e loinga na tai mea o le titi o masani i a sau fo i a nalo fo i alu solo te te fo e vai tu sa loka fo i lisi teimina e leo ia mo meo tangata ia la tau la ngona whaapitoa i meo tau porkiki i mea mo le leo tangata lau tele. Ia alua tua e loka tua ia ma ave tau fia ia e tau fia e lesi meo ia. Ia alu fo le leo maua fo i tanonga whaalinga ma leota. Ia sa haonga fo i le Victoria University. Ia o le ingol tamatua ia ma sa taita ia i fo i le Student Association Ia loinga ala tele ia manoa sa fata i mala na le tūlanga ia le wo mai nei ia le la wo tumtumunga me whaonga ai e tā leni ia mo le taita i vaenga ia sawa le poe ia le wo mai tu sa le wo head wo head person ia le fa sa tu ta wo se tamo ko stay nei le tūlanga le wo la te o fa ilonga la ai pe o le mana i o va ia tu e ma fa la tu so tanga le ma Adern Robertson wa pe la tau sa hulu fa tasia tu tono le palmen po lu af malvalu pe se so e ma ka mel se ploni o le class na of 2008 fa punga na palangi mo le class 2008 na ma le to fa na no mai fa tasi to e manisi ai le ma ne e o le fa le vela o le va ia le tu ngai ia na no mai fa tasia o la to fa ia na fa tono le o ma tu ne o le ala le swing o me ai tasia talanga le tua mai le fai ai lei o le to va vai nei le melen tu it's almost like a papitania o le strategic move a Jacinda mane Labour Party fa se tu anga luia langa e tele si mela na fa yana ia forsanga ele fani suia a sa lo tanga to fo yo fa lo ni suia ia wa ele tax for internal o le capital gains tax ia tanga tole atu no le fai tofa o lai fi na wa tau na fa tino vanga na nei wa lai fai si tele si no fa tem koras au tato ia o lai musu wale au fai tanga te ia la to business la to fale e fai tax le wa la to la ve ia al mena le va pe tau na fai ia to tele no isi me o le tau sanga fo le si lu le tau sanga mo ko mo lo benefit ia lo fa no ki nei ya Chris Hopkins e re lo se ia mena e tu maua pe mena le suia le capital gains tax e le suia lo no winga la e le se me popole futanga tele mena mai le to ava ava fo ni si le ia a tu mai lola ia isi tu lango le mero ene ia mani tele le suinga le la wa vai te ilo ai te le suinga pa lo tele la ene sa wai pe ole folfolanga a Hopkins o le ina ua po ana fi po tala to ana fi le o sau e to reprioritize refresh ia refocus no winga to fa to langa le mi vai ngai ave le fa mo pe la na sa o finga ta no unam fa swinga mai me sa fa ona le fa lona lu pe fa lon tolu mai tai me o Adern ia le lam fa ina ina I family ina fo isi tanga tai a to langa tauna o faingo fia ia e tangata fo na fai swinga ai fainga tātele ia Adern to ia tu so le la to backtrack e le ma tango fia le vai mo tangata o to alu to so yo me ina to yo ia ai so le pe ia fa maru to a te le la su ia le te le o miti ina ia langa ese fo ia le lo tangata mo lo te inga sau lo le ala o mai fa mo le tato inflation e tau so fuanga o le mena o le tele na a fai nei tato tunu nei taimi e le ngata tangata New Zealand tangata o le laulang ia a tonu ai loto I fale o tato o le mea fo ina o le avehina ia e le tuanga ne malo tele le fai solo si ma mea ai le fai mo le tau so fuanga sau lo la Chris Hopkins o le mea tonu ane la tau la ia nei sila ia lona winga o se taimi o vai aso fo por fai un verso nei la tato fa fonga fo le fa san fo sanga fa pe mai le lobo le tolu vai
the three waters wale ava wa nei le e o pesa pe na fa koma il va ngale se malolo le tisi to titilo le o le three o le media o le tio le TV a tono o le si va ngana e o le to yo fo ese wa to se la 5 miliona la to e ta pena le to fa singo va ngalo a ta fila le va ngana po kitina ia o le mai tōse lau 5 miliona nai whaonga isi fufuanga al malo. I le tau so fuanga, e whaina mai e whapa o e lalo tau o bensini o so au ma isi mea i tau tātou ia pe o fufuanga whapena o te lola anga ia. Ia. Ai mai se wela a vavai ai. Ia le moni lo whionga msanga le pisa i le si tia mal maulunga tau so fuanga. Le tātou vavai foi numero fo i le se senga o le o le si te o le tau so fuanga le iei pe ni sila mai si atono yo na tulanga le pe folinga feololoani sila no le fiches no no pasene na ye pe o isi atono unai e pe o Australia fiches malvalo na ia Australia o Britania o le EU se fulu tasi te si matasi e pasene le ia o Britania i lungo se fulu pasene ia tatou ia langa tātou o le whalawe lawe o New Zealand. Ma tau lia foi o le mandate po le polo a inga le māloe ave le Reserve Bank o le tōmata whaioi ina ia wawai sāne i silia e lungo o le 3% le lua 3% le avo le inflation. Le over le tapo la. Ano sisi ngā luenga o tauna whaatea le pule o le Reserve Bank. Mena le foi na pe de fi tua mai o to no fo nei Grant Robbins to appointi a Adrian o le kovana ale wo lungo wole mo le mele na laina na fi ya ro ta le kovana e ala ngol mo le mawola to va pe time ese time nei e lo time ma sa ni na ta o fi lo le fo i puni lo New Zealand e o te le swingo ne wole ai se ala nga tu pe mo mai so ni le la fo fale tupe fu fanga al malo ina ia fa fa ngo fie pisinisian a tala tupe e na sa wo ya le pasene tu lu yo e no no tupe o mai la lo tu langa maula ia o lo tangata so na tala fu tupe fa tau fale alu longa tau fale o ta miliona ma ia to so i lo le fu fanga al Reserve Bank to fa alu longa pasene ia le to fa tau fale o o le mfene tongi mo kisi ia o le tūlanga nā le tupu le vaenga nei ona o le mwhai ona whaatino ia. Ai lei, e sa, o le ala o taula i nei le ngā luenga i le vaai a Hopkins i tūlanga lea. Ia e reo se mea fo i tauano la ua vaai. O le si tono maasina, le wha maasina, o ina e ilo ai ua o ngāni swinga ia la fai. O wa umar wha maasina a lisi swinga. O lona winga te lea alfa le tomo la topa fa le palo te le masina o topa. Ingo me umala taula i po le ase whainga ina ia o atu le wha masina wa amatan li liu i le ngono tangata. Ia o te me fa le palo te ia lau to i siki fo le tunu le mena ia. Ia, wana fina vatu le sa whaile whonoa ma business. Ia ese i anga i momwe te i vai futa. Na, mana ia. Msahan tana o le vaenga na. Ia, whaftai. Watunu Samoa wa la lenei o inu o le masa o te mita inu e se poso se mea o na Samoa
sili awane ia oa ona ololu aia sili no loto tupulanga Samoa o te ole ole ai nane sili au tupelo tiute pe ete alu inu umama o poso o se mea mana tua eta ua o tamatua o laua mi o lenei ia faile ma o sei ta o fi maula wanganu ia faile ma maula o e tupulangai o te ole inane I e fia faa e ropa e nau ia e mawale poto sili awane ia oa ona ololu aia sili no loto no uatunu Samoa ia tau tuana Ia, toi whaatala whātua nei vaenga o tātou pakalame pe o nau tau whaafonga mai o tala la walunga al vaiaso I me sa tupu. Ia e mai se fwoi o ni anga ingo pakalame su fonga la momo nei tau sanga. O lesa tala noa I le vaiaso nei, ona o lesa, o nafi lesa whaile fono fwoi lea Chris Hipkins, ia ma tūlanga tau pisinisi. Hawe atul fe o mai mai o le, ta mai ofisa lesa whaiela tau fono. Te le lo o te ifo va e to le tau TV ile fo te mai putu le na fe o mai na to va pia. Au Simon Bridges, materi o Simon le sa le tu sa te ia fo le tu ngai le national. O ia na la wa ia nei le vaenga le Chamber Commerce I Auckland. Fa pia po se mea pe aiana fo la vanga ia va ai mai le fe o mai tu sa le au tasi mai ia le fo business ia. No fo fa ta se le no fo le vala e fe o mai. Ia eu fo la ia Chris Evans. O la no fo fe o mai fa ta se mata ia ona uta. Ia fa mai lo le tala vo le to ia lova pe mo le tala Simon Bridges ia sorry wo fa sina fe o mai ta to pot. I tell you, to cause mania wale, I wanna get closer to the business. Ia lata to ala business. Ya pe mane vole tell you Chris Hips. But on me no mataina. E fo dinga mai e se ale fa por kiki le melena ia a ole tua ngai ia fo ia Simon Bridges. Au I tonu palmeni. O la wa ai le tana noanga na e pe complimentary le upetsania pe ona e talia le Simon Bridges I le folinga I le tu va inga mai le meleanga I le mafo fo palmia fo la e fia ia le vai mai o le wala tu fai le fono ta o telefono le o mo la tu fai la ne na si le ilo ai o le na te lo me to me fai mo ia la fia ia o fa pia e lo pisa o le fo I tu sa wala tu le palmia ai fai me ni tala vo le fa le anga I langa o ia le sa te ia le tu ngai o masal salo lo va pia e le o popole tele Simon Bridges wale o vai me o le boto a ponte laxeni tangata ia na le fifia ia I Joseph Collins le to mai tono kapinita o le lato ai on me na fa pe le tala noa Simon Bridges va I to I pe o au le pa le au me lato e o foi lá I stanga tai fa lo longo pe o fala tonga I pisini sai o la sa fa ali vo ini o la to fina ngalo e fia pe e va ia to e fia ia Hipkins ona le pe fa longo o le fa longo ia la to mo ia le ia se ele o la to te lo fa tali fa pe la to loa ia fola to loa ia ni folfolanga male ala te mo la fa longo ia la to vaenga o lo o atunga lui la to to nang tau business I don't know lo tau fa I la lo le fa punga le o fa mo la to inflation tau so fuanga
Eva ai loina, eva ai mai me so ni fo la foi pisinisi, ma le tamao ainga lau tele tonu New Zealand. Ia fa mo ala le va vai po ame se wa ale le tau i se business. E so ni fo atato. Ia. E lan tau tato loa i o le tau le pensini la umi o lo mai o kilani nei. O le tau la wa e fa lo loa ia ale le la fa tu na ngo polisi mo fo i a tau fa i mo tato. Ia na loto la le umale mali dia umale nga le fa tasi. Ai a fa pitu. Ia no so ale o le si fa ila na ia polo fiti anu fo no fo le si le se me mo. Sa ole e pe mana i fo ilana po fanga le wa mata me o kilani la o kilani ta o tele ona tele o tanga ten no fo ai ma ia me se fo i ole to langa le pe o lai wa avi ilana fa mo mo temni a pe la a mata me la nga lu ngai ia male tele o fa fita le fe ngai mana i pisini se temni le la wa tanga fa nga luenga tau fa au mai tanga mai fa fo ai pe o vai nga ma tu ngai o office of Malanga inga le fain taina mai ni ala to. Le si vai nga na fasile pe isi swing ya la o tali o tau o mena le va ba yo la o tala o le tali al palmia ya Chris. Wala o le na amata na fai matonga le nga i fain swing o police mena asa na amata mai ya Chris fa fo. Ya South Twyford le si associate minister la ni ya le o sa ne ma Chris se la o va ile me tau no fai. Yo na niena talan fai o le la to va ai I fa sa onga si me fa fa ngo fiena mo me tanga fa ngal e le na tato e le o a fie le tulanga le o si fo no la rangi lo a fie a tato vai me lo tupu ne o la uto tele si la uto tulio fa le tau la le va Ukraine ma e o stanga ta sa fa ngal la o la to ai le au Ukraine la o stanga ta na fo na ngal ru ni e mo fai la tala le mo te lo ale la fa tu pula ia o nga luenga fo ia tu langa o ta alonga yo fai ne le uto te le tangata le o ta alo la kapi fa polo fesa to te le tangata ia le o la kapi le tu pata mai ta makirikiti o sina tangata sa nga lue mo o ai le mele utu pune le la mata le si liki fo le intia I ta lo fa kirikiti o le au kirikiti ni usira e fai nga luenga full time to kirikiti ele full time le kirikiti ia le la full time le o po anga luenga na to fai mo na la vano ia so fo sister nga te fa tu mo la vano na o si sa la kapi ia le o la kapi a pani mai sinu e te no la kapi pe I Amerika ia to tele fo tangata tu pulanga o le si au tangata na o le au nga luenga tato o le la o nga ata to ile RSE Samoa le tu pole o tau pole le malo sa fa anga le mena la matanga mo na tangata I de o yini nga luenga tangata talafia ngai mo la to le nga lu fa to anga o la to nga me fa ya ala va ia tu tangata e office e te lea tu le tonge mo tangata le ya lo tau apulo o ia la no fo mo le peni yo felan mo tu o mai lo voi la tu le kiu ya la uso ki vo tangata fa nga luenga Samoa tau su ini leo ma ai lei o le pe o vaenga na o lo va ai ele palemia fa tu langa le vaenga ia talusia ina ia va fai ia na tato fa lango le po fela mai tangata ia ai foi la mai le Filipino io tangata mai Brazil le vaenga le Latin America le pito lalo America ia mana ini tangata o motu Pacific e tau po le mai tangata Pacific e todo wa fe ele fa tanga se Pacifica le mfa ona ave Australia tau sa tas e nga luia la to e mo Pacifica se fu wa tau sanga pa fa te le fa ina todo wa fe na todo fu wa fe la se mai o tanga te o nga luia la to no sa olele ma ti le ina le lava tanga tai ia le lo ia le na tu langa sa o tanga ta la to yo na fa tali mai la foto le tu pe ia mana i wena be alu va vele alu lunga tama ai nga se tato tunu ana ese polisi vol malo e te o lo le dima ono sulu dima suta ai alu lo le teno fo mai o ai mai tanga to mo tu ia na la foto le tu pe to se o to fa tu la ti no benefit na tanga te ia no mai no tanga te le tipilo la to pe avele so pe to se tanga te le la no fo mai la to no vai le singa luenga wo mai mo tanga te fa nga luenga va mo ilele pe i se vai nga ya lena ta o mo masanga I
tolanga ia la anga ine I tonu anga I suinga le al palmia fo pe o vainga ne ta all three waters ia ole tu fa sing on le New Zealand mal TV ia wa pe o isi vainga o live silingia pole ala nga ole fofonga sa tang fetu fa tasi ia o nanga tele o fa salau ma tulanga o telefo e o fi ata o fa lunga ku le intanga tele fa ia tala le va ia le broadcasting ale tua ngai o li Melissa li ele ngole o le foi pule le fa lan tala fa pia e o le minister la e ne o le malo ele o malo malama le po le almena le no foi le suinga le polisi ma taulia e se altanga tana amatanga le vaenga le a ene sui meri a Chris fa fo io Chris la fa fo io le sa broadcasting o le sa fa inga venga mo ai sa to no pan mini sa journalist o lai tau mawolon ma manga le ai ui fo na e se ale le idea le o suinga ma le mena ni ai ele committee le governing board ale vaenga le to fa singo le tio Radio New Zealand, ia ma le TVNC. O le mea na wawa I lato, o asola, sa mawai le ia whaasala launga o le tio, ma TV. Ai le iuso mo le Facebook, mo le YouTube, mo I situ ai ngā teknolosi fau le a. A whaasala lau ia sola na o le tio a umarangi, umar whaasala launga pēla o le tio. E te rea anu sisi a mea na o le tio a le te frequency. Na e mai le platforms e vaenga se le Facebook o le YouTube o isi ma vaenga ne. Tai pe umal tato le tio te mine. A tato vava ine yata le un fain tato poe matu ulunga. Pe o le TV le te vava e. O le me tonu a le na va e lo le malo. Fa fe fia na fa tupe o mo ye fa le putonga ne lo le anga ilum. A le o la to fa ye o fa ye le si ngalbenga fa ye le si fa ye le si ngalbenga. O le tio la pe lai tele na benefit il TV a wai le fai il TV sa fa ngal ngal le tio wai le sia nga mo ia le tio ia le o le ngata fa sala la pe na masani ta pe ala ta to lu no tasi o no tesi ma le tasi fa mo ia a le fai ta to fa sala la ngo le Facebook o le YouTube o le mela o tupu ne TV o le o tau le ai ni la to tangata fa mai mo ia wa fifia o pola mi te fifia le le so pola po kala mela sa lu Facebook ai la tua la tala se ia tanga tama se tia ia na ia to ia le fa pena anu le pungs le mala mai ponsa ia o le mela le tau fa le malo fa se fa inga tu fa tas e le va ima ma le malo e le nga fa tia e le tax pay ta to pe ona fa tu pe ia va nga ia lu o le o mai le Radio New Zealand fa mai ele ngata ma to fa se longo I lungo tasi tesi ma le tolu ela to mai si mau ale fo ma to fa se la lungo le social media ia ma oni vo la se tu per mele ia ma le TV fa mai ia ole fo usui ia o le la ona o tele e ta o le multi platforms le o fa ni fa se longo o mo me wala le o wala fa se la longo ese ele ngata la pe ntalo no mele ole ia o tato ia tato app e se fo na e halu o internet ia o mena le fa pe lo malo fa se fainga ina ia tu fa te si ai e ia male vainga le operatanio le efficiency e ma fai ona tu fa ta si ia o nanga a fa pe tu fa ta si de TV male le tio e mo wale pol me le fa sa lo ni tato tu so le o fa ta si en faina o le tata no ala mai bo mo ya ta o le me foi na la o le TV ma le radio lumina ia mai ia fai ina ia mautu le fai ngola tu sa aningo tala ia ma tamo fai ina fa mo tala mai to no New Zealand ai o le o mai tala mai o ma o atu tala mai ni wala na wi mai tala wi le mo ni ma tala ia tonu a mai fo le fatas na mai do si tupe pa kitina ai tu fa se vai o la toa na ngalwenga o le mata I tu ina pe sa om fa maoni fa mtalanga ia mai tu e volte mine e le se su kia yo tato tate va tam foi va I pe la le tu langa le ina ia pui e fo tato ngalwenga fa ia me se fo le sa om fa ma o fa mtalanga ia vatu ia I molta to fa fo ia a tono pe la
whaafonga mai po ua la mua o talonga e pe o se vaenga tasinam ta te le tatu manatu a tonu te ua wha se ela ititi e se itua e palemia fo ia ai e refocus le talano e toi Tau se ia, la ua manatu e sa o le polisi, tau on soe wa to to e le whatinonga, wananga le o whaina e whasala laulungo me umane a to le malo si o tangata i tu sa pe whate le po le se suinga, am whenga lu whatasi, a waila inga luenga e pe o le payroll ia e se le payroll la o le TV, e se le payroll, a ngā luenga na e whaina whatasi, ia e se whaitu pe, ia mo ila mai e ni si o tangata, ai e o le IT, le vai ngō teknolosi, tasi le vai ngā whape nai vai ia o lato announcers tu whatasi e wati li malosi ai whapito ale o vai ngā tangata sa iri mai. E le peo tato, ia o la wha ia le na ia o le tang whai e, o tele me e whai, ia o tangata nei mo tamai tupe ane o le tang. Le whalo. Ia, a le alofa le li ima fsoso ani mai le tato ngā ruenga, ia o le aem whai en tato whatino le tele o nei me e whai. A tono le whai ngofia wale o le Samoa, tonga le ua sui palemia ia o se mitamtanga fo i mō tato tangata le tu lai mai o sangata nuu Pasifika mō mua ua au sia le tu langa maulunga palemene o New Zealand. Ia matauria e te le fo le sawa a Carmel se poloni i le whaingo tonu le ia. Wa o ia le sui palemia. O le tangata i e a fia i le tau soi fuanga. O tangata i o le tau fo i wha tupe i lalo le soani fo le malo i benefiti. Ia e tau te le lope e tau fia i elan lona vaenga lea. Pe la tu usisi. Ia wana leo sui palemia le lope a resisi vaenga na te vai. Ai sa o isi vaenga na le suinga le wene le malo. Ia o le mitanga telefoni o tātou Pasifika. Pe ano i tātou tanonga mtau whapeni i tau sanga vai. Le taimu mōna o mai tātou ma tau sanga tasi i wadi ma o maamatain tō tau tele tātou no mai nei. Honest full, fits full. Ia o le miti ai a tātou Samoa, o i New Zealand, soani a tia e tātou ainga. Tau si mai tātou ainga. Ia mwha onga li whanau. Ia, sawa i wape. Ia, a manuia onga whanau. Wawa i o tonu me whaiwhainga o pōl. A leo pule ngā nu, o le malo. Ia, nā o le tātou tūlanga nā, lo manu wāwini leipen, teim lo manu wāwini leipen. Ia o ia nā le sā, mua fo in, mua i malai i le tūlanga leo le tūpāu tamai tai sa i tono mo le tofi minsta. Ia sa fo leo se poloni la tō Carmel. Ia, sa wā, le ngata na minsta. Ia leo sui palmi. E le lopo ai le la sau nei uno o le palemia. Ia toi o le kovana. Kamela tino pe wha pe wha ua e le Republic tātou se teimi mumua. Pe o si wa inga nama e o te lor mitanga tele na tātou Pasifika. Ia atonu e ia le taimi o le tangata po o le atonu o te loe e ofu i tātou se teimi. Ai manea. Ai o le soani la Carmel ia Chris Hipkins ia wa te loa tala no whaatasi o ia ma le mai fo ma kwa ropa se le vai tupe whapea tato vai tu toa po anime tau tauwhi ma mafua anga te tau an tauwhi a wai le whapea na tauwhi ai le se mafua anga tau a i mawhai whamtala le tunu mele utu wai le te i whaungo mole le polisi le ia le mafua anga tau lan tau wai le mafua anga tau ia no mai lole o lole la tau sau Carmel te poloni e tala no i lau Pasifika. Ia o mea ia lena tu e whai a mafuanga i walentu. Ia lo Chris la tau tano lau fwai pisinisi. Wha maari die leo, ia wa isesi alu tano lau fwai whatoanga. Ia o tangata lau tele. Ia pe o vaenga na, ia o nganuenga uma na whai pule la whai nei, wa le la o le palota. O le message po le whi aule te o matala i tangata ina ia tutusa lele le tato message le ave. O le mea nā le tu, o le Three Waters le anga mai e whaatasi ma le vanga vai te tele e le si lai a. Ia, le si nā vanga la wawa ai te le o le au ngā mō tātou uma i New Zealand, o le soa vai. E na e tasi, o ai taipea o le whainga o wala te tele, o lo ai tasi al malo o wala tele State Highways, mo le lei o whelo mala i ngā tātou. A le lei fo le vai e tasi o le vai. Ia na tusa le i o le vai e inu e le lo, le pito, le lo malungai o kilanga. Ia al mele iei, e le polka lamen sau talu ai nei, e maua ai sinu, o la inu le vaile e ta o le boiled water. O se whatanunga na ave fie e tau sanga talu ai
fa puna mo le vai nei no le sa mo le mo la ya lo fa pena isi tu malo lo no wingo wono fo no fo ya mo le vai ngale le pula nga no le fa ni ngale vai ai le pili le alo nei tanga tai te fa puna o te lo mo to le fi pula nga no mo lati e laki o fai le por kala me ai le lo mo ya pa lo ta fa no e to te le to sa pale mai to no fa nga pa no to inga fa mtalanga na ina usaulunga ai le to le titi fa ya se fiololo na ipulenga no na mo tulanga na o ina tonu ala fita wele so so ni tasila malo ina ia tu sa ile le o so ava i fa matanga ta umanisi awata to e fe wa ai alu le lo po fe ati alu le lo e te una la tu sa le vai la te no o mo le vai le te no ni na te fi saulo la ia le vai la tu fa puna o le silo me te alu mo fong vai vole tu e tu le ia fong vai ne alu le te fa mo ile am sanga ia a tono pe o le tolanga na mana ia fa manino ia vai ia le wanga ia tu fa nga palo tan ni tu sanga ia tele lo pala so fina ngalo msanga le tolanga o le ai finga palo taina ua ye le fsui inga fa fo se ia le o le tola mai receptors ola wa va ai tele le swinga le we nei ola wo liva na mata i tuli mata i le tua ngai ye fo i me e fo una ia ia chisinda a o ye pe chisinda ia o fate ia na o fa ma va chisinda mo le rola pola le mele la tuli la sul tanga tele vai ia mai ese foi le talia te maloa e mo le tu pa te mai ta ia le la usa ne Chris ele usanga ta va foi le va vel ma fo to e le tu langa ta ia esa ne tele foi na meto ti e foi ba o leva foi na ia foi nga o pol maloa New Zealand ia mai vai foi to finga ina tu ia ele un te mai to finga o le education o le ngalwenga tele te mina tu la e mai le covid o ia na nei una tu ave respondi to inga me tu pe tali mai va inga sis io le mana ia la to o to finga ia na tu o tu ia Chris Hipkins ia masana ia fatau tau no wina mal via Maria e to fai ia pe lai fai mo langa le au media matanga te pa fata no Chris Hipkins la tala vole na mau na se time o la tau fa matala mai le pisi mai spiritual leaks ia ai pe e halu lungal ful mata o vo yo o vo le tata yo le fo mai le na Ashley Bloomfield la to felicine ni ai va pe le tala ai vo kuskim o le ful mata na to ina na le o mal tu langa le wo ye ni ese il pozzo ma vo ai te lo voi o le tala le no foi Chris Hipkins la wo mo e fol to finger to ina le wo mo le wo se ia te la to fa ya o ngale tu langa le lunga le miste o kilan mo ile le ia se ta to va ia to plan tu langa le fa nga palo te swinga ia o la ia il vang ta wa msango le fio o isa no ngale mai apokalan ona le wa matana Baba ia to fa no mai lunga le tum televise ai sa ela fo mai a ma to lo fa ngal venga le email i pa nga fo im fa yana fa ta wa ta to ta pena ile chat GPT le to no ma nei fo isina fa mtalanga e ono teknolosi ne usa o Yoi, ole o mo me teknolosi fa ne ono po o lo va ai pela to i awala fa fa ngo fielta to so i fuanga le tele nga luenga le fa ila fa sala la me yo ila fa onga o eso e te alu kuku ele por kala meta o le kuku company ta o le kuku na lua kuku mai va pe ta o mai po a me tu pul fa mai le ta o fa mai e mai uma meta o le covid pa pe o le covid de ta o mai me o le flu po la le to nga po le diabetes e mai uma lunga so nga na fa me fa pena o le ngana le tu fa single technology e feso so ni tangata e la usa so ya mai le company le sa fa le telefone tal wai o fa tau ele Microsoft le company o ya fo e chat GPT e sulu tasi biliona tala sulu 5 biliona tala na fa tau ele company le ai fa ngaila na technology o le technology na e tau o le chat CHAT GPT or le chat generative pre-trained transformer
Lono winga. Wa uma ona ta pena la vangal po kalame lea. Au foi atu po kalame. Se tusi me asitanga fai me status ta sanga ngal wenga le utifia luai. Wa uma na yei uma upo ma me tutie tono po kalame le eno foi tusi mai. Ia fa upo mai ia lau tusi ngalo tal sanga. Ina lole ave lau tal sanga. Loninga o tele me la ma faula mo fai fi au fai lutu. Ia wala ngale fa palangi umea. Tusi me asa usue mene o mta upo le ute fia a po le la se mta upo tusi. Ia ene to tinga ine to al tamo fa po la upo le la mai de la unga le ina no fa le o te ume e fitau il mele te mana ti a. O le po lenga la ine. O la tele na kopi te meti universite ma onga. Ia le pe tau sa usita la tanga tele e mo mai. O le mene o le kopi, se na kopi mai aso na moe o mal temini. Pa o le senga lei, o la amwhai ngofia tele na kopi. Langa le la tusi ato mai lau e sei. E wa le tele na mai au iau a foi. Mea onga mai iau le tusi mai lau e sei le e tiu le aso lea. E na sa wale e fai tusi mai ta e se nta upu lea. E na le o e ta whao. Ia sau o umele tusi alu ave a pasi mai lai. Le la o umele temini lau wha sa isi stete o le lulangi o Australia le whaonganga e le fo le pukala mele la toa onga. Ranga o le la o nita mai te kopi. O ne New Zealand, o lo o wawa ipo lale me o iei. I pe tau na taf, o la ua mafofau. E tau na whaatanga. E su ni tanga te awa o ele ko ngā me totia. E whaafena i lo le mele na mai na whai mai le chat GPT. Ai tu le malosi le ongo tato I mei tau le tau whapirtani analytical skills o le interpretation o le analytical skills e fo e vai mai titilo I mei whamomong mai lo le ale to ngā whatulanga ngai tauna I pe talofe ngai mo le mele te vai ai vai to pe le fito na irola I se le se mea e manisi mea ai kopi se I loa pe atu whainga wa e se alo la to mana ia lo CV ma me a se lo fa tino ngal ben le lo fa e tasi alo va ia to fa lo ngole so mo va pe e le fito me e se ala le copy e se le lo me fa i tau na level of practical experience lo I lo si lo fia io me na te lo ile o popolo vo ia tu sa le o to no fa o to fa le anga lo so fo o ina pe alu na fa na la ngo copy ai le foi sa o ngal benga so ya ele se me mo fi le mo e se sa o le ne se me o le vana I company ma o na pe na tawa o la fa na tong ia to si mai la o se me pe na a le o mo le me le fa so son chat ia ti lo fo I me o pe o proposal ta sanga ave me o mo wai tu pe a o le singa nga tele na tanga tai fa na me ia tonu em fai na fai fo ise to inga tar sanga fo to inga so san fa pena to si mai le me o tar sanga I tupi e to tele o tato fa tonga o sim to ile lo to si la application tar sanga pe po lo fo mau me le lo to si ia am fai na me le to I fitau le mo tato fai mo fi tele ia am sanga no le tato tai mil nei tai au ia tato no pe ale si vai nga tele a fa tele fo ia mo le fa nga lo pa ia le tu lo fa wa pe nga lo nga la to so ni tato le tio to fa wa fo tato nga lo fa lo su to lo io tato nga lo fa tas ia mo tato fa fonga le fa mna to ma to le tato man lo ti pe o nei tato fa sala longa ia fa ia le fa alo alo fa tato tal no fa pena tau fai mātou tal no tu lawa le ngana le ti fa ngai mātou le ti ia pe o ngana na fa tawa tato si fongo le mua ai te tono lo a mata fo tanga sala ia o lo I fo inisi o fe ngai le le au po le uli tu langa maliu ti ia tato mantua ila to tal sanga ia o so tu langa le so fo ngai anga e fo tato ni tau sanga e fe ta ia tato manisi o mala fa natura ma me fa pena ia tato fa lango pe le polisi siri SF so ni tato fo fanga ina ia fa tanu o mal manuia ia manuia tele lava fa so mo tato tunu mo fo si sia no na va ia so sabrina tato total no ia ai fa so fo ia mon nei tai mi fa tai lava Foi si si fo o le vasata si mani
Tau Amazani, Le Puini Selani, Le Malo Aotearoa, O New Silani, Le Paitoto Samoa, Le Lalo Langi, Le Malo Aotearoa, Le Toa Samoa, Papatai Magele, Ilumalae Malele, Malanga Mai Samoa, Te Pa'ape Loha'i, Samoa Iau Kilani, Manu Mai Po Mailangi, Ke tūlanga oi, Ina Yokanatu, Samoa New Zealandi, Malole Tauata'i, so se tu singa ingoa, Papetai Moa'i, e te numera tasi, I le vamba papalangi, le uta le o te tele, te tonu o le pale mene, le ngalo Aotearoa, le toa ingo Samoa, Papetai Magele, Ilumalae Malele, Malanga Mai Samoa, Te Pa'ape Loha'i, Samoa Iau Kilani, Manupai Po Mailangi, E tūlanga oi, Ina Yokanatu, E ai se aso, so e poki atu, E le nalo Samoa, O I Aotearoa, Samoa I Welengi Tone, Savili Malulu, Uauto Papae, Alapau Mumu, Samoa Karaia Setete, Ile Motu I Saute, Enokono Voi Vale, Totele Pisi Vale, Lengalo Aotearoa, Le Toa Ingo Samoa, Papetai Magele, Ilumalae Malele, Malanga Mai Samoa, Te Pa'ape Loha'i, Samoa Iau Kilani, Manupai Po Mailangi, E tūlanga oi, Ina Yokanatu, E ai se aso, so e poki atu, E le nalo Samoa, O I Aotearoa, E tūlanga oi, Ina Yokanatu, E ai se aso, so e poki atu, E le nalo Samoa, O I Aotearoa, E le nalo Samoa, O I Aotearoa.
No lo fa fonga pele tautua le si fonga la mole taimi o le tai ao ina ua se fulu ma le 5 minute ua te nei le tu lai se fulu ma tasi ia toi fa malo ma toi fa tano fa tu tatu o tunu le taimi ia o le tautua le si fonga le mua ila to fa fonga mai tono ainga mai se fo tono nga luenga ia mai se fa ona yo tatu ma tu lo fa fonga mai ia i tono mo tanga se ngase ma mo to tanga tama tu le taimi le tautua fa o pe le si fonga le mua la wala leo le tasi ono te si mo le tasi fa mo fa fia fianga se filoi ia mo le taimi o le tai ao ia a o fela fo i se fu fuanga o fianga yai o a fu fuanga o fianga i le taimi o le tai ao le tatu tunu ia fa mo pe le tatu sa ngale mo fianga i au manga luenga mai se fo i tape nanga i tono ainga le taimi o le tai ao ia le tai ao le o le songa fua ia se tolu se fulu le masina o Januari lua fe lua se fulu ma tonu fa tano fo i ia ilungo tatu pinga fa ilangi pe ona ye le tato Facebook ma YouTube ya ila to ma futa mai ai ya il tato proklame fa fia nga se filoi ya e moli ati o to ma to lawa le ngata tonu nga luenga mai le tautua le si fonga le la mua e Wellington le tasi ono tesi ma le tasi fa mo ya ilona la po le office auto ya le lima se fulma le tasi man Kevin po rua o lo vatu tato fa sala launga ya le taimo le taio fa fia nga se filoi ia awa fo i le whenga iai i whi au mga ruenga. Ia me se fo i le tāpua inga mai tōna mōta malawa le tātou atinu o le taimi o le tai au. Mātango whila fo i le tūlanga lo i le tau i mātou nei porirua. Me se Wellington. Ia o pā olo mai le taimi. Ia e se vanga nai sina tau mālulu le titi lea. Ia o le leila fo i whtau i le fo i mana mafa. Ma i la tō o Sava Valley. Whaina i wha mālo stino. Ia le fo i sa whianga i le lololo tau maftanga i le aso ananafi. Ma na ia lan taimi nei. Ia te savali ai ma faili au telefoni ia ona e koleni ai lea ia tatou fa fianga ia la tau tu na tu le taimi si fongo na moa
Whawhiawhianga nei taimi o le tai au, sui whiwhiro e le sifonga le lamui no toi lua se fulfiti minuto na tā leo le tū lai se fulma le lua tā te fulua, whapupongo tātou telefou matala mai Samoa, ia mo le nei aso, ia e toi whamalo, ma toi whaatalo whatu nei taimi o le tai au, ia i lātou lo mafuta mai, ia mai se foi, ia i lātou o lo o whaafo mai, ai mai se lava le au ki lani, ia o lātou aso malo lo le nei, ia manuia malo longa, ia o tau lo mafuta mai au ki lani, ia ai fa pe foi on alofa atu ia le au malanga le mai Samoa te alofa atu le tofine ia lin maonga fa pe foi ia le uso ia semi ia mafuta mai au kilani ia sivainga le malanga mai Samoa ta fa mai foi ainga masia simai ia manuia ia ta fa nga foi ia le asia simai foi ainga ia ai mai se foi ona fa nau ia o lo au mau nei atu no pa ta alofa atu foi le tofine te pora io le la le o kilani le o mafuta mai ia il tatu to io te nei te mai le moteli sala fai ia au le ia te nei te motu ia fata lo fatu ia mai se foi ia si vaenga lea o fale ma peresiosi ia malanga mai foi Samoa to tele la vaenga le malanga mai Samoa ia manuia ta faunga malolonga o le fengai mo tau so ese o tau mai na le vaenga na o sa tafe ia vai malolonga i te ua fai nei o tau ia manuia ia ta faunga o fitau fo tau o mai ia anu lo fo i male aso malolo o kilani ia ta fau fia tai mea ne o fai o papakiu ia pe asa fia se papakiu ia o le ia ma le saunga le mo ia le mafuta le ia i tono le fale ia ma fa fonga mai i tatou fa fianga so i filoi ia le taimi o le tai au ia o fia wa feo ia fa le ta fao e o feo ai vo le anu le se intil falo le o talo va tu jo se eskia alo vo so po feo vo ise ai ngo inutia le manuia malo longa o to yo kilani to tele la o kilani le mafuta mo le tatu to tua ya o pese a so malo lo taimi o so malo lo ia o pese ai e vo le ai mi se la to tono ainga lo tala no i lungo le lau ia o luma fo i o le sitting room ma mata le TV ma ia ai mafuta mai lai tatou fa fianga se filoi ia le taimi o le tai au ia pesela ne ia o lo fatu i mo si vaenga ia o kilani ia le o mafuta mai malo lo mai ia ma fa nga mo tatou tu le taimi o le tai fa fianga se filoi to e lua se 5 minuti ona tale o le tu lai se ful mai lua ia tama ia fia ia le uno fale ia so malo lo le la oso se uro polonga yo e vai po ile o polonga le tai au ia fa pena o polonga le tai au ia o te le fia tam foi fa fia no lo tai ia fa pena fa le tonu tau ia to e kilani o pese ia nga le tau ia te o to
Fianga se filo nei taimi o le tai au to se fulu tonu minuti na tā leo le tū lai se fulu male lua to e wha maloa su nei taimi o fianga se filoi ala wala leo le si fonga la mo le tasi o no tesi ma le tasi wha mo ia e wha pe fo i lungo tātou pinga te whailangi o lungo le tātou Facebook ma le YouTube ia o lo mai mo mai ai le tātou tunu ma lo ngā lue ngā le nei tai au ia e mai se fo i ia i la tō o lo fia i lungo le wala le o ta vale ia o lo o ngā lue i ta vale afin nei taimi ia fai ma ma fa mo pe sa ngole mo ia a opisi e fo inga wenga o le tai au ia ai mo la to lo mafuta mai tono ainga ta pena fo i tau maftanga o le uri nei matua ia manuia la fo ia a ta pena fo ia o fo ia fa pe le na to ina malo mtua to fa vela tau maftanga nafi ia va ai po le tau mafana ia fo le sa ngole mo la ua ia manatua ia pe yeni la appointment on le aso ia ona tautua nale au nei miss ioi ia avela appointment le aso ima vai la fuala au inu le taimi mai aina tau sami pe ia tali la so ia ima i fuala au masani ia e masani ona inu nei matua ia ai mollo lo le tunu lo mafuta mai le taimi ma lo lava ia fa fo mai mal mafuta mai ia i le proclame o le nei tai au fa fianga so filoi ia le fafianga mai le sunga ia asua Felice Mikaele ia o pese la volti munga ia mali lo wa le tau ia mali tatafe ai o vai ia mali no fo ile fale ia ma fa solo ia ma fa faunga ia vai ani pe te tau ani le tamare ai ngar pese lea po nai watch se mai e tonu ina pa talo va fo ile sunga peta te simale sunga moenga i le lea Precioso, tai.
le whawhianga malisunga ya asu Felise Mikaele le vainga le tātou tautua. Ia toi whatalo whatuai. Ia o le vainga fulele mana e fwoi awatu e tātou tala. Ia le pese lea asu Felise Mikaele le te sila mai mua mai hai. A whapeo na te mai mua mai le video lea au na te mua mai le tamau le ainga le si watu o si atu masaisi. Le o le ata lea le video lea a le sunga asu au o waleva. No wingo termina te le no formal tina le ainga por tamale afa pera le te sila mai ala finga wingo tamale ainga le te mo mai le video le o le wosi atu mo sesi i le video le aswao ia waso ala na pu e video le termina yo te fo te sto ina ma i lo video tu e yo live pising nga longa e mai o te atu ia vai le sa le video le na lu si va na po le nu si va na po ia mana tu fo na po o le sa ia ele siva ni sin fal karapu pola sa ia mai buina le mane fa mana to i te fo wa e o te sto ina fo ile ia e lo sila mai mo mai tato pesel na a so fris mai kai o le video wa leva na po ia ta lo fa tu le to fine a tofi tautasi tu lo ma lo se fu sa ili ia lo fa tu mo e mal no fa lo ia Australia tai fo i mafuta mai tato programa pesa nei e tai na tu mo la to lo fa to tolia i mo tanga se ngase mai se tono ainga ia au lo fa tu e te to pesa le ia na so lo le ma tato tala mai Samoa ma tala fo mai se fonga le mua i Wellington le tai lenga i petesa
Ta lava I telefon wale si ufongo le lo mua I Wellington. O le san na fi le ana to de talai I malanga fa le mau malo I le malai va le tele o kilani e pe ona sa tapu ni ai ona ololonga mata fenga mafa ma fu mai ti munga I le fa unga le vai aso o mawai. O le tulas furulua I le waulia la stonai sa to de talai I le fale ma le vaenga o pasese I le malai va le fa aloto I fale I o kilani. E tele ni malanga fa le vao malo a to ai fo I malanga I te tonu lavo New Zealand sa fa peo na fa ina ma le fa tonu ina a mata mailes foreile ona o ia tu langa fa le tonu o le tau. E si lia I le lua afe la fa I tangata sa poloka I le tonu o le malai va lele au kilani le po ona o le malo si o tafenga malo longa sa iai. I le teiminei o leo fa mao ni mai le leo ua toa wha la o whainga o tangata ua maali liu o na ololonga ma ta whenga ma mawha sa awhiai au kilani I le asfareile na te nei. Ta ua le lipoti le nei leo leo sa o lato maua le tino ma liu o se lii ma I se sa ailinga na whaia mo se tangata na ta whea I le waitafe o le onefero I le waikato. O lo masalomia leo leo o le tangata le nei sa le loa ai o lo whaatali le taun ungo se suenga e whaamautu I na I le tūlanga. O le tino maliu le nei na maua I se mea poeata lele po se drone pe tusa ma le tasi le kilomita le mamao mai le mea na lei loa mai ai. Sa whaalia le nganga whaafitai o leo I le totele o tangata sa au fo ina atu le lato visoswani I le sa ilinga o le nei tangata e a mai se fo o isi ngā luenga o whianga iai ma leo I le pui puinga o le saonga le mu o le tunu. I se fontanga ma le autu stala I le aulia le sa whaali ai el tamaita I palemia lango ia Carmel Sepuloni o se tūlanga whaano no tele le toa whao ni tangata ua whano le soifua o na ololonga ma ta whenga ma mawha sa whenga iai ma aukilani ai mo se o isi tū malo I le tū I mātū o le motu I mātū. Sa ia whape hoi na moli ia wha maisenga mo ainga o la tau I o mali liwi le whaalewe lave. O se teimi mua atu sa whape hoi na wha o ina atuai wha maisenga mai le li palemia ia Chris Hipkins ai whape hoi ma le pulenu o au kilani ia Wayne Brown I ainga o la tau uma ia ua whano le soifua o na o ia tūlanga whaale tonu o le tau. I le teimi nei e tele awala ua malepe ma wha leanga ina I tu SS o le motu I mātū o tāpuni ai nisi o ia awala mo fe malanga inga masani. Sa whape hoi o na oso SS e no fua afi mai lona awala a e te whea se tasi o ala laupapa a to ai ma le penisula o le Coromandel le ua tāpunia ua le o toe sao I aise ta amale. E o mai le fiafio la san nafi o lo o tu mau pēla puta inga ma whautuanga e pei ona mua I tu ina mai la ona ai mo tangata ina ia no nofo I le tonu whale pe a whai o lo o saonga le mu ai aua le whewa ai lungo le awala se ia vanga na lava e matua te tawai. Tele la au na pa ui lungo le tele fo I solo ele ai maise o le lamati o le soifua I waia ele tise ua motusi a to ai ma awala ua whaalenga ina ma le sua vai leanga lea ua pāpā mai I tāne mo le sua vai le mana o mia. Sa wha mawhaina mai foi e ma tau tia tele le so na alu se ta wale I le taimi o ta whenga o na I le whai o na I loa se tulanga I ono awha I na I le soifua stasi e pei o ni o ngā la au po ni lua te tele I le moa o le awala. O whautua ina le tunu lau tele a whaia mana o mia lava o na e malanga I lau ta avale e da tauan siaki le lei le ala tele o le a e uia ma whaalongolongo le lei I li poti o le tau ia ma I alu ma le whaai tete. O le teimi nei o lo ngā lulue le ofisa e pulea le awala tele le waka kotahi I le sao nio ni li poti au pito le lata mai o le tūlanga o le tau ma tūlanga o awala mo le si le fia o le tunu ufe malanga ai. E maua mai e fo I li poti I awala ia o lo tāpuni ia mai se o isi awala e mawhai o na uia. O le tūmalo au kilani e matua tele lava ma te le se whaale tonu o luna o awala o whaaleanga inai ma whaatama ia I winga lolo wā o le tau e pe o na awhia ai mai le whae unga o le nā vai aso o mawai.
e o mai le sa nafi e silia ma le fase lau la whai o ta wale tangata ua la whai i le tonu o le aio au kilani ona o tūlanga ma mafa o longa na awhiai awala i le tonu o le ai po o le city i au kilani o le tele labo ia ta wale na maua i ta whenga ma longa i le Paulus Foreile mai o loo ngā le rua i nei le tele o company toso ta wale e awhiai le Super City Towing i le tau awe sea mai o ta wale nei malunga o le ala tele. Peitai, e le na o au kilani o loo poloka ma awhia o na awala ona o longa o le tumalo le Bay of Plenty o lo whapena foi o na te le se a whaina o la tau awala mai o lo o whautuaina foi tangata ina ia tā ofi le o na whewa ai ta wale i le teiminei a ia na nofo le lei whale o na o le tele o awala i le vaenga o le tunu o le mawhai o na uia i ni ta male. O le ai o tā ranga na nuti pala i na ai e se solo ele ia se whale ai o le ai o te puke na oso e se aise no whaafi mai lona awala ona ua whaalenga ina i tāwhenga malolonga ma mawha. O le penisula i le Coromandel ua le o toe sao fia i aini tamale ona o le tele o solo ele ma awala ua motusia ona o lolonga ma tāwhenga. O lo whautua ina le vaenga o le puipuinga lo tele tangata ina ia taumawhai e whaititia le whewa ai lungo awala i le teimile nei ona o ia whaale tonu. I le tūmalo le Waikato o lo whape foi o na whautua ina e leo tangata ina ia no nofoi o la tau whale ai moise i vaenga o lo pito tele i ai whaale tonu ona o ta whenga malolonga. O le tūmalo te kuiti sa whaamamaru ai foi le Paulus o na aise tūlanga o whaale me lave whaafosei ona o winga low o le tau. O le wabao le sa whape foi o na maliwa i stangata ina ua soa e se ta avale se solo whanua i le awala tele numele lua State Highway 2 i le pitonuu engo o Maramarua. E to lua i stangata na manu nua i le whaale me lave mai o lo ta fia nei mo tongu hitinga i le whale mai. Ua whaalia e le ripule nuo au kilani a Wayne Brown e yaini le sona tā ua maua mai i le whaale lave na mawhatia ai au kilani Atua i ti munga au pito mamafa i le tono se vai taimi e luas fumala whai tū la le ua mali di waitanga te tō wha ai wha amalo si ai ona tu ua le tō tele o isi tangata i o la tau whale ona ua le o saonga le mū. Tele ni whai tionga a tangata sa whai e whaasanga le pule nuu le nei o Brown, ona o le tuwai o na whai o na whaasi silanga i le tūlanga o pulenga i taimi o whaale belawe whaafosei i le afiafi o las forei le talwai. O se whailo inga mala autus tale lest o na aina whaalia mai e Wayne Brown, e tele ni fuafuanga na mo o mia ai o na whai o mua a o le itu ina mai le whaasi silanga le nei, mo pulenga i taimi o whaale belawe whaafosei e pei ona iai le Paulus Foreile. Sa ia tā ua na muri tu i lawa o ia i whautuanga mai tangata atawa mai i mata upu whaape nei ai isa nā se singa i mangele nafi na ia tā ua ai a tonu pe sa se ma le sao i nisi o whaai unga whaia la tau e pūlea ngā ruenga i taimi o whaalawe lame whaafosei. Sa ia tā ua ai e tele ia ni le sona na maua mai ai i mea ia na tupu i las Foreile ia ato hoi mawhaafi tahauli sa whea ngai ai. Na whape hoi ana whaalia mai e stasi o sui o le pulenga o le aio au kilani ia El Filipina o lona tel tununga na matuatu wai lava o na ngā ioi le pulenga mai o lona tahofi e le tau o nā ngā le whaale tonu o tupu mai mo le anga i luma o le pulenga o au kilani. Whaalia e Filipina e to o tele tangata sa whaina i lo longa mata whenga na tu ufesili po whea e a ngā i ai Moses Sosani ai po le a foi i ale me le tau na lātou whai. O le pito nu o mangele sa au pito mawhatia i le tui saute o kilani mai matua to tele tangata na whaalenga i nai a lātou me to tino e mai o le a umistai mi o whenga i pēa mawhatianga o na o a whaina mai nei lo longa ma mawha. I leisi waenga o le tātou tala o le ale to e tau wā mo le tohi whai pule le tu malo Wellington e tu tonu i le Minstau tupe ia Grant Robertson i le palo de tele ia o kitopa ai o le alu o ia i le lisi alo ia le party a le Labour. Whaalia mai le Minstau tupe
ua ia manatu ua tāle whea ngai le taimile nei e whaase e tua ngaluai mai le tofi o lona I tū mālo o se tūlanga sa tele tūsanga o tautua ai ma le fia. O le tausanga lua awhi ma le walu na manu malo ai Robertson I le nofole nei o Wellington e tū tonu mai o sfuri mai nei tausanga talu ona tūla I mai ai o ia I le tofi. O se taimi e lona lua atu le umi I le matatia le Leo Peter Fraser na tūla I mai ai le tū malo e amasa ave fo o ia ma pale mio New Zealand ya so ua ma vai. Pei taila Elena Robertson le sui fai pule le Labour o le a se atu e tūlai I le lātou lisi. O le fo ua whailo mai le fonga fitalai ya Adrian Ruahui o le a le tu e tau wā o ia I le tū malo Maori o le te tai Hawauru I le palo te tele o lo manei ya o ki topa. Ua tolu no fua inga so o manu malo pea o le li nei le tofi o le tū malo Maori mai o kuso le tau sanga tanuai na fili ai o ia I le tofi fonga fitalai e sui tūlanga ya Trevor Mallard. E talu o na ai taluai ona o le tofinga le nei o le fonga fitalai e te tau ona tūto tasi mai vaenga whaau whai o malo e mana o mi ai ia ona tūto tasi mai talu ona iai le whainga hoi le nei wha amomo pi po le whainga sui whiwhiloi fili ai pāle mene o New Zealand e o loo mai tauina le tūlai mai pēa o fonga fitalai o ni sui a whaipule mai lisi a pāti ai le o se whaipule o se I tū malo. O le tū malo Maori le nei o le te tai Hawauru e au fi ai le talawhātai sifo le motu I mātū mai le Kapiti Coast e o tulawa I le Waikato. O le awhaia se suenga I le whaalawe lawe na pepea iawhi o le wala upasese a le Inter Islander o le Kaikati I le talawhātai saute Wellington a oanga I mai le lau mua I le pōla sto nai. O mori mau nisi o pasese sa malanga mai I le malanga na lātou ta ua I le pepe o awhi o le waa I le vai nuu. O se ripoti mai le pula le taulanga I Wellington Grant Nolta na ia whamauri mai ai le lafoina le I le sami o le taulo le waa I ngā tai o le tolo le Sinclair Head I saute sifo o Wellington. Sa muri ane to e ola awhi ea ona tau mawhai maria nei leo le waa le nei I le wahui Wellington a o wha awhiao mai e ni waa toso waa sa awina tu ia I so soani. E tu sa male valu se lau la wha I le pasese male awa ai valu se fulu sa malanga mai I le malanga le nei mai Picton I Wellington mai ana tau nuu manuia uma e le aise tasi na whaina. Sa whaadia fo e nisi o le pasese sa sou ma maurunga ngalu I le tele o taimi o le malanga le nei le waa ai e pepe awhi ua wheo lolo I tu langa sou o le vasa. I nai tala mai le Pasifika, o le whai unga o le vai aso na whai lo mai ai le taunu unga alo ia o le whai ngā pālo te tele o le lua awhi lua fultolu na whenga iai ma tangata o atu motu o toke lau. O le aso lua fultolu o Januari le asa whaatino ai le whai ngā pālo le nei o toke lau I o na motu umai tolu ai whape ai fo I malona o fisa tu tonu I a pia. E to o luas fulu sui us fono le fono a toke lau na filifilia mai ai le pālota. Sa whainga tā le whaita wina o pālota o na oni whaale tonu na awhi aiwe so ta inga te rewa wawe I lunga o le interneti ai langa te lea sa whaale tonu fo I ma le pou au tu awe so ta inga o telefoni I le wao motu o le tunu Atua ai mā pia. O nuku nonu le motu au pito I te leo toke lau e to a tolu se furu la whai o tangata sa ma whaina pālota mai o la tau whale to tele lawa I ta ma tina mā tua. Sa whiri ai e nuku nonu I a rosa lātou whai pule fau. O ia lea o le li o alapati tāwite sa abea taruai ma whaatonu lango le soi fua maloloina toke lau e mai sa te le lawa ho ilona sao I le tali atu a toke lau I le wha mai COVID se furuiva. O le abea ai o ia ma whai pule fau mo nuku nonu o le awha apea ai o na abea foi o ia ma ulu a toke lau po o le au leo le malo a toke lau pea uma o na whaatau tō ina o ia. Sa whailo mai e sui whaasar lau le walis whaasar lau a New Zealand o Elena Basilio o uma o na whaalia a la pati tāwite o le a awela na whaamua le soi fua mālolo ina o na tangata ma tau mwhainga e una I aitu upulanga talavau mo a awa o ngā mawaru lunga.
I Rorotonga, ua lango ina ai le li fai pisinisi lawi loa mai Rorotonga le li o Mike Pero, ia le manatu ua de tawi lo nā tunu le Cook Islands o na taimi whaatasi mo New Zealand. Whaalia Mike Pero, o le a te le lava se so swani mo lau fai pisinisi o le atukuki, pe a suila na taimi ina ia aso ma taimi tutusa mo New Zealand, ma o le a whaingofia i fo i mo tangata malanga. O le taimi nei e doi titi a o le aso atoa e tu wai ai le taimi o le atukuki na i lo taimi a New Zealand. O te le taimi e tūla i mai ai le nei mata aupu i tala noanga i le tonu o le Cook Islands mai o lo o wha awau pēr i le taimi nei. E a tangi ai a tonu ua fia wha tai le atukuki i a Samoa le na suia na taimi le tausanga i lua afe lua sifulu ina i a aso dutusa ma taimi wha atasi ai ma New Zealand wha pēr ma Australia whaafeingo fia i whesota inga i mea tau pisnisi ma whewhatau inga whaalewa o maa lo. E au maa ta longa ua tau whaisi ampini uma au laka pi a New Zealand i le vai o le laka pi fitu le larolangi e pei o na tau lunga ai na pō i le ai o Sydney i Australia. Pei o na mai mōma sila i ai le TV na maa lo le au ta mai ta i le laso ngā fusi ma le au whalani ai o le awali i na manu malo ia a Felika i saute. O le whaasolonga whaulao au o le neita amusanga ina ua le vaile i Sydney tu mau pēr i le numela mua le au ta mai ta i o New Zealand. Ai i le vaenga o li, whapena ho i le numela tasi ai New Zealand, tūlanga lua atu i ai i a Felika i saute, ai tūlanga tolu sa moa, le ana manu malo le sa i linga o le tūlanga lima. O le a whaia nei se malo longa o le ta amusanga, ona so i le Malaysia vai whaia i Los Angeles i Amerika, i le whai unga o Februari. E o le whai unga nā o telefou. Talo whalawa o se isi whaopoponga lenei o tala fau mai Samoa. Wa tu lasi fiso soani le malo yampani i le atino, e ala le atina ina le tama ainga o Samoa, e maise ona fiso soani wha wau, e le whainga pa anga malo i lua. O le afio anga sala i lua i sawa i le waea ne se tasio na maftianga, e na wa apa tu yele malo yampani ma wha le lealo na swa waitau mafa. Wale ngata lai le wha le leo lona swawai, ai u wha pena fo i o na tane vai ta i 5 felita, na au mai le mai Australia e wha aputu ai le swawai, ma fausia mo le pā e pui a ia tane vai. O le vai aso te nei na saini li mai le fionga le whaipule o le tumalo, le fionga mo le pola ana rosa ale mo leo, ma le ampasa le malo i ampani sa moia Santa Keusuke, e wha amatua tu le whaselau tos fulima afe tāla. Le au whai ato leo se leni mo le feso swani. E le wha mautu wai o le se leni na sau noa i le ampasa i a Keusuke. E le tāua tele o le swawai mama mo le whongtau mawhau tātu tangata soifua. Ai mai se so se atunu ulavo le lulangi. E tāua tele le swawai, ona o le swawai o le ola. Na sau noa whaaftai le minister e le anga le lei wha awau peo le malo i lo tātu o tinu. Le fwoi umanuia ilo nei tu malo. Na whaamanato e mulipola, na toi whaamanato e le whionga mulipola, nisi o fiso swani a le whalea onga sa fause foi e Japani, au le foi o toi apa, e whaalelea lo lātou swahavaitau mawha. O le mawhatianga le nei o le tumalo, wa lewa o na tau mawhai mei i le telu tau sanga mo se fiso swani, o na tūlanga parangatia pe a o ina mua la. Whailoe mulipola o lo o iei le tane vai i ute le whioanga, peita e o teimi o munga la te tele, e matuale ma whai e le tāne vai, o na ia wha o atu le suawai i le si tu o le no. Ua whamanino mai e le sa avea masui te tai o le tuangai, le whionga fontoi pia la wafo, lona tō whinga fau le na fautua ina e le komiti o tula fono tu mau, le pāle mene le whaai ungo le neiva yaso, e whaase e nei e aloa ia lole avea o ia matai tai o le tuangai. O le mea la e fia wha malama, i tūlanga tonu le vala lea. O le taitai o le tuangai, por wharanginga lea. O se tofia e patino e tonu le pan meni.
Ino se tofi ale whapea, se tofi se ale vang whau whare cha pipi. O ai lama le vang whau whai e rai al malo. E whanangi la tu taitai. Ia, o le taitai o le tua ngai. O le tūlanga la le ia I le vang whau whai ai le cha pipi. O le hai tū mau an tofi o lo iai. Le alama e taitai e sunga tui la epa. Ia au le sui taitai. Ia mwhai tau tusi e meisi tofi. Meisi tofi ngā o lo tū mau pēr. Ia e pe o le tofi lea o le sui taitai. A le taitai o le tua ngai. Ia pe toa whao ngā I tonu le mauta. Pea tau o fia le mauta. I le taimi hoi o tau lu manga o le whanu. Pei fui on whaamanino e le whiongo le whongwhitalai, papa li I li o ta engma se pao. O le whaalanginga o le taitai wa tu inatu nei le whionga whontoe pia le wafo, mo le tuangai, e mo na o le piriota lua tausanga le to e se ai, le sa avea ma taitai o le vaenga whaupawhai le JPP, sa avea foi ma taitai o le tuangai, le whionga tu le epa lupe soli ai sai le marieleng oi. Pawale le o ngā tu la whono le tau sui. Nā le taimi ia al whaamalolonga le tūmau. E ato e fōi me al parme, to e fōi ia e whinangalo vang whai. Nei e whaingo fie. Nei e whaingo fie tō whinangalo, tūlanga le. Ia, ina ia aua le wha ma wha ma toso tere tuol tātum tau. Are winga o nei, ai inga ua, o taum whai ai. Nā o le taimi nei o le le whaamalolo le tūmau. Ai a umal taimi al piriok. Koe fōi ia le mea whingalo, e vang whai la tau. O isi teu ngō le vaenga o tu la fono tu mau o pāsia le komite. O pāsia fōi le pāne mene, le ui ato whaamanu ianga sai le taitai o le tuangai. E ala I le tutongi o alauni male sā, a ngai le wa sui tūlanga nei, le whionga fonto e pia la wafo. Ua tau tino sui minister na tanga luengo pisinisi a ramadwia maleipa, le whionga toi susulu setrika po se Schuster lumol pāne mene. O awa no ngā luenga whaavai teimi New Zealand ma Australia talu o na amata mai. E le iei se whaavai po ni tai ala sa lima taita inai. E tu sai mamana ongo sa moe na ia manino ma mauti noa. E le so o na tu tala loa ina le filifilio so o se hanga waa. Ia awa no ngā luenga whaavai teimi. Ta ua le whionga toi susulu. O le au ngala vai o ngā luenga whaavai teimi nei. E mō nao I lantou e le o iei ni ngā luenga. E sa ili eise manuia mo ainga e kālesia mali tau tuaino nuu. Peitai, wa leo leo vainga wa iai le teimile nei mamori mawina, wa whaatupula ia pēr tangata whai ngā ruenga le leo le māloa e leo leo, o tau si soi fua whai a onga, ma hengo le fui mū, o I lātou sa ave loli I mitanga ruenga, o e ngā lulua I whalitani māloa whaapea I mga ruenga māululunga I ofiso le māloa, wa wha māwae ma sa ili manuia ia tunu I whafo, e tauwala ia ngā ruenga sātu I nātu I tangata, sa le iai ni ngā ruenga ngā lulue ai. O le popolenga lo le malo wa amata o na tō sina loto tangata sa moe le se leni maua ma tupe vave, le lei tutongi, ai wa wha le tonu I ngā ruenga I te tonu o le atunu, ai meise o mata ngā ruenga le malo. E le saunanga le whionga le sui pandemia tuala te vanga Josefu Bonifasio na ia wha ai luai, o lo wha waupeha o na wha pawhala mo se teimi le tu mau. Whai ngā malanga mo ngā luenga wha vai teimi, mo le māsina le neu I Januari, a o tau wha mai ai ngā luenga le komiti na tō fia de kāpeneta, e au fia I manisi o wha urulunga mtanga luenga le malo, I le toi laulili wina leo whainga wha vai, ma awala o lo wha atino ai le nei polo kalame. Ua tali mai le whionga le sui minister le Samoa Airways, le whionga toe susulu Cedric Schuster, e tālo sanga nisi o sui whaipuli o le mota, e na ia toe au mai pēr se waa le Samoa Airways, e ona lava o tātou lava tangata mo le tātou o tunu, ma wha mā avenga I ni pāsese pa u mo tātou tangata, e tau o pāsese o lo whaonga ina isi wha lele ma company, o lo ua whelele mai I Samoa, whai loe toe susulu, e te lese e se senga o sa mope a whatu sātu I fiti. O fiti wa tupu maola na lātou company wa lele, mai silia ma le se furma le lua afe poto o whatere malo, e mawhai o na tali eitu risi asiasi, ai peitai o Samoa, e le silia ma le tolu afe poto o whatere malo uma I le atunu, e mawhai o na tali tua I mana ongo tu risi pe a sia le atunu.
Fai loe le fionga le minista o le tātou wa alelo le Samoa Airways talu o le whaavaina. E la lata e le se lau miliona lana aita na fwe au fia i malisi o le wa alele le tasi maisi o unanga umar company peita ai ufiti. E la tātou i le tolu se lau miliona lana aita na fo. Ai tele atua na wa alele o loo fele le solo a wahana tupe maua e wha au popo i e mare lava o le ato o tōwhal tan malo e tali e mana ongo turisia sia le atunu. Sau no tu sulu au iei le wa alele le atunu i tau sanga umawai. Sa wha mawina i le wa o le tō se fulu le fast full percent o tangata mai New Zealand. Na fea Samoa i maasina te itasi ma tau sanga uma. La tau te whaonga ina le Samoa Airways. Au leisi on se full percent e anga i le fitu se full percent e whai malanga mai e lava wa alele le e New Zealand. Sau no tu sulu o lo whaanga solo i lo ilonga le te lenei. Ma whai e ngatasi tā penanga ma fuafuanga ma mau o lo fuafuaina. Malimana onga wa fōla si e sui whai pule o le maota. A tonu o le atoe au mai sa tātou wa alele. E se isi vai tau tāla whenga le lumanai. Ai ua le o le teimi nei. O tāla fōia mai sa momanuia ni aso i lo tātou tunuu. Whaasoi fōia. Ya, ole nao tue whafunga le tunu le tue whaasalawina o tātou telefonu tala mai Samoa mo le nei aso e me se fo le nei o uli ina ulua se fulfitu minute wa te nei le tu lai se ful marilua. Ya, o taimi fu maamata fo nei o whaafia fianga ya a o anga e fo le tātou tunu i tau maftanga ma vai ainga o lea uli mai se fo i la tau o lo o wha o pia la tau ngā luenga le nei taimi ya le i malo lo mai lava talu mai ngā luenga le tae o na li la. Ya tali mari le suo le ua ye tato ya ile afa le aso ya i mato nei New Zealand ya wa le o te disfulua ya o nisi o tunu ya lato wa sapati nei ya manuia ya toenga o sauninga lotu o le ya sapati ya te to ya mato ya le ua se le mato sa ya po le mato ba ya ile aso fua nga luenga fo le yaso fela fo se vanga na te mafuta mai lungo pe ngata failangi le Facebook ma YouTube iso se vanga le langi ia whaatala whaatu ma le nganga whaalalo. Ia tātou wole i musika o le auli, ma tātou talatala no fia tua i lava, ia ma talitali maaria lau tau sua, ma whaafonga mai pēa, ia i tātou whaafia fianga le nei taimi, ia le tau tua le si fonga lau mua Wellington. Awan whaavesia le auli, ia ma fuilele whaamawhanawhana le tau maftanga, awa fuile nau iai pēa whaapeo nei vevela, ia fe ula fo lele fa ma fana i tau fa ma lili le kuka ia ona tali idea o le sua talavatu le fatua ya Erika Maoe fa pe fo ia le leila ana ani terea ia fa pe fo ia le fatua ya Amelia ia o tofi ma lo lava It's
sika o mano longa ma tau mafutanga o leo au si fofonga o le laumua. O whātai whaafunga mai, ia o tari maadia I pēr sua, ia e mai se foi, to e whātaro whātu ia te utona o lo whai ngā luenga, mafuta mai tono ngā luenga, ia mai se foi o tono tāwale o lo o whioa iai ia I ngā luenga I tāwale afi. Nāla foi tāwale afi o lo inga lue nei taimi, ia to e wha malo atu le foi, tautua nā pēr sao ngari mūrunga au wala, ia o whia ngai o tau ia ngā luenga I lungo le wala nei taimi. E aluatu tātou telefou. Ai o sa vali atu I whawhawole le se I mana wasina I whawhawatu le tata ofisa. Au ratu le tala noa nei o uso I samalanga atu Samoa. Le tala noa nei o uso I samalanga atu Samoa tu fue masiri lai. La lai whaapea o le tala noa fo ilele I mea matou ngā luenga. Ai o sa whae atu au tafo nei o uso. Sole, o le tala noa I Samoa. Matu hato e fia o I Samoa. Matua to e fia o I Samoa. Te mai e folele la te tala no atua e folele ia o te leo te fia tala no atua I mata upua ia I folele le o e se folele mera o mai le o nei Wellington. So le tala no me ata mai tala no mai Samoa. Tala no mai me o supoesi ia o niu o vai salo o mea umana whapea sole. No wingo tama ia o tino lea I nei. Tu lau whafunga mai lea tino. A o loto mawhau o Samoa. Ia whamei lisi ari I lea lisi ari o wari I mara. O au ia ana whapea e leiso to o lua. O to e halu Samoa. O whapea sole. O te leo o iloa la iai. Po le mea ua folele ua vave le awali I ua whaira te to lua. A o le folele o te fio I Samoa. Wa tana na lisi ali I no whanongo iei. O te reta ua atua po ai o se po ai o le awali e sa whaia le tala. A le tala na le no whanongo iei le awali I. Whaimele tala lisi ali. Ana le iso to lua. A pene I wo mo to halu fu I Samoa. Sauni fu sa umalanga I Samoa. Ya. O mawhauwhaunga le tangata fu ilele mawhauwhaunga le tangata fu ie sai Samoa. Ia ua whaangalunga tā, ia lea ona whaangalo le tātu watunu ule maa nei o le tūlanga sai ai. Ia le mea la le maua. Ia o te leilo I po ua vave la uari ua whai la teito o lua se I tūrau al whafonga mei le tunu. O le fia tā whawhau. Ia ua tala la tete, wile le ua tālu atu I whafo le ua o toi watu tātu telefou ma. Au te watu lai whapeata I tala noa veanele ma I nei Wellington ma tūranga o le matou ngā luenga. Fwile le whawhasala. Ai au sawa whai atu I au tafo le awali. So le lai tala noa I Samoa. Whaimele seri. So le. Ma e mo ini. Whaimele mo ini le tangata lisi o le awali I sa whamai. Ma I ma ue pe ana whapea le whaiso uto o lua. Se manu whapea nei fwile o uto e ta pena la umalanga I Samoa. Watan watu tofine ya masi, Krismasi fale mai. Krismasi fale mai. Yo tene esa o leia, ta sele tanga ta sai Samoa, te lo foi o misia e Krismasi Samoa si o matou fianga. Si o matou nu. Ara ta wale nu pito silina la le Samoa. Ia lento fa fonga I Samoa le tanale na mai Samoa ne ta sesa. Ya. Fo ia Japani le me alofa tau tupe. Ia ma tane vai si o matou nu. Langa olisi nu le o Samoa. Ia wa tala mo ia le la fai atu. Nisi nu le Samoa sa loto le vai. I re to ngia se vai. A tonu la ua pili le vai taimi nei. Ia o le tupe a e alu ai tonu le nu. Mana fianga. Al matou nu la. Ia pe e fata no vai yuta. Ia e sau e fulele sau le vai mai yuta I atu maunga. Na alu le tonu fata no vai le. Fata no na le sau le vai tai matou. Ia le tongia. La e sa loto al matou fianga ia I le vai a le mama a le ma luvo ina le vai io ia le tala na ia fainga le o Japani so le watu le o Japani o sa o ia pia lua so ia malo o Japani ia toi fa malo ne toi fa tala fatu se o so ya Samsoni fai la unga te lo po lunga le va ale le o Samson wa tasi le tanga te lo matua ia to inga mo o fa pe na le fain te to lua o toi fi o Samoa le si o sa Samson tala Sony mo ia nga venga la fenga ia ni te mo le o le uli
Luas ful minute ona tale o le tasi. Si fonga le lau mua, ia, o tātou musika ma whaafia fianga. Ia awa fo i lau whaafonga mai. Ia i ni taimi, wa o le tele o nuu mafia o anga. O la ua pili fo i le vai a o mātou la. Ia, e matu sa o loto le vai. Wa le matou nuu sa whehinu atu eisi nuu nai tanu atu o sa tu ia atua. Ia o fo i lunga, fo i lalo. Ia o tele lona le taimi nei po. Ia o no le nuu fo i le alo lofa tangata. Ia whaasafua le vai. Wa le vai o le vai mai le atua. E tau ona whaasafua atu tangata. Si whanga la mua, whaafia fianga, tātou se i tamatuai ia. O le penina. Penina tia whang? Ia, sa usa wali masu e sa uhani lea o.
Le sunga ya tuna vailua ma le pese ia ua whaingoina ia le whaia wā, wha ma le pe ainga, se tu loa le whaafonga mai le atinu, ia tātou whaia wā, ia tau alo alo ma le mea lea, ia le o tua ina tātou, o tua ina se tātou. Ia, a whaila mo nei te langona iau tino, o le tupu ia oe le vaenga lea, a tātou ia tamā,
o lo whaafonga mai tonu whare luenga, ma tonu ainga, ia o tofu i tamai whaafonga mai au kilani, mai mo mai au kilani. A whaapea o le tupu ia o i tonu le ainga, le maenga lea o le whaamale pe ainga. Ia, tātou tau mamau man maenga lea e le fia fia ia Yesu ia tātou. Ia, lei o upore pese ia e lei vise mea la vese e fua io e a whaia o nai lei lau ainga, ia, nai lei. A whaapea o nai ua e, a whaapea o nai ua e la vea tonu ai upore pese. Whaamale pe ainga, ia. Le o ia lau puata mwhai. Iwa minute tale tu lai. Tasi, ia mai aleo le tatu tau tua lungo le ala leo le tasi ono tesi ma le tasi wha mo ai wha aua pia ia lungo le Facebook ma le tatu YouTube. Se pa ia le tu lai lua. Tatou mafuta pe i musika o lea uli. Ia, ele mani e fu ia e tere stala e mana ia le tere musika. Ai wha lai titi tala e whai. Aina toi wha manatu atu. Ia tatou whai awa. E wha mole lava. Ia tau maman vaenga leo le wha male pe ainga. Musika o malolonga ma tau mawhitanga o leo auli si ufofonga o le laumua. O le pesene ia ulo fatua i mo utou, malama mafuta mai, mamai mo mai tātu tau tua, nene au le whaafia fianga so i filoi toi valu minute tāle i tū la e tasi. Le tia maa, ia, si tu e te pāne le amatanga o le lua maafutanga.
fonga malie o le tia maa ma le pese ia tepa i le amatanga ma nei a te le so o ina mainga Erika ma o le vaenga le pese le na umatu ma le pelepe whaia wafa ma le pe ainga ia so o mai lo ma le pese le tepa i le amatanga tutusa le lei na fato atu e tepa i le amatanga le maftanga pe mata o ma le pelepe le maftanga fitau i le tatou pese o le audi e sa o au Samoa o mai ana tatu tau tuai nunga le ana leo le tasi ono tesi ma le tasi Samoa fa tai atu Samoa fa malulua tu foi ia le foi u se ngana o le longo mali la fa fonga le nei aso malu ave fale to finalo te fela tai le tu la fitu te masani ia le la tatu pese le ia na sole ma to minato telefone tala mai Samoa ia on tatu we va tu la foi le se pa ia le tu la lua ia i le au nei mai ai le tatu tau tuo le nei aso mai lungo le Facebook ma le YouTube ia mo la tau si fonga o le mo le tasi ono tesi ma le tasi fa mo fa to fa so i fu le malo le tunu Talo lava I telefon wale si ufongo le lau mua I wedding tone. O le san na fi le ana to e te talai I malanga fa ale vao malo I le malai va ale tele o kilani e pei ona sa tapu ni ai ona o lolonga ma ta whenga ma mafa ma fua mai ti munga I le whaai unga o le vai aso ua mawae. O le tulais furulua I le wauli o last o nai sa to e te talai I le fale ma le vaenga o pasese I le malai va ale le whaaloto I fale I au kilani. E tele ni malanga fa ale vao malo a to ai fo ima malanga I te tonu lawa o New Zealand sa fa peo na fa ina ma le fa tonu ina a mata mailes foreile o na o ia tu langa fa ale tonu o le tau. E si lia I le lua afe la fa i tangata sa poloka I le tonu o le malai va alele I au kilani le po o na o le malo si o tawhenga malo longa sa iai. I le teimi nei o leo fa mao nia mai leo ua toa wha lao wha ingo tangata ua maali liu o na ololonga ma ta whenga ma mawha sa awhiai au kilani I le asfareile na te nei. Ta ua le lipoti le nei leo sao lato maua le tino ma liu o se lii mai se sa ailinga na whaia mo tangata na ta whea I le waitafe o le onefero I le waikato. O loo masalomia leo o le tangata le nei sa le loa ai o loo whaatali le taun ungo se suenga e whaamautu I na ai le tūlanga. O le tino maliu le nei na maua I se mea poeata lele po se drone pe tusa ma le tasi le kilomita le mamao mai le mea na lei loa mai ai. Sa whaalia le nganga whaafitai o leo I le totele o tangata sa au foi nātu le lātou visoswani I le sa ilinga o le nei tangata e a mai se foi o isi ngā luenga a whianga iai ma leo I le puipuinga o le saonga le mu o le tunu. I se fontanga ma le autu stala I la waulia la sa whaalia ai el tamai tai pālemia langolango ia Carmel Sepuloni o se tūlanga whaanoa noa tele le toa whao ni tangata ua whano le soifua o na ololonga ma ta whenga ma mawha sa whenga iai ma au kilani
Ai mai se o isi tu malo I le tu I mātu o le motu I mātu. Sa ia whape ho i na moli ia wha mai senga mo ainga o lātou I o mali liwi le whaalewe lave. O se taimi mo atu sa whape ho i na wha o ina atuai wha mai senga mai le li pāremia ia Chris Hipkins ai whape ho I mo le pulenu o au kilani ia Wayne Brown I ainga o lātou uma ia ua whano le soifua ona o ia tūlanga wha le tonu o le tau. I le taimi nei e tele awala ua malepe ma wha leanga ina I tu SS o le motu I mātū o tāpuni ai nisi o ia awala mo fe malanga inga masani. Sa whape hoi ona oso SS e no whaafi mai lona awala a e te whea se tasi o ala laupapa a to ai ma le penisula o le Coromandel le ua tāpunia ua le o toe sao I ai se tāmale. E o mai le fiafio la san nafi o lo tu mau pēla puta inga ma whautuanga e pei ona mua I tu ina mai la ona ai mo tangata ina ia no nofo I le tonu o whale pe a whai o lo saonga le mu ai aua le whewa ai lungo le awala se ia vanga na lava e matua te tawai. Tele la au na pa ui lungo le tele fo I solo ele ai maise o le lamati o le soifua I waia ele tise ua motusi a to ai ma awala ua whaalenga ina ma le suawa I leanga lea ua pāpā mai I tāne mo le suawa I le mana o mia. Sa wha mawhaina mai foi e ma tautia tele le so ona alu se tāwale I le taimi o tā whenga ona I le whai ona I loa se tūlanga I ono awha I na I le soifua stasi e pei oni o ngā la au po oni lua te tele I le moa o le awala. O whautua ina le tunu ulau tele a whai mana o mia lava ona e malanga I lau tāwale e da tauan siaki le lei le ala tele o le a e uia ma whaalongolongo le lei I li poti o le tau ia ma I alu ma le whaai tete. O le taimi nei o lo ngā luluele o fisa e pulea le awala tele le waka kotahi I le sao nio ni li poti au pito lata mai o le tūlanga o le tau ma tūlanga o awala mo le sila fia o le tunu ufe mala ngai. E maua mai e fo I li poti ia awala ia o lo tāpuni ia mai se o isi awala e mawhai o na uia. O le tūmalo au kilani e matua tele lava ma te le se whaale tonu o na o awala ua whaaleanga I nai ma whaatama ia I winga lolo wā o le tau e pe o na awhia ai mai le whae unga o le nā vai aso ua mawae. E o mai le san nafi e silia ma le whaase lau la whae o taamale tangata ua la whae I le tonu o le ayo au kilani ona o tūlanga ma mafa o longa na awhia ai awala I le tonu o le ai po o le city I au kilani. O le tele lava o ia taamale na maua I ta whenga ma longa I le Paulus Foreile mai o ngā le rua I nei le tele o company toso taamale e au fia I le Super City Towing I le tau awe sea mai o taamale nei ma lunga o le ala tele. Peitai e le na o au kilani o loopoloka ma a fia o na awala o na ololonga o le tumalo le Bay of Plenty o lo whapena foi o na te le se a whaina o la tau awala mai o lo o whautuaina foi tangata ina ia tā ofiles o na whewa ai ta wale le teminei ai ia na nofo le lei fale ona o le tele o awala I lewa enga o le tunu o le mawhai o na uia ni ta amale. O le ayo tā ranga na nuti pala I na ai se solo ele ia se fale ai o le ayo te puke na oso e se aise no whaafi mai lona awala ona o whaalenga ina I tā whenga malolonga mamafa. O le penisula I le Coromandel o le o toe sao fia I ai ni ta amale ona o le tele o solo ele ma awala o motusia ona o longa ma ta whenga. O lo whautua ina le vaenga o le puipuinga lo tele tangata ina ia tau mawhai e whaititia le whewa ai lungo awala I le taimile nei ona o ia whaale tonu. I le tūmalo le Waikato o lo whapefoi o na whautua ina I le leo tangata ina ia no nofoi o la tau whale ai moise I vaenga o lo o pito tele I ai whaale tonu ona o ta whenga malolonga. O le tūmalo te kuiti sa whaamamaru ai fo I le Paulus o na aise tūlanga o whaalabe lawe whaafosei ona o winga low wa o le tau. O le wabea le sa whape fo I o nambaliwa I stangata ina ua soa e se taawale se solo whanua I le awala tele numele lua State Highway 2 I le pitonu engo o Maramarua. E to lua I stangata na manu nua I le whaalabe lawe
mai o lo ta fia nei mo tongu hitinga i le whale mai. Ua whaalia e le ripulen o au kilani a Wayne Brown e iaini le sona tā ua maua mai i le whaale velave na mawhatia ai au kilani Atua i ti munga au pito mamafa i le tono se vai taimi e luas fuma le whai tū la le ua mali li waitanga te tō wha ai wha amalo si ai ona tu ua le tō tele o isi tangata i o la tau whale ona ua le o saonga le mū. Tele ni whai tionga a tangata sa whaia whaasanga le pule nuu le nei o Brown, ona o le tuwai o na whaia o na whaasi silanga i le tūlanga o pulenga i taimi o whaale belawe whaafosei i le afiafi o las fori le talwai. O se whaila inga mala autus tale lest o na aina whaaria mai ai e Wayne Brown, e tele ni fuafuanga na mo o mia ai o na whaia mua a o le itu ina mai le whaasi silanga le nei, mo pulenga i taimi o whaale belawe whaafosei, e pei ona iai le poles foreile. Sa ia tā ua na muri tu i lawa o ia i whautuanga mai tangata ato mai i mata upu whaapenei ai isa nā se singa i mangele nafi na ia tā uai a tonu pe sa se ma le sao ia nisi o whaai unga whaia la tau e pūlea ngā ruenga i taimi o whaalawe lawe whaafosei. Sa ia tā uai e tele ia ni le sona na maua mai ai i mea ia na tupu i las freile ia ato fo ima whaafi tauli sa whea ngai ai. Nā whape hoi ana whaalia mai stasi o sui o le pulenga o le ai o kilani ia El Filipina o lona teltununga na matuatu wai lava o na ngā i oi le pulenga mai o lona taofi e le tau o nā o ngā le whaale tonu o tupu mai mo le anga i luma o le pulenga o au kilani. Whaalia e Filipina e to o tele tangata sa whaina i lo longa matawhenga na tu ufesili po whea e a ngā i ai Moses Soswani ai po lea foi i ale me le tau na lātou whai. O le pito nu o mangele sa au pito mawhatia i le tui saute o au kilani mai matua to tele tangata na whaalenga i nai a lātou me to tino ea mai o le a umis taimi o whenga i pēa mawhatianga o na o a whaina mai nei lo longa mamafa. I leisi waenga o le tātou tala o le ale to e tau wā mo le tau hifai pule le tu malo Wellington e tu tonu i le minsta o tupe i a Grant Robertson i le palo de tele i a Okitopa ai o le alu o ia i le lisi alo i a le party a le Labour. Whaalia mai e le minsta o tupe ua ia manatu o tāle whea ngai le teimile nei e whaase e tua ngaruai mai le tofi o lona i tu malo o se tūlanga sa tele tu sanga o tau tua ai ma le fia. O le tausanga lua afe ma le valu na manu malo ai Robertson i le nofole nei o Wellington e tūru tonu mai o sfuri mai nei tausanga talu ona tūla i mai ai o ia i le tofi. O se taimi e lona lua atu le umi i le matatia le Leo Peter Fraser na tūla i mai ai le tū malo e a masa ave foi o ia ma pale mio New Zealand i aso ua ma vae. Pei taila, Elena o Robertson le sui fai pule le Labour o le a se atu e tūlai i le rātou lisi. O le foi gofa ilo mai le fonga ftalai a Adrian Ruahui o le a le to e tau wā o ia i le tu malo Maori o le te tai Hawauru i le palo te tele o lo manei a Okitopa. Ua tolu no fua inga so o manu malo pea o le li nei le tofi o le tu malo Maori mai o kuso le tausanga tanwai na fili ai o ia i le tofi fonga ftalai e sui tu langa ia Trevor Mallard. E talu o na ai taluai ona o le tofinga le nei o le fonga ftalai e te tau ona tūto tasi mai vaenga whaau whai o malo e mana o mi ai ia ona tūto tasi mai talu ona iai le whainga hoi le nei wha momo pi po le whainga sui whiwhiloi whiwhili ai pāle mene o New Zealand e o loo mai tauina le tūlai mai pēa o fonga ftalai o ni sui a whai pule mai lisi a pāti ai le o se whai pule o se i tū malo. O le tu malo Maori le nei o le te tai Hawauru e au fi ai le talawhatai sifo le motu i mātu mai le Kapiti Coast e o tu lava i le Waikato. O le awhaia se suenga i le whaala vela lawe na pepea i awhi o le waala o pasese a le Inter Islander o le Kaikati i le talawhatai saute Wellington a oanga i mai le lau mua i le Paulus to nai. O mori mau nisi o pasese sa malanga mai i le malanga na lātou tā ua i le pepe o awhi o le waa i le vai nuu.
O se ripoti mai le pule le taulanga i Wellington Grant Nolta na ia whamaunia mai ai le lafoina le i le sami o le taulo le waa i ngā tai o le tolo le Sinclair Head i South Sifo o Wellington. Sa muri ane to e ola afi e ona tau mawhai maria nei leo le waa le nei i le wafu i Wellington a o wha awhiao mai e ni waa toso waa sa awina atu i ai e so swani. E tu sa male valu se lau la wha i le pase se male a waa e valu se fulu sa malanga mai ai le malanga le nei mai Picton i Wellington mai ana tau nuumanuia uma e le aise tasi na whaina. Sa whaadia fo e nisi o le pase se sa sou ma maurunga ngalu i le tele o taimi o le malanga le nei e le waa ai e pepe afi ua feo lolo i atu langa sou o le vasa. I nai tala mai le Pasifika, o le whai unga o le vai aso na whai lo mai ai le taunu unga alo ia o le whai ngā palo te tele o le lua afe lua fultolu na whenga iai matangata o atu motu o toke lau. O le aso lua fultolu o Januari le asa whaatino ai le whai ngā palo te le nei o toke lau i o na motu umai tolu, ai whape ai fo i malona o fisa tu di tonu i a pia. E to o luas fulu suius fono le fono a wawa toke lau na filifilia mai ai le pangota. Sa whai inga tā le whai ta wina o pālota o na oni whaale tonu na awhi aivese o ta inga te lewa wawe i lunga o le interneti. Ailenga te lea sa whaale tonu fo i ma le pou au tu a vese o ta inga o telefoni i le wao motu o le tunuu Atua ai mā pia. O nuku nonu le motu au pito i te leo toke lau e to a tolu se furu la whai o tangata sa mawhai na pālota mai o la tau whale to tele lawa i ta matina mā tua. Sa whidi ai e nuku nonu i a rosa lātou whai pule fau. O ia lea o le li o alapati tāwite sa a bea taruai ma whaatonu lango le soi fua maloloina toke lau e mai sa te le lawa ho ilona sao i le tali atu a toke lau i le wha mai COVID se furu iwa. O le abea ai o ia ma whai pule fau mo nuku nonu o le awha pea ai o na abea foi o ia ma ulu a toke lau po o le au leo le malo a toke lau pea uma o na whaatau tō ina o ia. Sa whailo mai e sui whaasar lau le walis whaasar lau a New Zealand o Elena Pasilio. Ua uma o na whaalia a la pati tāwite o le a awela na whaamua e le soi fua mālolo ina o na tangata ma tau mwhainga e una i aitu upulanga talavau mo a awa onga mawaru lunga. I Rarotonga ua lango ina ai le li whai pisi nisi lawi loa mai Rarotonga le li o Mike Pero ia le manatu ua de tau ilo nā tunu le Cook Islands o na taimi whaatasi ma New Zealand. Whaalia Mike Pero o le a te le lava se so swani mo lau whai pis nisi o le at kuki pe a suila na taimi ina i aso ma taimi tutusa ma New Zealand ma o le a whaingo fia i fo i mo tangata malanga. O le taimi nei e doi titi a o le aso atoa e tu wai ai le taimi o le at kuki na ilo taimi a New Zealand. O te ele taimi e tūla i mai ai le nei mata aupu i tala noanga i le tonu o le Cook Islands mai o lo o whaawau pēr i le taimi nei. E a tangi ai a tonu ua fia whaata i tai le atu kuki i a Samoa lea na suia lana taimi le tausanga i lua afe e lua sifuru ina i a aso de tusa ma taimi whaatasi ai ma New Zealand whaapea ma Australia whaafeingo fia ai whesota inga i mea tau pisnisi ma fe whaatau inga whaalewa o maa lo. E au mā tā longa ua tau whaisia mpini uma au laka pi a New Zealand i le vai o le laka pi fitu le larolangi e pei ona tau runga ai na pō i le ai o Sydney i Australia. Pei ona mai mōma sila i ai le TV na mā lola au ta mai tai le laso ngā fusi ma le au whalani ai o le awali i na mānu mālo ia a Felika i saute. O le whaasalonga whaula o au o le neita amusanga ina ua uma le vai le i Sydney tu mau pea i le numela mua le awa ta i o New Zealand. Ai i le vaenga o li, whapena fo i le numela tasi ai New Zealand, tūlanga lua atu i ai i a Awhelika saute, ai tūlanga tolu Samoa, le ana manu malo le sa i linga o le tūlanga lima. O le a whaia nei se malo longa o le taminusanga, ona so i le a Malaysi vai whaia i Los Angeles i Amerika i le whai unga o Februari. I o le whai unga na o telefou.
Talo falava o se isi whaopoponga lenei o talafou mai Samoa. Wa tulasi fisosoani le malo Jampani i le atunu, e ala le atina ina le ultima ainga o Samoa, e meise ona fisosoani whaawau i le whainga paanga malo i lua. O le afio angosala i lua i sawai le waea nei se tasio na maftianga, e na wa apa tu yele malo Jampani ma wha le lealo na suawa i tau mafa. Wa le ngata lai le wha le lealo na suawa i, e u wha pena fo i ona tane vai te 5 lita, na o mia le mai Australia e wha aputuai le suawai, ma fausia mo le pā e pui a ia tane vai. O le vai aso te nei na saini li mai le fionga le whaipule le tumalo, le fionga mo le pola ana rosa ale mo lio, ma le ampasa le malo i Jampani sa moia Santa Keusuke, e wha amatua tue le whaselau tos fulima afe tala, le au whai atole o le se leni mo le feso swani. E le wha mautu wai o le se leni na sa noa i le ampasa i a Keusuke, e le tāua tele o le suawai mama mo le fongtau mawhau tātu tangata soifua. Ai mai se so se atunu ulavo le lulangi, e tāua tele le suawai, ona o le suawai o le ola. Na sau noa whaaftai le minista e le anga le lei wha awau peo le malo i lo tātu o tinu, le fwoi woman ria ilo nei tu malo. Na wha manatu e mulipola, na toe wha manatu e le whionga mulipola, nisi o fisoa swani a le whalea onga sa fausia foi e Japani, au le foi o toe apa, e wha le leia lo lātu suawai tau mawha. O le mawhatianga le neo le tu malo, wa lewa na tau mawhai mei i le telu tau sanga mo se fisoa swani, o na tūlanga parangatia pe a o ina mo a la. Whai loe mulipola o lo o iei tane vai i ute le whioanga, peita e o teimi o munga la te tele, e matuale ma whai e le tāne vai, o na ia wha o atu le suawai i le si tu o le no. Ua whamanino mai e le sa a vea masui te tai o le tuangai, le whionga fontoi pia la wafo, lona tō whinga fau le na fautua ina e le komiti o tula fono tu mau, le pāle mene le whaai ungo le neiva yaso, e whaase e nei e aloa ia lole a vea o ia matai tai o le tuangai. O le mea la e fia whaman malama, in tūlanga tonu le vala lea. O le taitai o le tuangai, por wharanginga lea. O se tofia e patino e tonu le pan meni. I no se tofia le whapea, o se tofia se ale vang whau le chapipi. O ai lava le vang whau e ria le malo, e whanangi la tu taitai. Ia, o le taitai o le tuangai. O le tūlanga la le ia i le vang whau whai e le chapipi. O le hai tū mau an tofi o lo iai. Le alama e taitai e sunga tui la epa. I o au le sui taitai. E am whai tau tusi e meisi tofi. Meisi tofi ngā o lo tū mau pēr. Ia e pe o le tofi lea o le sui taitai. A le taitai o le tuangai. E pe toa whao ngā i tonu le mauta. Pea tau o fia le mauta. I le taimi fwoi o tau lumanga o le whanu. Pei fwoi on whaamanino e le whiongo le whongwhitalai, papa li ili o ta engma se pao. O le whaalanginga o le taitai wa tu inatu nei le whionga fontoe pia le wafo, mo le tuangai, e mo na o le piriota lua tausanga le to e se ai, le sa avea ma taitai o le vaenga whaupawhai le JPP, sa avea fwoi ma taitai o le tuangai, le whionga tui le epa lupe soli aisai le maria le ngoi. Pawa le o ngā tu la fono le tau sui, nā le taimi ia wha malolonga le tu mau. E ato e fwoi me al palme, to e fwoi ia e whina ngalo vang whai. Na ia whaingo fie tō whina ngalo tu langa le. Ia, ina ia aua le wha ma wha ma toso tere tuol tātum tau. Are winga o nei, ai inga ua, o tau mwhai ai, nā o le taimi nei o le e fwile le wha malolonga le tu mau. Ai a umal taimi ia le piriok. Koe fwoi ia le mea whina ngalo, e vang whai la tau. O isi teu ngō le vaenga o tu la fono tu mau wa pāsia le komiti. Wa pāsia fwoi le pāne mene, le ui ato whaamanu ianga sai le taitai o le tuangai, e ala i le tutongi o alauni malesa, a ngai le wa sui tūlanga nei, le whionga fonto e pia la wafo. Ua tau tino sui minister tanga luengo pisinisi a la madmia maleipa, le whionga toi susulu Cedric Pose Schuster lumo le pāne mene, o awa no ngā luenga whaawai teimi New Zealand ma Australia talu ona amata mai.
E le iei se whaavai po ni tai ala sa lima tai ta inai. E tu sai mamana ongo sa moe na ia manino ma mauti noa. E le so ona tu tala loa ina le filifilio so o se hanga waa. Ia ava noa ngalweng whaavai taimi. Ta ua le fionga toi sulusulu. O le au ngalawa i o ngalwenga whaavai taimi nei. E mō nao i lantou e le o iei ni ngalwenga. E sa ili eise manuia mo ainga e ka le sia ma le tau tuaino nuu. Peitai, wa leo wa inga wa iai le teimile nei mamoli mawina. Wa whaatupula ia pēr tangata whai ngā ruenga le leo le māloa e ei leo o tausi soi fua whai a onga ma hengo le fui mū o i la tausa ave loli i mtanga ruenga. O e ngā lulua i whalitani māloa whaapea i mga ruenga māululunga i ofiso le māloa. Wa wha mawai ma sa ili manuia ia tuno i whafo e tauwala ia ngā ruenga satu i nātu i tangata sa le iai ni ngā ruenga ngā lulua ai. O le popolenga lo le malo wa amata o na tō sina loto tangata sa moe le se leni maua ma tupe vave. Le lei tutongi, ai wa wha le tonu i ngā ruenga i te tonu o le atunu, ai meise o mata ngā ruenga le malo. E le saunonga le fionga le sui pandemia tuala te vanga Iosefo Bonifasio na ia wha i luai. O lo wha waupeha o na wha pawhala mo se teimi le tu mau. Whai ngā malanga mo ngā ruenga wha vai teimi, mo le maasina le neu i Januari, au tau wha mai ai le ngā ruenga le komiti na tō fia de kampeneta, e au fia i manisio wha urulunga mtanga ruenga le malo, i le toi laulili wina leo whainga wha vai, ma awala o lo wha atino ile nei polo kalame. Ua tali mai le fionga le sui minister le Samoa Airways, le fionga toe Sulu Cedric Schuster, e talo sanga nisi o sui whai pulio le mota, e na ia toe au mai pēr se vaa le Samoa Airways, e ona lava e o tātou lava tangata mo le tātou atunu, ma wha ma avenga i ni pāsese pa u mo tātou tangata, e tau o pāsese o lo whaonga ina isi wha lele ma company, o lo ua whelele mai i Samoa. Whai loe toe Sulu, e te lea se ese senga o Samoa pe a whaatu sātu i fiti, o fiti wa tupu maola na lātou company wa lele, mai silia ma le se fulma le lua afe poto o whatere ma lo, e mawhai o na tali e tu risi asiasi, ai peitai o Samoa, e le silia ma le tolu afe poto o whatere ma lo uma i le atunu, e mawhai o na tali tu i mana ongo tu risi pe a sia le atunu. Whai loe le fionga le minister o le tātou wa alelo le Samoa Airways talu o na whaavaina, e lalata e le se lau miliona lana aita na fwe au fia i malisi, o le waalele le tasi maisi o unanga uma le company peita ai fiti, e lata atu i le tolu se lau miliona lana aita nafu, ai tele atua na waalele o loo fele le solo, a wana tupe maua e wha au popo i e male lava le ato o toa whalitan malo, e tali e mana ongo turisia sia le atunu. Sau no to sulu au i eile waalele le atunu i tausanga umawai, sa wha mawina i le wāle tōse fulu le fast full percent o tangata mai New Zealand, na awhia Samoa i masina te itasi ma tausanga uma, la tau te whaonga ina le Samoa Airways, au leisi on full percent e anga i le fitus full percent e whai malanga mai e lava waalele le e New Zealand. Sau no to sulu o lo whaanga solo i loilonga le temile nei, ma whai e ngatasi tā penanga ma fuafuanga ma mau o lo fuafuaina, malimana onga wa fola si e sui whai pule o le mota, a tonu o le atoe au mai sa tātou waalele, e se isi vai tau tala whenga le lumanai, ai ua le o le teimi nei. O tala fauia mai sa momanuia ni aso ilo tātou atunuu, whaasoi foia. Efe pula mai ile sau o ata uma o fetu o le lani e sunungi ya umasia
ele mawhai lava o na ngalo le tape mali o mai singano o lo o nofo ai tine matama yo ngalona awala lau papa le pasina se i esu solo ia Samoa lo uatulu se i vai mafianga ie vanga atene matama olo o sisi vai mapepese matata la tolele a o mai mane ilano ole na o umasia ubele Wafa apea ona lawi loa ile lalo langi atoa walai ona to atele le au mai mo ia Samoa le masina se i esu sulu ia Samoa lo uatulu se i vai mafianga ie vanga atene matama olo o sisi vai mapepese matata la tokulele a o mai mane ilano ole niu na o umasia upele o mai mane ilano ole niu na o umasia ungele Si whangmaria le pese le rubber band, ia le pese na tolo i matautu. Whaanongo nei le pese lea. Se pea la tatena whanofo nei sa mo i lungo tari ngalu fo i. Pese tuai ia le wata usuina le pese le rubber band. Ia a o pese tuai ia pese ia. Pe on whaafong fo i lea tunu. Utato maasani ai pese ia. A tato te whai popo. Tate whaalongo tuai le si pito. Le tolo i matautu. Ia o fo i fo lele utala maumanga i tate whaalongo tuai lai. O lele vele al tonga ta amua le silo matua. E no fo i matautu. Fia le taimi o le awa uli. Ia mo le silifia le tunu pe o le taimi maasani fo ine maasani o na tiute mai le uso ia ta sesa mai Samoa. Ia songa fua ma stofio vea staitasi. Ia pangalea. Ia lea ufa o tina tu ineli tātou tautua. Ia ono le vaenga foi. Ia o le ma alfia. Ia po o la foi e le o avano ai le uso ia ta sesa. A tono lea stofi. Ia ono tau mafuta foi lea. Ia il tātou tautua mai Samoa. Il tātou ofisa au tu. I lalo vaia. Ia i lea stofi. Ia o nei lea songa fua. Ia lea la o tau whai atu e wha mai. Atu tātou tautua se i pa ele tu lai lua.
ia ona tātou wha mai loa lea, ia e toi wha loa atu, wha tarafatu ia Amelia wha moana, wha whitai tere lava ia le mai mo mai, e meise fo ia le wha fo mai, ia le ngata i rungo le tātou YouTube, e wha pia fo i le Facebook, a le si ufonga o le lau mua, mo le nea uli. E whele ele ia lo atu tātou tala o le itulai se funma le lua. Ai, oi le tasi, nena umatu. E toi whasalo ino tala fuma tala mai Samoa. Ai wala au mai le si tātou paanga, whamai. Tasi, te iloa oe. E ma whele le toa tele i o tātou tangata paanga si fonga lau mua e o Samoa. Ai tatele i whaalonga tu ao, whaasoa tu se sire maa neia. Ai oi eise e leni, vo i le Samoa, whamai o le e leni o le matua lo loloa. O le e leni. Fatu i ole ala le mea, mai. Tēnā whaalonga tu ai se si o le tātou si ufonga le lau mua i ana paanga mai masani. Ia o wala au atu fo i le whailo atu le e leni lai mo i Samoa, mai o lolo ia. Fatu i, ole ala ingo le e leni. Whamai, o le ingo le e leni o tasi. O wapea, o fatu mai, o le ingo le e leni o tasi. O le lolo i whamai la i le tātou wala au lea. O le e leni nā le numero tasi Samoa. O le mea lau te whai atu ai. O nei o uso ia na malanga i Samoa. Le whtaringa siri la e ma le usa atu fwe visa. Le hei ma se sora awali ia na sau. Pia e le hei sora awali ia na sau whai mea tea ue e leni le numero tasi Samoa. O tasi fo ilonga ino. Oi o tele lo pia na tala no i tu fwe si aso e o tele o mai loa. Ile e lengi. Ia ai o le tala na o le tātou pa angare whai mai sole. O le e leni le nai Samoa, tasi re ngore e leni. O le lolo. Mai tamala na ai, vole le ai na i le whaarifu. Whaarifu ofi, ia wa uma. Ia, whapea sole. Nona winga, o tangata ia o Samoa, le o atu le e ngo, le e leni o le ngo, lona ingoa, o tasi Samoa. Le ima se sau ali i whai mai atea, o e leni le Samoa, tasi re ngo. Ia o tau sila lai il mon meo le upu tasi. Tasi ale upu. Ia le fufa ino ai le leni. Lo winga i numero tasi ala le leni la. Ia. E whaila utala le awali ia na ui Samoa. E rei ma se, utiri rara pe na aini la e lengi Samoa. Ale ala u te whai atu le awalati le wala au mai o tātou paanga lea. Ale ana o le awali i Samoa e rei ma se, ai mo muso le wali ia e failo me te ua langa le leni le te fa ngo mai numero tasi Samoa lolo tasi fo longa ino ia lona ingoa fa pe vai la ia utama ia no Samoa le ma se sau se tau fai mai le leni le na mo Samoa e numero tasi le lolo fa via le taimi o le auli malo ale mafuta mai io ai ani o loa fo ie to te lo le ngo fa ngo ilo ngo tas ya no to lo le o loa na o le matua numero tas ia ina fa lo e fa ta wai ia le uma watu wa ile elingi no le tasi Samoa tasi le ngo le no winga numero tasi le lolo numero tasi le te lo ia numero tasi le mana yo tu le apa to numero tasi le te le sua vai Te lua se furu minute ia ona talo lea o le July. Lua tale lua tatu fa ma vai lo lea mo le ia sa lea ia e kama oi. Lona winga pe folina e yaini la ngona fo ile lo le wali ia fu le o mai le ta ua mai le ling. Ia sa o sio lo pala. Ia. Va tai tele lava ma futa mai tatu tunu. Ia o turang fa pena au to loa o yese o loa fo le numero e fa ingoa o le tasi i se fa le loa ia na longo mai le ja longo mai te te ai na lo fa pe mai tasi e yai le fo le pepa masi le fa ingoa le tasi fo i Samoa pe te fa pe mai fo tasi ali petero ele yo Samoa no to e laura wori ia o le mea whaina le te whamana tua tua i tātou au whaafanga mai mai o le ala se o loa te aluha tua i tono le whale o loa nei te anga i ai e ingoa le tasi e le wha ingoa i lo ingoa tasi
na le longo mai ya na no al te mi to te sila mai lo te tiu te atu longo mai na fai lo pe fa pe no na lo to to nes fale lo la ye se foi le se fanguinu la fai ngore tasi longo mai ya fa pe fo io se plasta u mafa ya po se pepa masi o le ngo tasi le ngo fai no mai ya ja o fai lo ida wori ia langa se asa ta o da wori ia langa e vulele de tai ata uani la oi la tau ngo I mea ia mo meo wa ata o le tas se o lo tas e fai ngo le tas o le o lo la na numero tas e fai o le numero tasi ia I le tele numero tasi le tau numero tasi le tele o me tonu numero tasi le tau ina man tape nei sa o amelia sa oi Petero la wori ia Petero sa ne lo no wingo la wori ia yo sa mo no to la malo ale va si o tatu a mo al fia male ia le ale si me pito silin ta o tatu tadiema tatu fa so ma ia ai mo la to le pitonu o kilani to fa mana to numero le mtanga luenga le MST o le oval se lau fa se lau po le oval se lau o to fa sawatu oval se lau fa se lau ia pe to e liu fa pe o valu o fa o tasi o to te vala au iai a mesi va ia I pitonu ulea ia po vainga o kilani le na faina pe fatia I lolonga I fa ingul vayaso ia lo molso swani men tanga luenga le MST ia e te vala aula iai ia ona fa amtalane le ia te ope te anga vaa ia I fa amnianga na mana I so swani na ia mo utou ia kilani fa maua nei lana numera I vidi fua o le o valu o fa o tasi o te vala au iai ia fa pe na ia fa ina lo fa le lo longa ma na e le se me na afia ia o te vidi fua ia I te o vidi atu o la of pisi le leina ia ana ia fa ina lo fa le ai mo si vaenga le na yo tatu tangata malama le ngana Samoa I le pitonu o kilani ia sa fa tia I lolo vaia o le numero na te val au iai numero vidi fua le oval se lau fa se lau o valu o fa o tasi o fa tana fatu ia fa alimakin fa tele lava tai lava le mai mo mai ia a fa pe na mo le fia I tatu fa fianga ma mai fo lo tatu tel no atu ai ia o le me pito sili nan ta o se a ai atu to fia mai e a tile fo no fia ai a ai atu na tu fa no mai ma fo le ma to fita mai ia ona o fa no ai fo le fa fita so o kilani papa kura fa tai fainga o kilani so le tele la o kilani ia fa o mai pele fa funga mai ia la tatu se atu I nai tatu fa fianga fa talo fa tu fa talo fa tu fa tu ia lang sa foto ia sa le ia lang sa e musu ta o mai wa lo no winga le se tu pe fa tau ia fa fianga su filoi to se full 1 minute o na talo le o le tu la lua ia tali lua ia ona tatu tau ma vai fo ilea ia mo lenei yaso
pila wali kama sawa lava famole mole be ai boy se lo batua fa ulusina fa misa misa wali kenge sawa lava famole mole be ai boy fa partire vai so a passo como a wali sole sawa lava bisma umama be ai boy se fai lele fai se se fai pancake wali so sawa lava fai la tama sibla il musica Takes it back to Molly waiting at the door, and as he gives it to her, she begins to sing. Oh bloody, life goes on, yeah. La 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 la, life goes on. Oh bloody, life goes on, ooh, yeah. La 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 la, life goes on. In a couple of years, they have built their home, sweet home. With a couple of kids running in the yard of Desmond and Molly Jones. Happy ever after in the marketplace. Desmond lets the children lend a hand. Molly stays at home and does her pretty face, and in the evening she still singing with the band. Oh bloody, life goes on, yeah. La 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 la, life goes on. Oh bloody, life goes on, ooh yeah. La 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 la, life goes on.
place. Molly's a singer in the band. That's my sister Molly, girl, I like your face. And Molly says his as she's taking him by hand. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. La, 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 life goes on. La, 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 life goes on. Le su fonga le sunga ya tala paunga mo le pese i ngā vea ia o masani o tātou lea ta alonga wa le vana tātou ta aloi i lea ia masisi o tātou ele ta alonga le yasola sa ta aloi Amelia sa ta aloi ia Rachel Sifa sa ta aloi ia Langi Sa Fotu sa ta aloi fo ia kama oe ia i le ta alonga le i ngā vea ioi i lea masisi le ta aloi ia sa ta aloi fo ia Whalima King ia o ilisi lea sa ta aloi i ngā vea ia sa ta aloi foi Petero sa nele ia va to tele la ta ia sioi lo pala ia la to mai sa ta aloi linga ve se vanga na fa pena e soifua e le nei atu no New Zealand ia na lo lea ia e tele ta aloi ngale ia sola inga ve o ta aloi foi inga ve e se foi ma lia o laso ia taimi o ta i ve ata i tai ia so o ta titi ia ta te lafi tu o le pusa lava lisi a inga na ia fainge tulina matuturinga fu ia taimi o laiti ia ta te tamo e mai ia taimi fu le fa pe fu se si o le ai se ia o taimi o laiti ia mafo si tulo ia e tuli mai ai tu tonu le mo le fale o le a inga taimi o mo li fangu o so le
taimi lao I vea mawhai mato I ngā vea mau te la lafi tua o pusa lava lava isi ai. O pola fo lele o fale, pola sisi fo ie. Ia nana, sama, ia po vela tate I mai ai, ia vai mai wo watu le si vai ngai su, ia tate ta mo mai te tonu le fale o silo matua na mo te tua o isole. Ia ale mo li la silo matua, mo li fo lele mo li tu. Tamo vele tau pula pula. Ia tuli lo te vai tate ta mo mai ia taimi fe o la hela I titilo ta mafo fausi. Tate ta mo mai tono le mo le fale to I titi la vea ane le mo li matangi mo li tua silo matua na mo te tua o isamo o isole. Ia le maria fo yo ta alonga ia sola le fo le mo le fia. Ia ta alo ana no mai ta o savari mai fo to ina mal fusi pau. Ia o le ato, ia o atua. Ia to fu tono ta inamu vo ilele ale palpala yo vai le pe fu atu ile one ai atu le oso tono ta inamu ele ima se o fu vai ya o ma ale tatu tua o fai atu se tala ia ona o le pese le sunga ya tala pa o le inga ve to fa manatu e tatu inga ve ya sola ia a waso voi la si le ma li o disi o li ina sa matu I ve ya sola ho tama tu pulang ona ta mo ata ita tuli ta mo ia tama sole eta pe se tu lo vole na pa I vo lele ia mo ana ia na o tau si la fia le finga ta longa ta tera to pa I vo lele ia po ia pe ai te la na o tuli le ia le la ta o ta vai ngale ta ita ia e te la no tuli sole la ta sela tu ala le tuli le ia tama le au o le si o le na matou le mau te au. So le o a tamana e tuli teine so le. O a tamana e tuli teine. Se wingo tamai a sola. Ia ua mai alta tu Samoa. Ia sa o isi le lafi lalo fataipu. Ia e longo fi al vaenga le lafi lalo fataipu. Ia e voi o ma ave fasi moli tama sama vo I ia matau lia la a furu ipu ai ngai asola e tu ulungo fataipu ia e su atu fasi moli furu ipu ana I ai ngai asola wo le au vaenga ia le au I vea ma avatu ai ma fasi moli ana I ai ngai furu ila tau ipu pe ala lafi tamba ia lalo fataipu Samoa le tinu pele o mai ala tatu tau tuore ne aso e moni atu le nganga fatai tele I lau tapu inga ia ua I umale mani ai le tatu au nanga le ne aso ia e whaamalulua tu foi. O le a foi se upu le longo malie, ia I lau whaafunga mai, ia e ala le tautua nei, ia malu ave whale o tau fina ngalo, whaamangalo se aleo le au ngā lue, ma lau whai ngā luenga, a ia manuia tere lava, ia fuafuanga o tutoe o le nei aso, to e wheloa I le aso atai ao, ia I le taimi masani, ia mai nei lava taimi, ia manuia ngā luenga ma fuafuanga, o le a whianga iai le tātou o tunu o le nei aso, ia ai mai le si fonga le lau mua I Wellington le fionga ni pule ma lau whai ngā luenga ma tau te whaatua whawha so I fuare mamalu o le tātou o tunu